tātou te toe whatalofa mau wholofa atu si o tātou tunu sa mua ili nei tae au le tae au nei o le aso lua o le aso tolu le masino mati ili nei tau sanga lua whelua ono. O le si ufonga lau mua nei o toi amatalia fo ilan tau tua wa sa mua le atunu upele nei aso. Mato te whatalofa mau wholofa atu ai. A le tatou mua mua i le atua e ala le tatou sauninga alotu. Ta pena ina le sunga whawhenga inga ia pasta tapua i le au pepe paongo no fua inga. Mai le ekalesia Samoa Assembly of God i Miramar. Usi mai lo le whaafonga. Ile nganga ma le whaaloalo te fia o te whatalo whatuai a te oe Samoa le atunu pele. Ilo malei fua mai whanunga le lei manuia le nei tae au. Ma lo le soifua, ma lo foi le langi e mama. Ma lo foi le folau. Nei wa tātou maua le aso tolu le nei masina lona tolu le nei tausanga e lua afe lua ono. Ia vi ia le tua e fia whatalo whai le paia. Ta pāu mainga whapea whale upolo tō whinga. Le ngata i lea le paia o Samoa lasi o lo mawhai na whafonga mai le nei whasala launga. Whapitua fwoi whatalo whai sunga i whawhenga inga mwhaitua whapea paia o e kalesia te tasi. Ngata i lea fia fwoi whatalo whatu na i o tātou mātua. O whaia pēa le whaiva o tāpo inga i mauta malawa a wāla tātou whengai ai tūtem whiau mga ruenga. E o maia se o tātou tāpo ai atu whatasi mau i le atua i le nei tae au le tātou sauninga whale ainga. Ia alofa mai le atua ia i mātou. Mai e whamanuia mai i mātou. Ia malamalama mai a te i mātou ona whafonga. Ia i lolo wala i le lalolangi. O le ola tanga mai a te oe nu ese o malava. Le tuai, ia vi ia oe le nuu. Ia vi ia lava oe le nuu. O i lato o malava. Ia fia nuu, e lato alalanga fia. A wā e te whamasino tonu mai tangata. I te tai foi nuu o le lalolangi. Le tuai, ia vi ia oe le nuu. Ia vi ia lava oe ele nuu. O i lato malava. Mua fua mai le lau ele o na lava fua. O le tua o lo mātou a tua lava. Na te whamanuia mai i mātou. O le tua na te whamanuia mai i mātou. O na māta tau ai lea ia te o tulu inga uma o le lalolangi. Se o tātou tutalo. Le tua e lo mātou ta mai o le langi. E siri lava ma maua lunga tia oe le tua. A oe o le tua le tupu ma le li o li. Oe foi o le tamā o le whāwawau o le li oe o le file mu. O le tua oe o le fuafuanga o le matai sau o me umana e whaia. Le tae au mātou alanga fia, ma vivi atu atoe ala ila mātou viinga o no loa lofa tūnua e le mawai lea mo i mātou. Whaatai tele le soi fua ma le ola o tai mai o tangata le nei tae au. Mātou te talo i e anga le lei le atua, ia Samoa atoa le whengai ai o i whiau mga aluenga. Mātou lea nai mātua tāpenaina nai whanau mo aonga. Ai mātua lo tāpua ia o au na mawharetua ma Samoa atoa. La tō lo malama la mātou ngana ia e whamanuia. A mātou whalongo i lau fionga, whetalai oe a nganga paia. E whai lau fionga malui tau ma whamalasianga i o mātou o langa wauna o mātou o langa keusiano. Whamanuia mai oe le amataino nei sauninga se i oe lona whai wina. Tu maule fata wale tangata e fo yatu pea ya te oelo winga. Nei se yo le whawau e whawau lava. Ameni. Le atato vi yatu i le vi inga ua saunia.
le tua fau lo upu le nei tae au. Ona o Yesu. Amen. La maua se tusi faitau me le fionga pai a le tua e maua iso tatou ma faufaunga whale nganga. Nei tae au, i le nei tae au e tae alai nai tatou a wala whengai whehau mga ruenga. Mau le tusi a apostolo Paulo i Roma matau po 5. Fai mua e whangata i le luas fumaltasi. Ai manatu o le a whasawina le taimi. Ai a mawaso wa wanoa na e whai tau atoa leo le mataupu lea. A te fia whai tauina le fai mua e whangata i le fumaltasi. Whafonga mai ai le whai tauina o a whionga pai a le atua. O le nei, wa taua me tuneina tātou i le whātua tua. O lea wa tātou le lei ai ma le atua. Ona o lo tātou ali o Yesu Keriso. O ia foi wa tātou maua ai le taitainga i le nei alofa tu noa. Tātou te iai le whātua tua. O lo mita foi tātou ma le wha moe le manuia mai le atua. E le ngata foi lea. Awala tau mita foi puapo ngā. Ina ua tātou loa o le puapo ngā. E tupu ai le ono sai. O le ono sai e tupu ai le mautinoa. O le mautinoa e tupu ai le wha moe. O le wha moe foi e le mai. A wa wha malingi mai le lofa o le atua. I o tātou loto e le anganga pa ia. Wa foi na mai ia i tātou. A wa maliu ke iso i ona poe te tawai. Ina vai pea i tātou o le sui o ia o e wha le matau. Awa a toe ina le mawhai o na oti o se tasi e sui ai le wa meo tonu. A o le uanga le lei. A tonu pe wha malosi se tasi e oti e sui ai o ia. Ua wha ali tino ina mai e le tua lona lava lofa ia te i tātou. Ina ua maliu keriso masui o i tātou. O i tātou anga salapea. O le nei, o taua mai tino ina nei tātou i lona toto. O le whaole ina ea tangata e ia ai le toa saisea. Awa a whai, o le lei tātou ma le tua i le maliu o lona alo. Ina o whai tātou mona fili. E matua whaola ina lava i tātou i lona soifua. O i tātou ua le lei maia. Ai le ngata i lea. Awa tātou mita foi le tua ona lo tātou ali o Yesu Keriso. O ia ua tātou maua mai ai nei le lenga. Ia whamunia le tua mai a whamalama e le anganga pa ia. Na tātou whalongolongo au whaitawina lana fionga pa ia. Mai atu maua tupe ia te ia lona vi inga. Nei se iau o le whavavau e whavavau lava. Amene. Sa au talanoa atu ana nafi i se au tū i whapea. O le alofa e whavavau o le tua. God's everlasting love. A se manatu au tū o te fia talanoa iai le neitai au. Whale anganga moi tātou. E whapea alona whautuina. O le alofa tu noa na tupu ai leola. O le alofa tu noa na tupu ai leola. Grace brought life into existence. O lea ua toe a mata le matau pue 5. I le toe au mai e paulo le vaenga ta ua lea sa ia ta ua i le matau pue whape a whai te whaitau iai tusi ale apostolo. E winga i le ta ua mia tonuina. O lo whape mai le apostolo. I le kalesia i loma lo whape mai foila na whionga moi tātou i le neitai au. E te le maua le ta ua mia tonuina i au ngā luenga. Romon tau pue whawhai mua o le balu. E te le maua foi so tu langa mawalunga. Romon tau pue whawhai upue iwa e o sfuma lua. Ma le memo le muri, e te le maua foi i lo tau sia o le tula fono. Romon tau pue whasu tolu e o lufu 5. Ai te maua
le taua me tonuina I lou fatotua. O lea foi laua tau tino e polo I le kalesia le Roma. A fai e manao e te lua le lei male tua. E manao mia lou fatotua I lo nalo o Yesu Kristo. Ona mawhai lea ona e taua me tonuina le tangata. Sa moa malau whafonga anga I le neita e au le tatou tusi whaitau. O lo tau mawhai le paulo e wha mama lama atu I tangata. Le alofa tu noa leo le tua, ma le taua me tonuina le tangata, I le wha tua. E mana mia lalo mama lama, ini vaenga taua le tatou tusi whaitau. Mai le whai mua e o le lima, o te fia sosoani e tuai e whapea. Ona e iloa le lei ai lea o isi mta upo lo I lumatu. O le mta upo le lima. O tau mai e le tusitala. E lua I tu a inga. I tu e fta iai ma le keusiano. Pe lua I tu a inga I tu e fta iai ma le o langa o tātou keusiano. Mumua. O saunga le mu le keusiano ona o keuso. O tātou saunga le mu ona o keuso. Secure in Christ. Lua. Lo tātou tu tupu ia Yesu keuso. Growing in Christ. O mea nā le wha mama lama mai polo mama moli mai foi mo tātou sa mo le nei taia. Ia e loa. O lo tātou iai le lalolangi. O lo tātou whalongo ina ai le mamalu malpaia o le tua. Ai one ngalo ia te oe me tātou umo tangata kesiano. O lo tātou la ngona le mamalu malpaia o le tua. Ai foi ma le manongi o le ang salatulou. Tātou te la ngona le mamalu malpaia o le tua. Ai alo filo ai foi ma le ang sala I o tātou o langa keusiano. O lo tātou fia I le file mu o le tua. Mala tātou la ngona le mamalu o le tua. Ai le misi ai le maufafita ule o mai o tātou o langa. Ai te fia whai loa atu ia te oe sa moa ma o tātou tangata kesiango. O nei whawhita uli, ua whao ngā mai e le tua e whau ai o tātou o langa keusiano. Ia tātou maua ai le malosi o le ola whaleanganga. O whawhita uli la ia o lo tātou whea ngai pēa I le aso ma taimi uma lo tātou ola. Ua whao ngā e le tua e whau ai o tātou o langa. Ina ia tātou malolosi whaleanganga. A whai o la mama lama, ma e loa vaenga I e lua I lo soifua whakeusiano. O le ae le toi ola vai la. Ai o le avea oe se keusiano e malosi ma tu mau I le tua. Ai sia, ua e manu malo mai whawhitauli. Pa melpa upo e lua ma taupu sa tatou whaitauina. O lo tau ai le upu taitainga. E le whapeta nia o le excess. E whapea lona winga. Ua whai e sum tātou wala I le alofa tū noa le tua. Ua whawhelo ai pe taitaina I tātou Yesu mo oe mau I le alofa tū noa o lona tamā o le langi. Ua whaelo atu e Paulo. O lo whaelo mai foi le apostolo mo I tātou le neita e au. Tātou lau keusiano. E le na le manuia ma le file mu tātou te maua. Ai o foi keusiano ia puapua ngā ma whaingata. Au puapua ngā nā ma whaingata. Ua whausia ai tātou ele atua. Ina ia tātou malolosi whale nganga. Ma ia tātou tū mau ai leo langa whakeusiano. Whamei Paulo, a whai o talia ina Yesu. Momua. Lo tā ua le mtaupu. Ua tā ua mia tonu ina oe. Lua. Ua lua le lei ai ma le tua. Tolu, o ufiti ai oi lona alofa tu noa, wha, e te mita ai lo wha moe. Ele ngata ina ia e mita o le keusiano, ai o lava I pōponga, o saunia le keusiano e talia ma malo ai. O leo au mai ai, polo I le kalesia I lo mai ai lo wha tu langa menei. A e malo ma e mawhaia pōponga.
Atato malo mai po ngā mawhaingata. O le a whanau mai ai le ono sai. E tupu ono sai. E whanau mai ai le mautinoa. A se laupa sene lo mautinoa. Wa whanau mai ai lo wha moe moe. A o ina e loa le lei lo wha moe moe. O le ola e wha vavau o lo e wha moe moe ai. O le ae le toe mori mau. O le ae fie mori mau Yesu Keriso. O le ua e talia ua sui ai oe a vea ai oe matangata keusiano. Le whai upo ono o le whapea mai le whamtalanga la apostolo. Taluai ona o le vai ma le mawhai le tangata na whaola ia mai ana angsala. O le mafuanga lea na whatanga ai e le atua lo na alo pele o Yesu Keriso. E maliu mai i le lalolangi ma maliu i le sataulo. E sui ai le tangata angsala. O Yesu na maliu mo le lalolangi uma. Ae talia, ae le talia le lalolangi lo na maliu. E lea o ngā la le maliu o Yesu i le tangata. Ai a whai tātou te talia le maliu o Yesu. E tātou mauti noa. O le maliu o Yesu o le mea lofa lea. E tutusa le lei lava pe a whai e te avatu se mea lofa i tangata. A whai la e wha o ngā inga ua o ngā le mea lofa mo oe. A whai e te le wha o ngā inga. O le ai la sona taua ma sona o ngā mo oe. Ai ai mauti noa e peo na fua i mai e le tuolo na alo e maliu mo ang sala le tangata. Ona olona alofa tu noa e tu mau e le mamai. Fa mole mole sa mo malau fa fonga anga ma tātou keusia na uma. Tātou te talia le mea alofa. Ua au mai e le tua mo i tātou o Yesu Keriso. O le wha malosi foi nā le whi aua le atua le nei tai au. E pēna tā ua le mta upu e fit, le whai upu e fitu. Ua mai e paulo le tūlanga maualunga o le saunia ina o le whaoratanga. O wao ia ona pō, o matua le ma whai lava e stangata, o na ave lona ola e sui ai stasi. Ai a whai e tupu, pe whatasi pe whalua ni tupu langa. O whailoa mai e la apostolo, ma whailoa mai e la whionga paia le atua moi tātou le nei tai au. O nao i e su lava, na ma whai o na whaia le tūlanga lea, o le au mai o lona alo e sui ai tātou. Sa mo ae malau whaponga anga i le nei tai au. Le alofa tū noa nao le atua na ala ai, o na au mai lona alo, i le lalolangi, ina ia maliu le sa taulo. Ina ia tau ame to ina tātou e ala ile ame tonu ona o lona alofa tu noa. Ia tātou mauti noa e le maua i tātou le alofa tu noa ma le tau ame tonu ina inga tātou ngā luenga. E o ngā luenga. Ai aua nei mita e leo ngā luenga ina ia whaola ina aistasi. Ai o le alofa tu noa ma le ame tonu le tua ala lo tātou whatua tua. E whaola ina ai tātou. Ta mo ai malau whafonga anga le nei tae au, le whi au moli nā le atua i ailoa. O le alofa tu noa e le atua e le mawai. Christ brought life into existence. O le alofa tu noa na tupu ai le ola. O le alofa tu noa na au maia ai le ola moi tātou. O na o Yesu le li ma le whaola. Amene, amene. Ki o tātou whai u le talo. Ta mai, fo ia tu lava ia te oe le vi inga. Ma wha manu, ma le wha ne tanga e tu maule ia te oe. Ma tau te ava, ma wha alo ia te oe le tua wa siri ese lava oe. Ma tau te wala aule nei tae ao. I la upu fola wa le atu i lunga le ea. A nganga pa iae o ai e wha longo ai e malama le mātou ngangana. Ia wha manatu ia te aia. Wha manatu ia i mātou. E leo ngā luenga ina ia mita stasi. Ai ua tau wa miotonu ina i mātou e ala i le lofa tu noa oe le tua ona o la wa miotonu. Le li ia wha penana mātou ola ai ma mātou sāwa vali ai. Ia wha malusia i mātou e mwhana mātou te atu i whita ma whaingta o le o langa nei. Ai a vea ia whita ma whaingta wha tu mawina ai lo mātou malosi whale nganga.
mātou te ola au na matu mawai a te oe malau whaoratanga. Whamlia ia Samoa atoa, mai e mātua se io I whanawiti. Whamlia nei mātua lo whaiale whaivore tāpua inga. Whamlia siu whonga lau mua le li pule malau whai ngā ruenga. Whamlia ia wawau na mawharetua, ai maiso e kāle sia keu siano. Whamlia nei whanau, le tua whengai whiau mga luenga, o tangata, le tua ia e anga le lei, ia tausi mapui pui leo leo. Mana tua si o mātua tunu o Samoa, ia anga le lei atu le tua, ai le li pālemia ma le whai ngā malo. Alo whangia whawhi tauri ma mea le anga o tutupu si o mātua tunu le malosi o le whala au whasaina malaisa. Le tuaia tau mawhai, le pālemia ma le kāpeneta e maise o paia, inu malala whanga e tape ma ta ofi. Fesoa soani lo wanganga paia ina ia manuia Samoa. Mātou te manatua lo nuo Israelu le ie whamulia iona tai tu langa foi e pena mātou whalongo I taua ma ve singa. E fesoa soani lo wanganga paia ina ia maua le file mu e malo uma. Whamulia oe le atua I o tangata o whea ngai whea uma ngā luenga le nei aso. Whamulia I le amatanga o ngā luenga se io ilo na whaiwina. Tu mau ia te oe lo viinga nei Maaso malava e o ele whavavau e whavau lava. Amene, amene. Ia nasa mo whafonga le tato sau ni ngā lotu whale ainga. Vea o whai masua lau whafonga ma lau whainga luenga e whaftai atua I le sunga le whawhianga inga. Ia pasta tapua I lau pepe paongo no fo inga. Ia mo le tapina ina o le tato sau ni ngā lotu le nei tae au. Mo le whaileanga whaftai I lau e ka le sir whafonga tapua I mai. E ka le sir Samoa Assembly of God I Miramar. Ia mo la auto tapua inga au le whaiva. Auto te ita I tato sau ni ngā lotu. Whafono le atua so I fualau o na le atua. Walwhianga I mga luenga. Patau singo la fu maa moe. Vinga le atua toi taliu mai o le tato porkalame o le ato tai au. Good morning. Le alofa o le atua ele mafa Matalaina o le alofa e tumau e le liliu e whaavavau o le alofa o le Te vivi I lawa
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, I le aso fua ele. Ata o le taia. So mana pe ona pespesi atuai le tatou whātunga nā le atau taiao. Ia mātou te toi whatalo whātu le nei vaenga o le taiao le whaia la slasi o siu tatou tunu Samoa. Ia na wau mai a le tatou sauni ngā lotu pe on tāpina ina le au nā le atua. Tautua nea si ufonga lau mua le o toi amatalia lan tautua mo e Samoa la tunu upele I le nei taiao. Ia e on tatou Watus whatalo whai tatou au whaafonga e le amatalia tatou polkalame. Mātou te whatalo wha atu e le au whaingaluenga pa ia le atua. I la tau o papeona whea ngai ma le tau singo na lafu maa moe so se whata whai tau langa o lo tau ngā lulue ai mātou te whatalo wha ma o wholo wha atu e le nganga wha alo alo tele. Ia te o tau ma o tau whaletua no wha alo wha pele no wha e kalesia. Mātou te whatalo whātu fo inei tātou ta mamati nā mātutua. E le whai wala whai mai ma whaafonga mai. I le tautua si ufonga lau moe ala lungo tātou li tio. Ta si ono te simatasi whāmo. Whaapea fo I isia tātou upenga ta whai langi. Whatalo whātu ia I latou umalava ua la usu. Ia I whe au mga luenga nei tai au. Whaapea fo inei mātua o ta pena fo inei whanau onga whatalo whātu tupulanga talavou. Whanau onga, ia lewa amata fo iona langa e lunga il toi ina maloma tua sa au ni lea onga mātou te whatalofa ma o wholo whātia te utau malava o lo whaafonga mai le tātou tautua. Whatalofa te I la tō lo whaonga aina mai a tātou upenga te whailangi o le Facebook o le YouTube. I la tō lo whaafonga mai lunga le website. Le whaangaloi nei la tō lunga le tasi ono te simatasi whāmo. Ma so se pā anga lava le si ufonga lau mo lo mafuta mamao mai. I whawhot fo e Wellington I po whawhot o New Zealand. Ia, mātou te whatalo whātu, good morning. O amai oto ni tai au. Ia, on mātou tu leo lo mato I malulu la vai mātou I nei Wellington. Timu Masavili. Whatalo wha I lātou o ala whai mai fo I nei tai au I loi matamalingi. Ia, ono le malaupa ia le atua I fo I pele mafutanga. Mātou te whamawhanawhana, ma o wholo whātu ia te o tau ma whaalotu tele atu foi. Wa fo ni mafatianga o tau whianga I ma o tau. Ia mātou te whaalotu tele ma mātou te whaono saia te toa te loto ono saia te o tau. Tā alofa lava. Tātua si ufonga lau mo po le Samoa Capital Radio. Matalia fo ile nei tai au. Whatalo whatu whamausili si anava. Whawina Tanielu. Telisia Agustino. Papali sina leo la tolo whatalo whamai. O lawi nā tū tātou whawhiwhianga ma le Mika Sisters, manol wawe au te talalo ia le tātou porkalame al atau tai au. Mahalo lava whawhitai, good morning. Sweet time.
toi fatalo fatu le afanga solo atu atato por kalame ia amatatu le talo le tau si mai fafonga. Se vainga le tala le tau ia ni usila ato ni siopito nuu. Wellington e whaatimutimu tātou i le aso, Salotu Maston e awaoa, Napier e awaoa matimunga o tau i le aso, pena fo i mataupo, Kesbene sulu matau lines i nisio vaengo nei aso, tau ranga manai le susulu manai o matau laia te o tau pena fo i whangarei, au kilani e awaoa Hamiltoni marotorua sulu manai e le laa. New Plymouth e awaoa whapena fo i Palmerstone. Whasolo atu ni motu i saute ni le sone le manai le suru manai on matalai ate o tau. Whasolo atu i Westport, Waiau, Queenstown o ni motu i saute la le manai le tau le aso pitonu o Timaru in Wakago. Dunedin se vangana aikala i estete e sulu la ai timu inisio taimi whapena fo i Maplenem. Mo tato lava i Wellington i le aso ia ole e whaatimtimu tai au nei. Su la ni so taimi ai tele lava i na timunga whapena e o atu lawe le a fia na nei. Ole fua le mawhanawhana e se fulu tolu. Fua le malulu e se fulu. O so ele la i le 2 minute te ai le fitu i le tai au nei. Wha moe ngoto i le 3 minute te ai le valu le a fia na nei. O le lipoti lea na tuina mai ofisova ai tau i le 3 minute te ai le ono i le tai au o le aso lua. Nia pol tai au le aso. Moe la toi fia whangota nei aso o le tala le tai. Na sua le tai o lo sua tai taimi na sua le te o le 5 le tai au. O le ape i le te ala iti te o le afalsful tasi i le tai au nei lava. Wha moe e sua i le toi kuata i le ono i le afiafi ana nei. O ngā tai whale o mana ma pore rua o lo o pe le tai minei na pe le afa le 5. Wha moe e toi sua le te alsful, wha moe sua le te alsful tasi tai au nei lava o na toi pe lea i le lata i le afa le 5 i le afiafia na nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai ia e fua ea fuafuanga nei aso. Whaafitai. Se vaenga le suingo le tupe, mo la toi fiala fuina la tau se leni pon malo se foi o tala New Zealand inisio atu nuu Pasifika nei aso. O Australia, tasi tala New Zealand mo le valu lua sene o le tupe Australia. Tupe Amerika e 5 valu sene. Tupe Fiji ia emesi mo ila tau le ui atu i Fiji le vaalea le Fiji Airways. Tasi tala New Zealand mo le tala luas fulu valu sene. O le tupe Fiji, pa angatonga e tā la tolu sfululua sene. Ia mai la tolu o fia la fuina la to tupe sa moi le aso tasi tā la New Zealand, ma wan le tā la fase fuluiva sene. Tā la fase fuluiva sene, tupe sa moa wha mamonga mai le upenga tuwhailangi a le fale tupe le ANZ, e ai le tu ua i le tele o onanga na holo o fio nono ia la to rates. Manuia lava la fonga tau tupe le aso wha aftai.
O le whamanianga o soifua mas whanau mo i lato umalama na soifua ne i le asotolu o mati. Mwhai ona e comment mai a mai lau whamanianga ia po le tato email i aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tuswai tau ia e tom tauina e fo ila o tau savalinga mo le nei tau sanga ua o tau au lia mai ma wele le tusi o kolose i lona mta upo e tolu a lona whai upo e se fulu. A ua o tau o ofu i le tangata fou o le ua whaafouina i le poto e whaatatau ia foulinga i le na whaia o ia. Kolose e tolu lona whai upo e se fulu a ua o tau o ofu i le tangata fou o le ua whaafouina i le poto e whaatatau ia foulinga i le na whaia o ia. Manui a te le lava whamnatuina o tau asoifua i le aso o le pesele nei mo o tau. Hip hip! Hooray! Tala fana ko suma fonga tala me na tupu la langi ne yaso tato ria so tolu o mati. O le aso leto sanga ta sivalu fa lima na vea ile no ule Florida e a mastete lo no su fito America. Salo fa fonga mai Florida e o neile na toa ipe na vea ile to stete e porto no fa mastete lo no su fito America. O le solto sanga ta sivalu fito lima e na ro fa ia se ta longa mo la ve tono se fale le indoor hockey ice hockey game. Ia na taalo aila pe na whai tonu ule Montreal i Kanata. I leo tato mai temi nei ia tonu lava o whale lea u whai i taalonga i le ice hockey. Ia pe o le sol tau sanga tasi valu fitu lima na urua i whai i moltai mua. O le aso le tau sanga e tasi iwa lua tolu ia na vea ai ia le mekasini lea o le time. Ia pe na lo mia i moltai mua. Salo so se mea lava e te pe te alu foi se official for mai o ini mekasini na e te vai newspaper le por mekasini le all the time o le aso le to sanga tasi iwa lu tolu na lo mia i mortai mi mua o le sol to sanga tasi iwa tolu sfulu na felo ia to ita yo le mau ia male administrator New Zealand za mo na time yo Colonel Stephen Shepherd Allen ia male minister bu pingal vai fa for New Zealand Mr John Cope na felo ina i mota o tupua tamasese mea ole vai moso sa awai foi mali e toa tan mawhili mua ma ta afa fa muinafia me munu mua ia matui malele i whano siu po siu ia o le whelo inga ile i taunu usele lei e le yeise tasi na au tasi iai ia pe fōringa mai na vevela lawa whela fo inga te mina vele wa mata o na whina wina to ina sa moa no tato tuto tasi o le aso nei tu sanga e to siva to tasi na vai e pese le the Star Spangled Banner e fai mafua e portanga vai o malo o America o le solto sanga to siva fitu fa o le fenga malanga le company o le Turkish Airlines e na no ese mai malava lele lontona na ese ia ai pa malva lele tol se lau faso le mal pase se na fia ma so ifua o le solto sanga ta siva tolu valu na uno mau el swa utono Saudi Arabia mo le taimi mua o le aso neto sanga e ta siva lima valu o tangata swa fa ya Suri as Said na vea mapalmia o le malo Iraq o le so ili tu sanga e ta siva tolu na fa sala il fa msino o John Luxford
le tai o le mau o Nelson Frederick ia ina ua ia tau fai wha mau popo tangata Samoa ma whai intau talanga na ia wha amal malama i tangata Samoa tūlanga o tāpina ato Samoa mo tūtau tasi e valu masina na wha whali pui pui ai i to tonu o vai mea sa i whali pui pui vai mea i nao na pō ia malisi fulu tau sanga na wha tonu i nai ia alu wha au na ua i se nuu ese mai ma Samoa o le so i le tal wha solpito nule o Japani e ta o le Hina Matsuri ia po le aso whapitoa lava mo tamaitai io e whapitoa lava le aso nei mo tamaitai tono Japani o le so tausanga mai le tausanga tasi valu fitu valu ia na mauai ia le tuto tasi no le Bulgaria ia mai pulenga sa wal tangata le Ottoman ia po le tau le Ottoman Empire tausanga tasi valu fitu valu tala ia te mau whapoponga te masani whaftai lava
Whātungana mai le kukama ma le pese o le poto. Ia, o le poto tamaiti a onga le wata ne wa tono taava le watu ia onga ia o le poto. Na tau whaafonga mai le tau o le poto. Ai toi whatalo whatu le wato 5 minuti o na tale o le tulai valu. Tale valu na awina tule o le whapoponga momoa tatu talafo. Tapena ina le fionga ia lawano ati lawa tatu talafo i New Zealand nei. Ia ma talafo mai Samoa pe on tapena mai tasi Salam Sam. Whaavela ane lau i puti koko. Ia malau falawa malau avoka. Ia la tatu atu whele ni tau sanga o le avoka pe ona mon mau mai le tatu o whaafonga le tatu whiloa i le hat. Ia o le avoka e tu esel pata. Uma talafona manga luta o loa tulea masavelina. Whaawau ia por kalame mal tau tua si ufonga lau mua i le nei aso loa. Tatiana ma le pese o oe o le funga la au manuia lava ia le watu fo e moli ia alum whanau ia onga o le mase se ele awala. Tau tua na le saunga le mu ia mese fo i son ne o a onga. Ia tau tua na fo i le tatou ia maila whaatulanga ina ia i awala na iluma o a onga mese taimi pisil nei. Ia awa fo i le tatope pe rashi le poloka fo i le awala na e poloka tele na poloka le awala le anga ia tutai Wellington e ma le hat. Tau tua na le saunga le mu. Se foi a latifina e ona por
O whaelo mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le awoli, I le awoli o le aso. Ona o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le totele I a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tula I mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, ia awa le tula fua ia, mana tua a whai e tula I mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, asia siane le itulau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. O te te whaatalo whaatolo tātua tanu umana au whaafonga le nei whai whaopoponga, ni sio tala I melo te tupu sio tātua tanu I Samoa, o se mai le whaafonga. O atale sui komsino mtanga rengo leo ina ua fasilingia, e le tuaina tu I lunga o ata ma whaalau I loa swafo I lātou, na maumul muli talwai nei o sa whainga manu le malo, ia I lātou lo msalomia pe whaatawina whala au whaasaina, na whai loa le paanga whaamoemoina telefou. E iei nisi o lātou na whaalau I lo mo mua swafa o ata mafio anga, o whaaunu ni tange whaasanga le mtanga renga o leo, e na whai loa li atou sa mwelu a whamasanga. Ngā kaka e whasala mako, kaka e mako sa whainga I rates, I le mako campaign, ko I confirm mako kai au ai kauanga lunga le kauko. O se whai o mahan malu le malo, na whaatino tonu le aso se fulma le lua I le aso lusa fulma le 5 Januari, e o mai le te mile nei, e le ia iniata ua atu uina I lunga, wa e se mai I o se whainga sa whaia mō mua, na vave o na tu uina I lunga, I vai aso lava sa whaatino ai. O nisi o whenga inga tā ua, wa sainia nele vao le malo Amerika, ma le malo Samoa, e pe ona malanga mai e le whailau tusi au au le malo Amerika e a Christopher Landau. Wa saini ai se malienga e tala I nai le tele o le lave mo fe malanga inga a nga isa mo malvama Amerika. Ma o se tasi le neo whenga wa sainia e wha ma mai ma tala nisi o notanga sa saisei tia mo pui ai fe malanga inga tu sa o le mao Samoa I Amerika. O se tasi o whengaingo le whaaleleia leo tūlanga tau whiso ta inga, ai meise o hawa noe whaaleleia e tūlanga whewhaatau wa inga, ai meise o le si itia leo le tūlanga o le tāwhawhau mai mō mai o tangata I lea tunu, e tāwhawhau maa sia Samoa. Atu ai ma leo whainatu le mtanga luenga o leo, o nisi o ofo e pui mai ai I la tō mai o sa whainga, e meise le whaongaina o ne polofana se tulou. Ma o ia whiangainga o sa india wha malo sia e pia lava le so tanga o tanu e lua, e vesoa soani wha awau e pia lava le malo tele o Amerika I la tanu o Samoa. Mai I le tele o tau sanga ma masina sa tau wa nawi na I le tanu e restala, mo le whainga palo ta tele ua mawae, peitai o lefa to awa ia nei ina ua mana o mia le se laudi ma se fulu ta la, le toi lo lofia deo I la tu e le restala, a ngai le ofiso whainga palota, wa fia whaatino la to restala mo le mawal sa laudi masfuta la. O se whaataluanga ala komsino whainga palota le fia ngā tuia Filolo John Stanley, ma le TV tasi na whai loe tole a fōa. Waila lea whai o a sisile le column nga le mulimuli a le column number 6. So kolu a whea balu sa lau sukas. Kuso kankanga I le skap. Karunga kapungi ka kolo la mo whainga paro ko ia ukuso ka sanga nengke. Kakalanga most likely kakanga re kum mai luma. Wala wa ko kala mai la ko lau di masufu. Ia lang fa nga lo palo ka ilo ila ko swafa. So wa si la fo la ia. E ko sa nga ole akusan fa bo nga ko se lau fa valu kaka savai. I ku malonga e ungu. Ele skala. Ia ole bulk o le gumelanga. Yo ngia ka ku po. La ve mapo lima ma ainga de kai. Vai la ve mal ka grida o po. Ai eu su ko wa se fase la un ko. Ai si la peixe mom. Ya ngai ro la ia man mafo le ko ke le skala o ia vai maunga faleaka. Ia masanganga.
ia whaasolo kala i a ngā lofi a inga le kai le whanga wharese la sa whaka whala li mua a le paka i kupai lau a sama umako i whapenga whai mangoa maa. E ui o au lape na tu e na mai a o le whaia le whainga palo te tele, e tutongi e le tangata i le fili e fia restala le whainga palo te le lua hawheta la, a e se lauta la mo le tangata wa umana restala, a e le whaatino ina lana palota, pe tai o whaelua mai e tole foa, o le isi la vanole o le atu i natu. O le pokalame le sa whakoko i pūlenga, o le whakarikarea si mai e uma ia me o whamsungunga kau paloko. Si whiwhi koe kasiare koe, koe a whalea lili mua le toi. E mai a lole ngā, po lau tūranga iai, ke whase pa election pele ai. O mai a le, o whakinga lole supasenge, supasenge fwere li. Ia, so o rola ia ma whasisilanga le ofisa fwere le a wakule tolu masina. Ia i lako ume le ila skala. Kua kule kolma, singa eo mai le skapa. Mo le whainga paro kalu oto ro. E malala kolma singa ele i le skala kanaka. Ia o nga whapenga rola ia o nga whakingo le lua fefo i lea. Foi whasala kanaka. So lo ua i fu whang whapenga kua kule grace period. Kolma singa. Ia komu e o nga fwele le pokalame le maro back to school. Ia le ko vai kumu mai le au le skala. Ia la ua makenga le skala me whapenga. Ai mo i latou foi wa mai o na restala ai le i palota sau notu ia felolo o le piriota lava le ai tasi o le atu i natu ia i lanto e anga i mai ia e wha malama le mafua anga na lai o na le restala mai talia le ofisa le tūlanga sa anga i pe malanga ia tunu i fafo bo oni mafua anga le maalofia au nisi mafua anga o le awhea ngai pe lava la ma le tutongi na o le sala i selauta la. Kere iso bangai sai fafo. E mera fa malinga sai fafo. Mera kusfolau. Ya ke tiro ofisa ya talia la ya. Kaka fuile le sanga sengase. Le palo kele. Po pa election se fai. Ya me fa dat pe fa malinga. Me se evidence we fa malinga e fuile le na ile palo ko ma fuanga ya. O so ma fuanga talia le ofisa fuile sai tau sengase o matua. Ya, me fora fa malinga mela. Ya amaya ya fui vai ku ofisa fui ele ai no se ma fo anga kalfenga nga ile palo ka. Ya malia la ka wa ko ngelo fa salanga sa ka. So ole fo fanga na ofisa o kolma singa le ku ku ele nga ka ele i leskala. Ola fa ku la mo ka ile palo. E mai fa mam fora ma fo anga na ri. Ai le i o ke me ya fo impose fa salanga. Si foi ia e kwaku sufaso e ke kari mai ai pa ba ku sia we mo sufaso ke le kari mai ko le sufaso fa ka se mal fa punga fulia asilinga lo e ola mori o fonso o tu la fonona pe ona sila fie tols fu maltasi tu maloi upolo ma le lua se folo i tu maloi sa vai e le mai ai o le whainga palo te tele na wha mawina i le luse fun ma le whao i tu malo i moto o polu na maua i tangata i le restala ai ono i tu malo i le moto tele i sala whai. O tala fawia, anga leile tuai fōwhanga la whia ngai malu tātu o tunu le aso, whaasoi fwia. Talo falava i le nei vaenga o telefou. O le aso fua nafi na si iti ai le tau o le swau o i maketi wha le vāo mā lo. O so le tūlanga ma le oso fa ia o wa swau o i le vainu o le Strait of Hormuz le o wha apopoli na i le lalangi i le ono wha umi o na tāpunia o le nei ala maa e fe lao ia i se vaenga tele o le swau o e mana o mia e le lanolangi a toa. O le swau e te ua o le Brent oil na si itia le wha ma le alpha percent nei lona tau. Ua oi nei i le fitus furuono tā la fitus se nei le paelo e tasi.
ai o swa u Amerika le American crude na si tia le tolu tesimaliva pasene o lona tau. Lipotia mai fo ile pa u ilalo le ngā ma le tau o seo kompani valele i atunu o Asia mai o seo tuai kompani mwhalapo tonga inivesi ina i tupe i le whaonga ina leo le tala Amerika ma le auro mo tu langa o he whaatau inga i le taimile nei ua whaate tele ai le tau ai le vao Amerika, Israelu ma Iran. O nei si tanga ua so ma se whaaringa mai le fitafita le malo Iran e whapea na o lata ua so whaia ni wa aswa u se tolu o Amerika ma Peretania i le whangaloa po o le Gulf whapea ai ma le vai no ule nei le Strait of Hormuz. O le vai no e vai Iran ma le tunu o Oman mai tusa ma le 2 miliona paelo le swa u e masani ona fe ave ai le aso e tasi pe tusa lea o le tasi vai lima o le swa u e mana umia e le lalolangi a toa. E le ngata i lea, ai e fe ave ai foi le tusa o le 2% o le kesi swa vaia po le liquefied gas mai i le tunu o Qatar mo maketi o le lalolangi. O se lipoti le Reuters na ta o mai e whapea a whai e le vave maua se file mu i le taua o tu lai mai nei i le vaenga o le lalolangi e mauti noa lava o le a tau ngata ma si tia maurunga ai le tau o le pensini ma le swa u i maketi whaaleva o malo. E New Zealand nei e au pito i mawhatia maonga a fianga o tangata Pasifika ona o sori ngā tula whono mamafa e au fia i sa wanga a e whapea i fo i male to tele o ta moiti o la ola i se si o manga ma se o langa mativa ma le tango lima. Ua manino lea tūlanga i ni poti se lua na wha asara lawina wha lawa i tele i le vai aso ua tua na e tu nei. Mua o le lipoti wha apitoa le Salvation Army i le tūlanga o ao le soifuanga o le tuna u. Ato ai ma le lipoti mai le mtanga ruenga wha mahu mawina whainu mera le malo. E le ngata i e tūlanga e ua wha aria fo i nei lipoti o tangata Pasifika e au pito i maua lalo le fua o la tongi ma tupe maua mai ngā ruenga o loo iai. Whaatusa lea i isi tangata ma lanu mga ngana ese i te tonu o New Zealand atoa. E lata i le tasi vai lima o ta maiti Pasifika umai New Zealand sa ola i se tūlanga mativa i le tausanga ua tuana i atu nei. E tusa o le lipoti mai le ofisa u whainu mela wha mau mawina le malo. I le tūlanga o au te tele e le aia se swinga tele na iai pe na mai ta wina talu mai le tausanga i lua afes furuiva. Ai peitai, o le tasi vai tonu o ta maiti Pasifika sa tūmau peo na whengai ma whaafita uli ona o le mativa. O se si tanga mawa ai lea i le tonu o le ono tausanga ua tuanai. O ia whainu mela ua whaatawina ai si li atu le tolu se furulua afe le au whai o ta maiti Pasifika o New Zealand o lo ola i se tūlanga mativa ma le tango lima. Ua nu mela mua i tu langa wha le tonu ia ai lona lua atu iai i ta maiti Maori. O le fua lau tele o le tūlanga mativa o isi ta maiti uma o New Zealand o lo tūlai mai i le se furulua tesi ma le ono pasene i le taimi nei. E ono pasene e maua lalo ai nai lo le fua whaatatau mō ta maiti Pasifika. O whaamaumanga fo i mai le mtanga luenga o whaamisnonga nai lo ai se pau e tu se tolu se furuhitu pasene i le afianga o tangata o New Zealand e ni sori ngā tūla whono mamafa i le lua tausanga ua tuana i tu nei. Ai o le whainu mela mō tangata Pasifika e wha se furulua pasene na si iti ai ia i tu ainga o afianga i te tonu o le taimi lava le tasi e lua tausanga. E lima afe le a whaina wha popo o tangata Pasifika sa afia maa whaina ona oni sori ngā tūla whono mamafa e pei ona wha mawina ia o ke topa o le luma afe lua se fuma lima wha tusa lea i le a wha isa iai ia o ke topa o le lua afe lua se fuma tolu. Ai mo le tausanga lava ia na tua nai zunei e siri atu le sefuru ma le ono afe la whainga o tangata Pasifika sa hawhaina
ona o sori ngā tūla whono mamafa e pei o le whao o lima, o le whao mea, ma le whao o lima māta ngā. O le teimi le lua tau sanga e pei o na ta ua i nei ripoti o loo awhi ai le vai teimi a toa talu o na tūla i mai le whainga mālo so whatasi lea o loo iai nei i te tonu o New Zealand. Ua whaia nei ni mōlianga whaasoli tūla whono e whaasanga i ni ofisa se to tolu o le fua manuao po o le Navy e New Zealand. Ona o le whaalawelawe lea na ngoto ai le waasu sue le HMNZS Manauanui i Samoa il masino o ke topa o le lua awhi lua sfufa. O i la tau e to tolu ua whaia iai ia mōlianga o le awhia ngai ma le whaamasinonga whaapitoa whaafitafita po o le court martial. O le tasi o la tau nei ua mōlia le whaatamala na mafua ai o na ngoto le nei waa a o le isi ua mōlia le whaatamala ma le whaatakaina o le waa ina ia ngoto. Ma le tolu o i la tau ua mōlia i le whaatamala i le ngoto ai o le waa ma le whaatino ina o na tiute se tūlanga whaatamala ma le whaatala le. E le i tuina mai se whaamtalanga alo ia mai le mtanga luenga le pui ngā le maro New Zealand e tusa o le nei mata opu a o ta pena ai mo tau rumanga o le whaamasinonga o i la tau to tolu ua mōlia nei. O le whaalawelawe nei e pe o na sila fia ua uma o na tutongi nā tuai e le malo New Zealand ia se taui e ono miliona tā la New Zealand i le malo Samoa. Ona o a whaina mai le ngoto ai o le nei waa o le malo o New Zealand i ngā te whale o Safata i le lua awhi lua huruma le whaa. E whaitau wafe lea whai o pusa o loa te tele po containers o loa mai New Zealand na ave mō maketi whafo ua poloka nei o na o le taua ma vevesi ia ua tūla i mai i sa sae tūru tonu. O New Zealand e iai lana whea ngainga sa o loa te tau whaatau inga ma tunu a lapi ia e te tonu o le maafutanga e ta ua o le Gulf Cooperation Council lea e awhi ai a tunu e pei o Saudi Arabia le UAE po le United Arab Emirates whapea haima Oman. O le tausanga lea na whae wina ia iunia le tausanga taluai lua o lua lima e tusa e tolu tesi ma le tasi piliona tala le taua whae o loa New Zealand sa whaatawina atu ia atu noo mai tele lava i o loa ngau sia mai le susu a e whapea i fo ia ano o manfasi a toa mafuala au aina. Na whaelo mai le company waa e whaengoina o le kotahi lea sa whaewaina le company le Fonterra ma whaatoanga le Silver Ferns Farms o loo ngā lulua nei ma la tau paanga i whafo i nisi a wala ma nisi whainga e ma whaiaio na wawe taunu atu i maketi sa sae tūtu tonu ia o loa nei e New Zealand ua poloka ona o le taua. Whaelo mai le whaatonu o le company o Emma Parsons ua tāwhia nei whea malanga inga company waa uma e ui atu o lātou waa i le vai nuu o le Strait of Hormuz ona o le taua i Iran. Ai tusa ma le whaafe le a whai o containers o loa e ta iluas furufutu le te tele a le kotahi e mo'omia ona ui atu ai i le vai nuu. Whai lo mai fo i le sosi ma kompania a fia i la tinae o a ano monfasi le Meat Industry Association a New Zealand. E toi titi lava o uta uma o ano manufasi mo le Gulf Cooperation Council e te tau na ui atu i le vai nuule nei le Strait of Hormuz. O le tau sangana te nei e tu se lua se lau iwa valu miliona tā la le tau o ano manufasi e New Zealand sa whaatauina atu i ia maketi i sa sae tu tonu. O whaiunga lea o tila whau. O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona la fo i lau se le ni mai cash al Digicel li Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Si asi i le website
www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash of Digicel i Samoa tonga fiti ma Vanuatu. O li si fam talanga fafsota i le olua tasi 533 fafa. Olua tasi 533 fafa. Sekia Digicel. Duas fultor minute o te aile valu mai a foil awina tor fa poponga mo a tato talafou. Ia ai toi fa talo fa tu tato fa fonga nei tai au fi fa ilo atu le manga lu to lu atu. Maluso ya Savelina Casiano ile nei tai au. Talo fa good morning Savelina. Malo lava ana talo fa foi. Ia fa talo fa foi le au fa fonga nei tai au malo lava soifua e we lava le timunga ia ai mali Savili. Ia tal jono lo tau tato tau fai tu sa mai le angali le mala lo folo tato matai sili le lang pisi la wala wala i tai a auto a Savelina matua pisia o le awa wa ile fainga o vaenga tai tasi o totono le o i awala i totono o lower heart o na le fainga o le ile awala le river link tu so lunga le vai e matua fa le awala lau papa le mailing o na le suia inga o vaenga ia mo le toi fa le ia fo i pe fo i o isi vaenga o New Zealand pe fo i o nei e porirua ma Wellington toi fa le ia
o vaenga na mal pui pui ngā tangata mai le vai man tua le Heart River le pe e alu le o ngā totono le ai te lea ia nei te lea ngā luenga ile awala nai tonu i High Street ma Queen's Drive pe fa pe o e masani na anga ia tui o i totono Lower Hutt na la ile se awala na le o matua poloka tava ia na nafi ia matua poloka ia le mfume ona nafi le na amatai ona poloka la le si vaenga le awala na ia ai o matua i longa na poloka i tono ole a ai o Lower Hutt ia e iwa masina le poloka i le vaenga o le awala ia umia mo la to anga ia tu iai mo le mo fa taunga ai mai se fo le mall ile Queen's Gate le ma se nuna nga ia tu ele to tele fa tawai ia fo le po fe le to te anga ia tu iai na ia e sila fia i po fe vaenga o le poloka o le awala ina i loa ia matai mi fo wa mai se atai mi tu ia o nga tai mi na tai au ia matai mi fo ia manava ia le matua pisi ama poloka tonole o le ai o Lower Hutt pele le pe ava pe fa ngai le train no fo afi anga twai ia le no fo afi fo i tato Wellington le ole asi fo ia sa wa asi fo i vers talu ai le na sa le tala fo e le la silia mal tolu pasene le la asi ai le tau pasis se mo tato la vai e feo inga lautele i Wellington ia wa tili ai ala tili si pito ai mo mai le pito le anta fa longo nei mata to fa longo i tala fo ia na mai nei la wano le tau i le si ingala le tau le penisini ma le suau ia matua fa ina fo ila tato tu sa leva pe tato yo le tau ia le tupu mai o ele ia o ngalu yo le tau le o me tato le lan tato fa longo el mana yo le sanga le wa o mai la wano ile si itanga o suau o mal pensini ia o afianga no fa long fa na fio sa no ia o mai le tala fo la wano e o tato Kiwi Saver poile fa ia tanga to per Kiwi Saver e ia fo ia afianga o iai i vaenga ia mai taua nei le Kiwi Saver Savelina e taimi siaki atua ia tauala le siaki so ata kada wai le ni metonu e siaki atu pe e ai lava le swinga pe vai atua pa ui lalo lua tala i le tono Kiwi Saver ai ma siaki lau Kiwi Saver mana ia fo i le tala pe fa pena wono ni awa fo ile siaki so manjo vai ngai sa tal no ia ia le fianga masanga le astal wal fa mang le way swinga Kiwi Saver ia se tato va vai walo te va te fiele au fai fa to anga pe la mfen fa ta unio la to fale vo ye to sa pele mfina no foi ia ai e tato va vai po ha vai ngor Kiwi Saver sa ai o ia te va to na lua ta la pe lua spur sene e pa o alo pe le wa pa nel tawa to va to ia va ya so siaki atua lo ai la mo se lauta la wa pa u ai moni le Savelina mana e o pepaianda e tapena ina mai ile a afianga la le o tato ile pe asasi tia le tau sua u fa pena fo ile penisini ia ar fesidi fo i mo tato po a tato po a tonu lava afianga i o tato a inga sa olele ia pe ana ta wale na sa no ia a la wano ile pa ole pa ole o walu lunga le tau ole swa ona afianga la ia le tau finga o va am faina le ulu fafo mai i le vainu ole tau ole Strait of Hormuz ia o tu sa ole lau tele ole vaenga le pe tu sa male tolus fulu maila le lau tele le vao o Oman ma Iran ia male le peninsula le o Oman ia ma Iran ni so ta ia le vai fangalo i Persia ma le vai fangalo le o Oman ia o afianga la ia pe na ta welinga tala o si vai nganta ta o Kiwi Saver ia mai si fo ia al pensini fo ila a vai la le fol la Iran e fa awa na talia tu os fa inga ia America ma Israel ia o na winga la fa umi la ona afieta to le pa ole taule pensini le volanta o tal fo la wano pe tolu va aiana na so fa pe le no winga le na la ve ai le time ole taua
Ia, ma le se lauli mas fulo va ia o le mawhai nei ona. Le ua tu sana ona tau lau o le mawhai ona wha awhi pe whiwa i le vā lea, le vā i nuu lea. O le maa lia te le i awhianga o tātou. Te lofo e ngā lue ma paketi ana i ai, anga e ana i tātou ainga. Ai mei se lai ainga le e sili atu ma le lua ta avale. Sa o le lea. To e malanga mamao, ia olo ma le whiwa hafa masanga, le o mai mamao. Mala wano fo i wa sau mai oi apahat. Ia na, o to mala wano. Ia, a whapera e 5 aso e sau e le ofisa i porua. Toa te lea o le pinisini. Te le. Ia, sa o le ana le weta ual vaenga lea a. A whapea la whateta inga, o lo ainga e 5 lita o le pinisini e whaonga mai aso. Wai pe e ta tele lava lai ainga i e ta ilua ta vale le le ta wan. A whapea la lea mai ni vaenga a ila tō le i le tō whama le tō langa o lea tamai i vaenga ni o le tamau ainga. When la tau fua whaatau, a whapes fulu sene whaopopo i le tau o le pensini le i le taimini nei, a le 5 lita o le pensini whaongai lo ta ainga la i le vaiaso. Na winga, e 5 tā la, o la whaopopo i le vaiaso le tau o la o pensini, ma pensini o lo ainga. Na winga, pe 5 tā la ala wa sitia, a whapea la e tolu se fulu sene wa le tau te vaiatu, ala fa umi ale tau. No winga fa pela e tolu sfulu sene le si tanga le tau o le penisini. No winga e se fulu 5 ta lai fa popo i le vaiaso. I le vaiaso. Mo ta itale 5 lita o le penisini fa ngal vaiaso. Matua te lea le... Matua te lea. Matua te lea sfulu 5 ta la. Ia le fa pea al. Ai a 5 sene fa popo i le tau o le penisini. Ia. Ono no winga e 2 tā la. Ia. Fa popo i le vaiaso. Ia. Ma wai le whalawa o le susu ma le pata. Mo i le lei. E luas pe fōringa pe ia na 2 tā la. Ai o 2 tā la le o mana pakete le isi a inga. Polo ta inga foi. E peila mena ana o le susu. O le whalawa. Ia oni si vahenga mwhaiona ona mauai tutono e mo la ta pakete. Ia o tangata lana le pe whapelua ainga na pe whapea e lua ia ta vale. A whailau ainga le no foi pitonu e mamau mai le taulanga pole ai o mintai me mlanga i pena ta wan. Peila mātou whateita inga. Tu sala o tō taulanga. A mātou ia malanga mau mai tu sa mātou e nu i tua a whateita inga. Tōna me mai tua. Ia mātou e mai tua. A whateita inga la, a whapela se ainga lewa mai e 2 lita o le pensini e whaonga alwa yaso. Mātou la e mamau, tua. Ia. Ia a se fulu sene whaopopo le tau o le pensini. Lona winga e 2 tāla e whaopopo i le wa yaso. O te lei loa i lau fua pe fia le, pe a whape tolu fulu sene le whaopo. Ia lona winga, le a tolu fulu sene e whaopopo i le tau o le pensini, lona winga. 2 fata la e whaopopo le vaiaso. Matua te lea, lea tupe, e mantua ele na alpenisini le a... Mo ilele, mo ilele. Matua i taungata wa tele. E ai a 5 sene la Savelina. O lona winga le whai mai a 5 sene, e 2 tā la e whaopopo i le vaiaso. No wingo fast food ta lai fa popo le utunga o lata ta avale a pe fa pele utu fa tum ia fast food ta lai fa opo ia man tu la fa pe al fast food ta la le la ve malata te tu si vo le la fol le lo tu le it tonu tu pe ia o misi pate Ona mali e sa mai pate le mani e lo fina ngalo le sa tu pe ne ba ia se te Io e Savelina e se foile o te lo foile le tama fai nisi o a ngai nei e tau fai se fai nga foile fai ngo fiona sosoani a inga e ai nisi o ngai por reila tau pasi pe o le si vai ngana e fai fiona fa sa mai tupe mai pensini ma nei e piki ma momoli tamai tia o nga wa te lo le si pensini tele le Savelina o le momoli ia o le piki ia nei ia vaenga nei mawhaiona fili ai ma mana ia ia e so stamai titia o ngā lem whaiona o nā ngā vai ai e so se ai ia e fuala wa fo ile a onga ma la tau po ala tau polisi au te loa ui le a onga le ila ui a whanau e sign up
pe le stala tu tamai tite fia ai pena 5 sene pe tala le pasi se tongi ana e sili atu nai lo le tele o le tupe alu pinsi mana yal na fa mama avenga mai o le si e tele na vai ngam fen so ni ai wa man tona isi ma tu ai e fa ngaluenga uma afa pe o le e na nati alu tu linga luenga i taimi ia e mawhai ona ele o popole sawale le pasi pikita mai tipo i whanau ave e sele na popole mai le na vaenga o le tapenanga o le tae au le whanau a onga mana i te le lope le la tele ne vini mai au e ana fsota i pofel me mawale wha mama avenga lea nongo le a onga o le tele a onga savelina i le fsosoani a onga awa e tamai ti e tuai pe le mwhaina watu le a onga ono le ngawhatia o le tau o le pinisini ai mawhai ona fsosoani le a onga wha pe e tutongi la tau nisio pe fsosoani atu fo i le pinisini o le taavale ai e lava le fsosoani tala noa pe ia onga nei whanau il nei vai tau sa oile angana ia so sa vile nei vai tau o le pisi na nei vai tau o le pisi tinga na le pisi nei vai tau o le pisi sinta pesena so tana one mai 5 stars nei tai out Siva uanga oi lo 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 pa pe pe ualo oi suitsi sumare pe se poi ha 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 del nauta ima to tu alo opisa esu e ai so pa mal malela soria te lo pala awe la talu pe te awe la titani awe wala la tole dawina pa pe le pele minoi ye minoi ye minoi ane minoi mai la pele ole bululale ela mole mole e ala mula bua pe yo se lole avane ai lo Ya ole ua toe luas fultasi minuti an jalo le tu la eva toe whafonga ya tatou whapoponga fo tatou talfo le tu la eva o tatal no pe se whaawau pe nei vaenga ia tatal no ia taua o no pe o le mata upule o lea e la walunga le taimi nei i tono le lalangi o nei e le whaapea
pelan cha ua ia tatou a'afiaga i lenei tulaги tatou te iai mai le taua sa le papa i opong ia ai o mai nei le pefo le pomo so sa wal pe vol po mulai pa Iran ya sa to mana vaina mana vala le tau mole tato sa le pe fu sa va ta si male asu e tau mole la tau pensin e tu sa la tu langa faintala na le a fie te tato ana vai tem tu so la si va ngane a fie foi tato le tato la fonga ye tongi nei tato tama ainga ia ele na swa ula male mal bensini ia be holana ona fa alieni se tasi vo polo fesa si ni ile tu langa tal tama ainga le investe o tako le na sa no e afia uma laval tau lo ia te lo wasila fia uma ele to tele matato fo ina vaeng wa tato te o lo ia tato te fa tawina mai fafo ona mawalunga le tau o malu si angale we la langi fa pe matawa ia o company va le fela o ia o loa i le vao o atunu ese foi la afianga i foi le te leo le whaalangolango o nanga ese tau suahau ia fa pe ma wala po vaenga ia lo po ala va ai ui solo ai ia va ama faingo fa tawa inga lanlangi moni le tato mafaufau i company va lele Savelina e va ve iona afia o no soa o ye utua ia valele ia o le New Zealand lena fa iloa la to tupenga we 5 miliona tala ile vai astaluai ia sa mon ele tau matela o le ava vena si ilunga tau pasis o lo te ata Savelina te vai atu tapepa o le ava vena si ilunga tau ale awu wale ona si o lo wasi o le matua i tau ngata o tau pasese va lele ia lo no wingo le umi le tau o le umi fo ina o ele fa pe fo la uma le tau ona uma va ve fa fo se lo man tu ala ia fianga manga no alu ia e tau te afia toi lava ia e umi le tau la tatu wa afia ia mol tanga tala le fa moe nei fainga malanga ile nei tau sanga ia nai masina nei le afa mol tau sanga ia ele tau mateu ele pe fa lo mo fa le booking va pe le fa mo fa fa le masina fo i poni ho masina ia a tono la ia lava swing o vaenga ia o no o le swa o ia u to ia le fa mo va le i fe wa inga pe e afia te le ai tatu tangata ia e fa fo se i mai malanga i sa mo o le to ia la pe ani fa mo fe wa le ona wale vona i loa le wa puku mamau ia a o maliu ia fateta inga o maliu ia sa le maliu loa ia e tanga ta fele booking pe afe mon tupule pe na le alu le ia man to tato to sfola New Zealand to tongi le ne to e fo i mai ia ono sa la fol tupe ono sa ia la fol tupe wale ia ele hata fa la feo inga ai man tu la company ngo si oloa ia e fa tawa mai meo a fa pele anga lau ta vale po lau ta vale avele ele fal ta vale va fa mai ia ole kle oka ia man tu la company o kanga mo meo wa nga yo ta vale ta si fo ina company ole a fia ia si lo lunga la tu ta wale o si ile la fo nga mai nga ia o company la oloa o la fai oloa ia fa tau atu i fafoala tau oloa ia lela ia le tal tonunga o polo fesa sini ia lenta o mai le investe o tako a fai si ia tau company nei ia si i fo i tau tātou tongina ia e fai ngofia na mal mala tātou malama nama a fa pe o le lau tama fa pe na fo i si i tau o oloa i tono supermarket ia o loa fai mai fafo o loa mai fafo no wingo lo loa le fa pe le sa ta fa tau ale le oloa le va yasol nei se tau pe lima tala e te uto la tu le silua va yaso wa se fulu tala o falu ai ia ma fa o no wingo company va ala fia le poloka le fela wa i mai ai si lunga ia o matua o te lo foi le fa ma ni le atu no ia le si tanga le Savelina o le mali o le faingo le pepo tava le po le pasingo le warrant of fitness o tava sa mantuala le sa mata mai o 5 futala ia le wa fitus furu tala pe silia tu foi
An malia lau te alua tu toi titia malu se lau lau pili. Awa lua ia mea na whaatonu ina whai. Lua mea whaatonu e whai. A toi titi e te vai atu ala pe ona e sau noi pāto ta avale. Toi tia tonu se lau le pāte tasi. Ai pāti ana tau te mana tu wa pena le ili atos ta i se lau ta lai le. I tau sanga o tuana. Ia. Wai ana ta fifi Isa oila. Isa oila. Ne tau mōmona. That's foila. O le pefu o le pomula e pā e. Tau mōmole atoi tātou. Ia ono Ale sa. mai se lai tātou i le pefu. E te iloa la oi mo mea o e tātou o te iloa. Ole ia se tala no iwa nga ia pe mo pato ta vale ia pe fa pelea va to le insinia tongo ta e lava tanga ta me se lava ila to fo e masani fai ta vale e masani fai ta vale e ola ile no fanga le ole kareka e pole ta o pick part le sia i tai auto ia nala e o inasu e mai e pato va henga ta vale ia pe fa pe e na mai lo le pe o istanga tem fana fai ala to ta tala fai ngofi televo ta wall YouTube wa fai ngofi na alfa sin pe sitama i mea fo ile fa pi e te ala to la ile falensinia oka ai o isi mem fai ona fai ai si ia fai e na o ina au mai na fa pe na velo ta vale sa ia fo ile vainga o la muli ia ha vele mo lile o le falensinia lo pe tolu se lau pela le tauna ta te lo le tauna tauna pena le limas futala mai inno fanga na ye fa tauna wa fa ya mai ala e poto ala si tamali ile sa so mato ainga na fa pia so to alele mele se felicito petele ya la ona la tu es yakil leo le tau fi mai lunga la wala tava ala sa o le fa pi ngol mo ni ma ya to ina le fa pi ya pe sa o le ya ma fai ona so ani mo nei taimi ya ma fai na so ani vai nga nai e va tita me ma to e so el mo la o lima vai e so ele vai nga o me e tal fe o me o lai Italia ele o fa pe ni me fo ile fa o me la fai ona na mo ma mana pe fa pe te mana se fela tupe tau mafa fo ia sa lina o matua i tau ta vai le pa to molen to Silia tu fia le sta taile silia tu na lo le faspo avole lolo len vai tato tala tu le la tato anga i vai ngana na sputala ia sputala ta mo fie e so fo malolo ina tu lolo vai kapis lolo ma olpo masima e moni le tato spa fianga mai le ma tu lua tu tali mai ya anta fa talo fa le o fa fongolo fa talo fa mai
Toi vanu minuti on tali o leiva. Ta leiva ona whafonga le whapoponga lona lua o a tato talafou. Ia, manga lua ta o lua te pēma leo sea Savelina nei tae au. Whaau au le tautua si ufonga lau mua. Ia, ta lofa, malo lava. Ia, au te lofo ina ua vevela le puti koko. Po le kofe a Savelina ma le avoka le nei. Sai mana ia. Le ae whaala wiloa lava le avoka. Yo e. Le avoka wala e mo ia la le o tau mata te le avoka. Pea toi mawhau ana i teimi fo ia sa valu ta lai le avoka. Ai sita mai mea lai titi whapea a. Teimi la ne ia matua tato fulia e whatingai na le avoka wala e. Le tau ngofi e mo le teimi nei. E isi teimi e tate aluatu a iwa sene. I le avoka me se lava i supermarketi e le masanin tato whaatau ai. Ia soifua malolo. Ma tua tato po kalame soifua malolo ina neile se fulu. Ia tamanoa toi fo i malisunga ia vesi. Stasi fo i olo o fai tato. Ma nei fo po kalame le talanoa ina i tina mai tanga ma lato pepe. Ia po na i tina fo i ufana ma lato pepe. Ia esel te leo fautuanga mana e mo le tau singa leo tamaiti. Ia na, mai tato por kalame nai le itu lai se fulu. Tata no nei soifo malolo ina Savelina o le aso le nei la sotolo mati. Fa maluina ai langi le whaatawa ina o le whaalongo o le World Hearing Day. Ia. Ia e tele fo i e ia pitano u e mawhaiona pa u ai le tau e tau le whailisia ki o talinga. Ia e whaatawa ai fo i le malama ia afianga ia poha me mawhaiona afia i le whaalongo. Tulovo i lato, Savelina e longo noa. Ia. Ia. Ai me se lava tato tu planta alvo ma tamaiti le fie fai mea whaalongo. Sao lea. Tu mea whaalongo i talinga. E la me te te whangaina ana. Ia. Wai mantua le steime te sau le o tele a. Ia. E leila tato le lava iei ki to tonu. Whaatonu i le o tele. Ia ma le leo la ititilo na le o tele. Tau mai se meu fale toni o talinga. O sao. Mene le angar whaalongo. O tau na avisia. Mai, te mantua aso e Savelina, te whaalongo i le silo matua e fiu le wala au fa mai. Tō te whatanga le langona pe. Whatanga whai pe tu lo. Ai, pe o le aso nei, whai le siaki o talinga a Savelina. Wawe fo i ona maua ia ni whaale tonu pe ai loa mata ona. Sa ole. Whaale tonu, whaalongo. E se le tangata ai o tamai masini e whaongai tangata ia wa yeile tūlanga le afianga o talinga le whaalongo a.
te vai pina I tama I masinia ai esel tau ta. Ia ai te tau ona fai pe a fa apea ua te tau lava ona o le tūlanga le fai. Ia e sa oi te lea fale mwhai na si ei se fale pa ut. Non siaki ia mafufulu fo I talinga wao le si vaenga tau. No al fo ia uia fulo talinga ile se vaenga I taunga tā tele ai ona whaatonu malfo mai. Ta whalonga vo e pele te me ti ngal talinga. Ia na velola ia siaki ia matoi te tawana o pe ave te ile fale siaki vo ele e fufulu. Ia. Tau yes fale tu no falo. Anga talo pe tau le langona isi pe au isi te. So va pia. Pol me ia wo sa wal matua ia po. Wo te fale tu no al falo. Po le lopo matata no ne lai tau sanga sa lina o mali o le vaenga e o tenga lue ai papalangi o te arunga lue ai la solua mala solul. Wa sta lue e sa lo listina fe mai. Ne palangi sa fai mai pe fio tau sanga ma ya tau atu ali o tau sanga e fato lo ai fio la tau sanga ai fai mai o awe fast food weaver b 49b fast food weaver b ya o va pe o tele fa longo mo tanga tau sanga va pe fa mata itus ai fa mamla mai tina fai mai o ia ele mana o e tau le limas fulu o na tau sanga sa o ale wa I tau sanga ni wa 50. Ai pe wa matua tele pe ata o 50. Le ala e fatulanga I sa 5. 5 a tau sanga taluai. 5 pi tau sanga ni. Ai 5 tasi lo tau sanga fo. E tu sala o le vi ai le fia le numera pe tele so le ia le angala ta itau pasi man le masul se manu vola ta fa pena 5 pi e le ma failan tu ma wa yo tau sanga pe va pe o te ata fai atu soli ana ilo ala te mo talua tasia mata mai na le faile ABC ia if si le tau wa fatota fa longo ai fa mai le teni le matolo fa mai pe ani au peritania e tele ina fai ale vaenga na pe fia light pe li matau sanga lai fa li matau sanga ia na faktai wo tai lo atoi mela le o ele o 5 pi ele to suela se te wai lo ele to suela tata sang la amata tu nina ta ia mo e fa fonga mai o le e 5 ia o fa tai for sa no nga ana 5 pi limas fulul e selman ni ta wa tele to sanga ia tata ai se lina isi vaenga na ta pipa mana i ana o fianga la vai tatal noi mai ingalungalo tawa le e tatou te fa fe ai ona o tatou lava si o manga fa lo to fale a New Zealand ia me se foi tonu la mai o Pasifika ona o le tatou fa lo ngol fa ingol va so le sa be sa pa uele le ngale tala New Zealand pe afuala tala America ia lona winga o le foi lana na ele sau noanga ale fa ton sili le ole Craig's investment mo fala tong voile investi tu petangata o le tulanga lava le sa pe fele sa ia ile manatu pe sa fofoina pe sa ma fofawina ona ole o le au fa investi sifi ese la to tupe ma aveni ni aseta po la to fa aputunga tupe po la to mainga yo o te wela to lava to ma ainga e ave fa pe malpui pui ma saunga le mo ya la to tupe ia tu langa la na le ai ne vai mai e ave e sera fa investi la to tupe mai fa ta wa inga tele ia e ono la matia ya la to fo I te nga tupe e pe la o sia a ne tava to pa umo me o fa ta wa inga sia i marketi o fa ta wa inga ia a le fianga la vala ta to pa o ta la New Zealand ia wale la fota to tupe a sa mo e no winga la titi fo tupe mo svainga fa tan me sa mo ta lo fai pa u la titi fo ile tala Australia Sabelina ia wa tilila o nol swa u fa tau ile tala America ia a fai la le e sa ila lo le nga tala New Zealand ai alu lunga tau swa u le taimi la vetas ia no winga wa mo lunga tu le tupe to ngi New Zealand ai lo America ia mai vai la ia fianga tato wa fianga ia
Matatilia sfaleto. Tile faleto. Ono leo tale iva. Ia e usi mai lola whaafonga. Tato talafo mai Samoa. Ma talafo mai New Zealand. O te te whaatalo whaatolo tātua tunu umale au whaafonga le nei whai whaopoponga. Ni sio tala I meolo te tupu sio tātua tunu I Samoa. Se mai ele whaafonga. O atale sui komsino mtanga rengo leo ina ua fasilingia. Ele tuaina tu I lunga o ata mawhaalau I loa swafa I lantou. Na maumul muli talwai nei o sa whainga malu le malo. Ia I lantou lo msalomia pe whaatawina whala au whaasaina. Na whai loa le paanga whaamoemoina telefou. E iei ni sio lantou na whaalau I lo mo mua swafa o ata mafio anga. Wa whaulu ni tange whaasanga le mtanga rengo leo. E na whai loa li atou sa mwelu wa whamasanga. No kaka e fasalo mako kaka ri mako sfa ingai rates I le mako campaign ko confirm mako kaya o ai kawanga lunga le kau O se whai aumahan malu le malo na whaatino tono la so se fulma le lua I le aso lusa fulma le fitu Januari e o mai le te mile nei e le ia iniata wa atu uina I lunga wa e se mai I o se whainga sa whaia mua na vave o na tu uina I lunga I vai aso lava sa whaatino ai. O nisi o whenga inga tā ua, wa sainia nele vāo le malo o Amerika ma le malo Samoa. E pe ona malanga mai eile whailau tusi au au le malo o Amerika e a Christopher Landau. Wa sainia ai se malienga e tala I nai le tele le lave mo whi malanga inga a ngai Samoa mo le vāma Amerika. Ma o se tasi le neo whenga inga wa sainia e wha mai ma tala nisi o notanga sa saisei tia mo pui ai fe malanga inga tu sa o le vau Samoa I Amerika. O se tasi o whenga ingo le whaaleleia leo tūlanga tau whiso ta inga, ai meise o hawa noe whaaleleia tūlanga whewhātau wa inga, ai meise o le si itia leo le tūlanga o le tā whawhau mai mō mai o tangata I lea tunu, e tā whawhau maa sia Samoa. A tuai ma leo fwoi nātu ni tanga luenga o leo, o nisi o ofo pui a mai ai I la tō mai o sa whainga, e meise le whaongaina o ni pulufana se tulou. Ma o ia whiangainga o sa india whaamalo sia e pia lava le sootanga o atunu e lua, e vesoa soani whaawau e pia lava le malo tele o Amerika I la atunu o Samoa. Mai I le tele o tausanga mamasina sa ta wa nawi na I le atunu o Restala, mo le whainga palo te tele ua mawai, peitai o lefa to awa ia nei ina ua mana o mia le se laulima se fulu tā la, le toi lo lofia ndio I la to e le Restala, a ngai le ofiso whainga palota, wa fia whaatino la to Restala mo le mawal se laulima se fulu tā la. O se whaatanuanga ala komsino whainga palota le whio ngā tuia Filolo John Stanley, ma le TV tasi na whai loe tole a fōa. Waila leo whaiu a sisile le column ngā le mulimuli a le column number 6 su kolu a whea balu sa lau sukas. Uso kākanga I le skap. Karunga kapungi ka kolu la mo whainga paro ko ia ukuso ka sanga lenke. Kakala ngā most likely kakanga re kumu mai luma. Wala ua kwa kala mela ko sa lau lima sufu. Ia lang wha ngā lo palo ka ilo ila ko swafa. So actually sila fo ila ia. E ko sa ngā ole aku sa mfabo maunga ngā ko sa lau wha valu kakasawai. I kumalonga e ongo. Ele skala. Ia ole bulk ole kumela ngā. Ia ngia kaku I por. Lawe mapo lima ma ainga kai. Lawe malkari kuira o por. Ai eu sou coro a faça lá um coro. Existe lá peixe momo. Ia ngai rola ia man mafo e ko kele le skala o ia vai maunga faleaka ia masanganga ia fa solo kala ia a ngalofi a inga kai le fanga fa se la sa faka fa la li momo ala I paka I pai la a sam ma le fa penga foi mangwa ma E ui o au lape na tu e na mai a o le whaia le whainga palo te tele, e tu tongi e le tangata I le fili e fia Restala le whainga palo te le lua whetā la, a e se lauta la mo le tangata wa umana Restala, a e le whaatino ina lana palota, pei tai o whaeloa mai e tole foa,
o le isi la vanole o le atu i natu. O le pokalami le sa whakoko i pūlenga. O le whakatka si mai e uma ia me o whamsunga kau pāloka. Si whiwhi koe kasiare koe, koe a whalea lili mua le toi. E mai a role ngā, po lau tūranga iai. Ke whase pa election pere ai. O mai a le. Whaking role supasenge. Supasenge fwe le li. Ia, so o rola ia ma whasisilanga le ofisa fwe le le a wakule tolu masina. Ia i lako ume le skala. Ko akule kolu masina. E o mai le skala. Mo le whainga paro ko alu oto ro. E malala kolu masina i le skala kanaka. Ia o ngā whapenga rola ia o ngā whakingo le luafe fwe le a. Fwe i whasara kanaka. So ro ua i fwe whang whapenga ko akule grace period. Kolu masina. Ia ko mo e o ngā fwe le pokalame le maro back to school. Ia le lau ko vai kumukumu mai le au le i le skala. Ia le lau a makainga le skala me whapenga. Ai mo i lantou foi wa mai o na restala ai le i pālota sau notu ia whelolo o le piriota lava lea e tase o le atu i natu ia i lantou e ngai mai ia e wha malama le mafua anga nā lai o na le restala mai talia le ofisa le tūlanga sa ngai pe malanga ia tunu i fafo po oni mafua anga le maalofia au nisi mafua anga o le awhia ngai pe lava la ma le tutongi na o le salai selauta la. Ke le iso vanga i sai fafo. E mei lan wha maunga sai fafo. Me lan kusfolau. Ke ki le ofisa i antalia la ia. Kaka fui le sanga sengase. Le paloka kele. Po pa election se fai. Ia me whanat pe wha maunga. E me se evidence wei wha maunga. I fui le nga i le paloka o mafuanga ia. O sui mafuanga talia le ofisa fui sa e tausinga sengase o matua. Ya, me fora fa mal ningo mena. Ya ama ya fui vai ku ofisa fui ele ai mo se ma fo anga kalfenga nga ile palo ka. Ya e malia la ka wa ko ngero fa sala nga sa ka. So ole fo nga na ofisa o kol ma singa le ku ku ele nga ka ele i leskala. Ola fo ko la mo ka ile palo. E mai fa ma fora ma fo nga na ri. Ai le i o ke me ya fo impose fa sala nga. Si foi ia e kwaku sufaso e ke kari mai ai pe ava kusia we ma sufaso ke le kari mai ko kwaku le sufaso faka se mal fa upunga fuile asilinga lo e ola mori o fonso o tu la fonona pe na sila fie tols fumaltasi tu maloi upolu ma le lua se folo i tu maloi savai e le mai ai ul finga palo te tele na wha mawina i le luse funma le whao i tu māloi le motu o polu na maua i tangata i le restala ai ono i tu māloi le motu tele i sala whai. O tala fawia, anga leile tuai fōwhanga la whianga i malutatu o tunu o le aso, whaasoi fwia. Talo falava i le nei vaenga o telefou. E lua ni malanga whaatulanga ina le company vaa o le Blue Bridge sa antao fia e le ima whaia na whaia i la songa fua ona o le so o le sami i le vainu o le Cook Strait. Na maro ia le ofisa le taule o atu i le 4 mita le maurulunga o auma ma matangi malolosi o i le 20 kilomita i le tūla. O malanga e lua le Blue Bridge sa fia o le malanga o le afa o le tasi le wauli mai Wellington ma le malanga o le lua mai i Picton e le i aise fuafuanga a le kompania le Kiwi Rail e ta fia nisi o na malanga a ona vaala upasese i le vai nuu a ena whaalia sa mata i tuina pēa ia tūlanga e winga i whaale tono le tau e whai fuafua i aia la tū whaai o ngā ta o mai fo i se sui le kompani e ono tuai i a taimi e whaatau ai malanga pe a whai e whaale tonu pēa i a winga o le tau. Ai i le lau mua i Wellington sa tau fia fo i malanga waa i le vao Eastbourne ma Wellington i le tai aole songa fua nafi
ona o tu langa lo wa le sami ma le malo losi o matangi. Ua so e nei e leo tangata na o lātou sei ia ma whaapapa ia pao ni taamale se tolu o le whalamai po o ni ambulances e se osa whainga na lipo tia mai au kilani saute le whaai unga le vai aso ua mawai atu nei. Whailo wai e leo e whaapea e iai tangata na o lātou osa whaia le nofuanga tu tonu o le hato hone St. John's i le ai o Manukau i le po o le asto nai ma o lātou whaapapai na ai pa au e lima o ni taamale le whalamai se tolu na paka ai to tonu o le lotoa. Whairo mai e le lisa tini le leo sinia o Ralph Bircher o ni amionga ma tautia ia i tu a ingo whainga e le ngata ina whaalenga ina ia mea tau tino au ngā ai te le lava la whaina ai le sui fuo tangata e mo o mia se feso swani se whaalave lave e ono tula i mai. Na ia ta ua e mauti noe umi se taimi e le whewa ia ta vale mai o lona winga o le aafia ai le tariatu o le St. John e ni whaalave lave whaafosei e ono mo o mia ai le la tauwhi so soani. Whaalia mai le pule o ngā luenga le St. John ia Andy Everest o le papa ma le whaalenga ino pa o ia ta vale sa tua iai o na lātou tariatu i se wala au whaananati Moses so soani le sa ona whaato ai loa i le teimi ua whaale tonu ma le anga pa o ia ta vale. O loo whaonga ina leo i ata mai ni me po ata i le walo le Station Road i Wiri ai whapea ma le ofisa o le Plunkett o loo lātou tua oi i sa idinga ua whainei mo le fia maua o tangata sa whaapongai i lea whaalave lave. O le whai ungo le tausanga e pei o na sila fia le pālota tele New Zealand ai o lea ua maita wina ua ngai atu le tele o pati po o vaenga whai o malo e sa ili le whaonga ina le lei o le ata mai whaafolinga po o le artificial intelligence e fiso swani i le whainga o lātou whaatosina. O lea ua amatau na maua ia i tu ainga o whaasaralaunga i lunga o fiso o ta inga tele wawawe e ma tele lava i whaalinga ma whaasaralaunga taungo fie ma whaingo fie o na whai wailonga o na avea ma whaalawelave i taimi e whaonga i nai telefoni ma masini computers i fiso o ta inga i lunga o le social media. E wha ingoa ina le nei whainga whau o le AI slop. E pei o se upu whau leo le tausanga lua o lua lima ua wha mau i le tusi su e upu le Macquarie Dictionary. E wha amatala inai le wha o ina o le AI e tusinga ma wha aringa ma wha amatalanga. E pei o na ta tele nei lunga o platforms e o pito to tele ma fia tangata e asi iai i fisota inga tele wawave. Whaalia mai whoi o le tele lava o ia i tu a inga o whaasara launga e le sao mai o ni tusinga e whaasese na i lātou e whaitau ai. E olo whoi ni ata video ua whaasara lawina ua nā o le whenumia iai o le au whaitau i ni telefou i me tupu mai le taimi i le taimi ai le o ni mea moni. O le whaalawelawe tarui nei i le solo o le maunga o mawao i maungunui i a Januari sa tele ina whaasara lawina ai i lunga o fiso te inga tele wawawe ni ata le sao o le maunga ma lea solo ele e mai sa tele ina whaasese na ai le tunu i le taimi o se whaalawelawe matuia na whano ai le soifua o tangata. Ua tele ni la pata inga o whaia e winga i ni a whaina e ona tūlai mai i le whaonga ina se o le neitu a inga o teknolosi o le AI. Ai wādi li mai le nei vai taimi, ua ta tele lona whaonga ina i le tonu o New Zealand. Mai ua whaapopoli na i le tele, taruai, ona o le taimi nei, e le o iai, ma e le o lava i ani tūla whono ua fausia, e pui ai le whaonga ina te tau o le nei fo i mea ua taua o le ata mai whaafolinga po o le AI, e pei ona whaai ngoi nai fo i ia lea i tu a inga o whainga whaatekonolosi. O le poana nei o le a mawhaiai o nei loa le lei ma manino mai i New Zealand ia le ngase toto o le masina. Whailo mai i le standaumi o Kilani o le kuata i le se fulu i le poana nei e amatai una wha ngā solo lea wa inga
ua whaamatalaina o le ngase toto a toa o le masina. Ta ua fo i whapea, o na pau leo se ngase toto o le masina, o le amawhai nei lo atu mai i New Zealand nei, i le nei tausanga a toa. E tari tonu le wa ai tau, e ta ane li tulais futasi le poa na nei, o amata, o na ngase toto pe pongi sa le susulu o le masina, ma folinga ai e lanu mu toto, pe a puni tia lo na malamalama i le ata o le lalolangi, e apa o le tātou paneta o lo o tātou soi fuai nei. Ai awha ane le se furulua i le wawao, ua de tau na matua a toa na wha lanu mu i le masina i le vani monimo. E le mana o mia i ni mea wa ai wha abitoa e sila ma mai mo ai i lea tūlanga e pei o na wha ai lo mai e le standau mi au ki lani. E taalonga soka wha ale wao ma lo, a le tu pao ta mai tai, o ana po le na whai ai honi ara le lau mua le Solomona, le taalonga lona lua le au a New Zealand, le Football Ferns, i le taamarusanga sa ili ai a wanoa mo le ipu le lalolangi. O le au le atu Solomona le na la tu taalo, ma o ai o le taalonga e valu New Zealand ai le ai Solomona. O le taalonga mua le Football Ferns i le asforeile, o ai le wafo ia na iai e valu New Zealand ai le ai se ai o le ausoka ta mai ta i o Samoa. Taalonga nafi e Samoa ma Amerika Samoa na manu malo ai Amerika Samoa e tasi i le ai. O le si taalonga e so ai nei le au New Zealand i le taamusanga level nei le tulangi o le Oceania o le a whetauia i ma le ausoka a ta mai ta i o Amerika Samoa le taalonga e whaie le stofi. O au e lua pito i lunga o le taamusanga le nei o le a se e i le vaenga o le semi-final, whape hai ma le final, ia o le a whaia mai i New Zealand nei i le masina o Aperila. I tu unga ta male sawa na tūlanga lua le i New Zealand o Scott McLaughlin i le tu unga mua o le taamusanga o ta male sawa le IndyCar Series i Amerika i le asonga fua nafi. Na mua o ia i le na mua ai i le tuunga lea mua o le tusanga ia le lii mai se pania i ngoa ia Alex Palu lea ua wha o na siampini i tuunga ta vale sao nei se furulua te si wha iwa se kone le taimi na mua ai Palu ia Scott McLaughlin o New Zealand. O leisi New Zealand sa tau vai le tuunga o le li o Scott Dixon na la vea lana ta vale ia mai le uma ia lana tuunga i lona fase fulu ta amirusanga. O le tasi foi o li ini mai New Zealand nei e ngo ia Marcus Armstrong sa tu langas fulmaltasi o ia i le tuunga le nei o le Grand Prix sa foia i St. Petersburg. O fai unga leo tila fau. Ua whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululuanga e le tasi le awauli i le awauli o le aso. O na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o le taliantu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le totele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tulai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tula fua ia ma na tua a whaia tulai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia jane le tulau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Unu uasilo na mana ia
te tali tonu pe ata so sola I maunga E te tali tonu pe ata so sola I maunga Ia o whaafifianga ni vainga o tai au lewa luas futasi minuti o te ai le iwa. Mai a fo ion toi whaafonga mai lawina atu o whaapoponga luna lua a tatou talafou. Ia o manga luto o lua atu pia maleo sia Savelina. Whaawau tautua ia mani polkalame o le ata o tai au. Ia whaamalo lua atu fo I toi o mai tau o tasima. Ia so a tai au. O ila so tofi. Ia toi whai atu la tau whale eitu. Whale eitua. Moni. Ai Savelina mana foi sta tala I talafou ia nau mai tasisa. Ia. Teno foi le mai mo la vala tunu ia tai mai lungo le Facebook ia la ata. Ile tumu o le ofisa whainga pālota I tangata I o atu ele stala pe o atu fo ina ia maua le se laulima sfulta la fo ile le maua sosohani moa onga. Tu sor se laulima sfulu le maua e tangata uma. Ai le pe on whaalongolongo atu fo ile talanoanga ma le komisino whainga pālota o le wa melinu mera e pe ama le sfulu tolu afe valu se lau sfulu tastangata ele I ristala. Talo le pālota, loa tapuni le lola pālota. Ia o au tangata na ele mawhai ona maua le se lau lima sfulu la ona na o tangata ristala. O le pālota? Le pālota le maua. Umantua le na ile sala fo ile le na whanau I loa Savelina e lua afe tā la pe a le ristala le pālota. Ai le whanau ati talafo tasi sai whapea e tolu maa sina leo le ato tu umai le awa noa le ato tu umai tangata I le I ristala I pālota. E o atu ai e ristala a wal pālota le lua o tolu o. Ia ona no inga umalo le tolu maa sina ia ona totongi lo leo le sala ia lua hawheta la. Atu ate leo na tupe. Ia e moni ai fo ile fina ngana stasile na whailoa mai. Ole ia ue au ngā fo ile mele maua ile numero. Ole au whainga o tangata o Samoa. No inga ile toi tau whaia se tusinga I ngō wale la maua mai ale numero. Au whai o tangata o Samoa ile ristala lea Ia. Wa le ristala le ole se lauli masfule maua mai al tamai titi tangata umata I tasi. Ui ale wa maua toi matangata ile I ristala pālota. Ia o pe pole ole tala fia o ile la toi tu ule hawa noi. I tangata ile I ristala mai le I pālota e o ato I ristala. Awale pālota Savelina ole tatangi la valta telefoni po se isi fi fa so mai inisio masa I lo po o sana se lauli masmuta talo fa malo soi fua talo parava ia lua sunga po nei tai au po le lo komaranga le tua soi fua manuia o me ele ama faina vilia se va tu maso ia okay o fa more la e atonu o le fia fai atu sino manatu la itiche winga I le se lau lima sfuru le tala noa mai ai na o falo pape e sa o lua sa noanga e maua matu pe ta se lau lima sfuru e tau le pepe mata mai ti la iti ai le sa o se pa upunga papea o ai le stala ona le maua I o lau se lau lima sfuru ele ia se upu whapena na au mai le taimi fora mai reile le mele se lauri masfuru o le fo into e fora mai fo ia ele tai e maua matu pe tangata mai o le tupe e o ile a fo ile pepe ai le ita mai a whapea ele le stala o le sa tupe ele ita mai a whapena pai mai e maua lea o te iloa ina tangata ile stala e ave ile sala o le sala nai pa sala i pe ale la to ile stala ai ese la le mele na forfola mai e maua ma fa manuanga le se la lima spulu ele ita o mai ile stala na le ile o sa tupi ele ita o mai ile mena le foi vi mai tangata o mato nu
ana nei fai mai o le malama la so via I whaupunga I na whai mai e le tai malu a le wo atu o tai mi su whai tupi a lau whai mai o la se isu e mo tangata ele I le sala le la le a whaatari ai malato le si tonu masina na o whai atu la ia o la tala noa nai ai le sui na e tato whai pule o le mea na tala noa ai la to o ia la uli ma le pale meni I le mea na o whaari atu ia o tau mai o le o tufanga la to o le o whaatali se I o ngai e le sitala tangata ia ai la foi fai mai la to manatu e le ia sfofolanga a le ai sau le sitala na le ai le sau se la uli maspu ia ta ilo ia o tale lo po fe tonu le sa le mela le whaari po e ta ia ai le te o le polo tangata le pa upunga na sau e wha manuia tangata malava o le pepe ai ese mai ai tangata I o le palota pe ale la tu taimi o le palota e faila na sala e le tele sala tongi pe ale la tu le sala palota e ese mai ai male mele o le tupanga se la lima spoon ia na se o manasua ala o fai ai ia o tala no ia na ia le suia ta to no le palimenge wa ma to le ia le sui fonga pe talai na wa o fai atu o tala no ia o ina ma wai le tonu e le lo ma to le foi sa o to le ma se fa ia nei por la mai ia o la wa la ma lo fa lo alu e la tala no ia ina ia ta le ia pe fai nga malo e o nei le mali le foi tangata pa pe o le ai ni tupe ma pa pe ese por langa ia le na ta le anga ia le ta te pia pa manianga tele yo au mai ele lu ia sa so eu te mana o ia e ola to si sa o ia il pai pule pa o ia il mele tu ia ola wana mana tu ia ile lu nei tula pa maria tu po ila sil ia no tai lava tina mo lau fa soa manuia tele lava nei aso manuia po yo lua pa manuia le tua mo ngaduenga nei vai aso tai lava ia fa soi fua ia fa soi fua Savelina ia o tala le o mai sa moa ia le lava e fa soa tuai le fa soa mai fo inisio la tunu unungo tato Facebook e winga ile ina mata upu le fa soa mai ia William tole a foa ia le fa pe mai ia ale ristalaina pe afa pe ova e lua tasta usanga i lunga ai le I ristala ele mau se tupe ia o te lole o la flafo manatu e tangata e winga mata upu te lo foi le tato ofa afonga le tana noi lato ai ngai sa moa o ta uel ta le festa ta al vaenga le ia a tonu foi ia o tato ia le na ona o le tala le au mai ile pe o tala fo le tato fa no longo tui le foi lava sa no ale o le mele le mane le manino le au mai ngal tala fo o ta sisa ona le tu lava sa no mai le komisina o penga palo tai le mta upule ia ile o fo tele malam telefo ia o ana ile va enga sa o paul me tfalong tole se lauli masful famnianga mana ia tele famniang ia tele lola pole ale a toanga mani tu onga ma ia va enga tono fo ile mana fo fina ngalo tinale au mai pe fa i we ni so la to fo ia enga le fa pe o le wa ai wale ma wala va no mo isi ia ese fo level fainga palo chen tanga tele I restal ia si tato fa longo fo ia tono isi tasio ato tolon silafian fo na so san mai ia pe tato so tai fo isa mo isi tasio o ma wale ato anga me fa ona ona au mai le va enga le ina ia faingo fie fo ona manino malama ia pe ile isi tato vala au ana io e Savelina talo fa malo soifua ia soifua manuia au lo sala le nei tai fo no lava timo malolo wale tai au fa style o lo le fa vai lava sa tu ina le tunu tai ne mana ia le fa lo le manasu le tina ai paule me le o te lo ai le fasis le fa tala no ina o le pale mia e winga le sela o mas fulu le o le back to school ese mai ai la famanianga na le si e ma pensione tanga tamatua
e fatoa matala le mele na ia uni. Ia. Ai mo le taimire nei, me leo le back to school le sai se laudi mosfuru le e tufa le taimire nei. Le la e tufa I mo tangata palota, ele a fi ai tina ma pepe fou. Ole, o lo le malama ai la ufana longo ele fa tala noi no ole pale mia il matau pule ile sa no foi il pale mia ile fa ila na por kalame ole back to school nei mo tamai ti foi e wa o ngai le tulanga lua ai le mo tina mo pepe matina na o tangata bapalota o tangata na lewa wanga va e ono tau sanga wa ausia lela ia se laudi masputa la le ia matamaiti aonga e avato le stala e famaunia e pe o umana le stala le tamatiti le aonga malea ongo mefa penale la ia le se laudi masputa la le e mo ia se laudi masputa la ai fatoa tu fala le melena ia uni le ia malesti tanga pensione tanga tamatua o nai tangata le ato tole malosi o uni la le ele e mataile me fole na le malo ana tu foi le palo tale le fa po sei na fai le la ele me fole back to school na visiting ai o no ni fa man yang po ia mai le no pifa ai le la na sa no le par mia e ai le fo fanga le malo ile mele ta o le back to school ia ole fa no le ta tonu ai ai malo mal la manga ile se lauli masputa la le ono la foi e o umana fa na mai la mara mai la visilingia foi le fai pule o sia ma tau tu malo ia ole fa manga na le na mai ai ole por kalame le mo ila tau o e a onga ma fainga luenga mai ma wa ma tu o umna le stale le palota ai e fa nele tu no no nanga e tar sia e si mana tu e se mai so mana tu e mo wa tu se to fa ma se manino ia te o vole nei tai au e pa te te fa manu ele tu tai lava te o vole nei tai au ia alo fa te manu foi fai vanea so tai fa so mai alo tai lava fa so fa Ya, mana ya fina ngalo ya umai ana pa mal mai le vai ngawai cha wala ile anga va sela uli masipul ile lo pe anga va cha to suilen malanga para no me foi cha no anga la upi ma siena ya upi ole ai pe ai ulo va ngai o mo sela uli masipul la tu foi moni te lo la ma wani te linga pisi mai foi mal tato laina savelina nei tae ya te lo fa so la va foi ya tanga tai se la lima sfuta la ta lo fa malo soifua manuia molo va no malo soifua ta lo fa ya molo va no ma ta lain malo lava malo ya kamai sama mai kikira vai le ia sauno mai oe tama ia ole mere te laurina sule Samoa le ai ole o saunga le laurina sule mai ia le pepe se yo o daka le viva sulu ai va sukautanga le soifua le o ma kupa ma fai kure ya anga mai ia le pepe kwa soifua mai le se yo o daka makua ele fa pe kusanga kaua tak tulusku ai o kanga ka malava e de o se e su pa pe o se kame ki bai wo la onga po de ai ma kaua le tak tulusku ai mai ya le pepe se yo ole makua po yo po la ngo ko long so iwa o ma fai kure ya angalo manga kuka kutero ma o ma ko ai na ko spulu o ko wa fik ya la mo umal ka isela musut Ul fa ma ninga la na ia aftai ya mang yer lu aso ia alo fa tai lava ma mia foi nei aso fa soi fu ia fa soi fu ia savelino te lo fu ia
Le ula le mau mai tanga te ia lo fa pe mai ana le mau al fa mau ninga mai lava le pepe taule ile tanga matua ia le fa pe to fitulo na winga tanga te tono lo na inga no inga ya felimas futala pe fa pe sa la fa po mala fati ia ana ia le mau mai ia ai a fa lava o tanga te ia le o mana mau la to fa mianga no inga ole sa onga le ole e fua lava lai la tu malo po le sa onga lo o moni fa tu langa mana ia fa tai foi la to le fa so mai te lo la vai foi ta sta to fa fianga Savelina mana ia mai le a onga mawalunga a Leone I Tutuila. O le o toe luas ful tasi minute ia ona talo le to las fulu Charles fulu tato por kalamer soi fo maloloina ana ile va ia to a le sa tato tal no la vale to langa o le taua a ma fianga ma li fo la man to le a fia fo ima me o fainga malanga a tele fainga malanga tau ai va to nei le flight radar le te tuli mata ia mo me fe malanga in e mali e te vatu le ata iana o e ta amilo solo va alele wa alo mamao ma le onga tonu le Iran sawanga ilalo I Kuwait alu atu ilunga Iraq alu atu Syria ya sau lalo le United Arab Emirates ya e pe wa alo fia umai va alele va atu nei va alele o kalva e ta amilo mamao ana lava o I Afghanistan o term o Turkmenistan e po ai de ngolesi
Ia ona iloa ile o le tele o le afianga fo o whemalanga inga nei vai taimi. Nga tai le savelina o le whaitau wafe o malanga whaavau malo, lea na whaalea o ngā ina i le aso sā, whaasoro mai ana nafi. Ia. Lea mai whaamaumaunga le flightaware.com. Ia, le oro walo ia si itia lava numero o malanga wha cancel pe whaalea o ngā luma nai. Sa o le leia. Ia, eva ilai company te tele ia company ia i tutono o sa i tutono. Ia o matua le Emirates Qatar Airways ia o company tele nai ta ifia tangata e fela wa ia i wai te tele fo ila tau wa lele ia fa lo wa fa ina mata fia o mawhainga malanga ia matua tele fo ile a fianga i le vaenga ia tele fo ile tamau a inga u fa le tonu wa ia a company wa lele ia ila le vaenga le fa pe o ile United Arab Emirates o le tutongi le malo ia mea ai po tau mawhtanga o tau o fale tal malo ia tau no foi le whaita wafe o tangata ia na wapoloka i tonu o le tunu uma tonu o saitu tonu o le tau whingo whe malanga inga ia lona winga matua laki le leia o lea foi to inga tutongi uma le malo amai le pili talia matongi matongi ia ni to atelo tangata ia wa afio no o malanga whaalea o ngā ina. Ia, o nei tāwala au. Ia, e Savelina pisi mai le tā leina. Ia, tā lo whalawa sa moia. Ngā Savelina maanga, malo lawa le teifua maua malangi mai a ulu fui masingi, kulolua, soafa fui peha peu wha soafa i ngā ulu. Sa se fui hat. Kere, o maiko, ke rei on malanga le alu koe whawa e asoma ko oi tūpai. Ole fa pongan mako iswe makasing ye fai o itu pa ia puta mo malang ko kongi mako pa se ma fai mako puki ya le ko fa di ko ngula o wala lo makala ngala mako wa inga foi o le fa mai ele mo ia le o ke le ai no mo ya kana ka vonga le fe o inga pe ia ele se menga kupua ia ngala ia le foi le mai la ko ia apopo inga pula mako wala mamla mai ia iso mako fe foi ngale ni kula o ye male ia melanga le ai fai makfaket kali wai le foi fai malongo le ia va le kampangi va le se la ko foi update pun fo wanga foi ngale ia pa wal me le o ye se me fa le kongu ai le ai fai ma va vai foi ngale wai o le nga foi ke wa cancel mako ia fe o inga kai mingi ye le koe mo mai ki refund twinga le ya mako pase se makulanga wa penga pawala mea e mea mako le so yo le fakat kali am fa longo wa cancel mai lo na ko pe malanga inga kulanga wa penga yo le finga fa fa ngo finga mo wa refunds ma kulanga wa penga o le mea fa so ko ya ko ke la fa mai la sa paso solo o ki ama wi la ko yo tupai e pa wanga le mea ke langa fo ia ole o atake tai la wani o Iran ia le ole fale Amerika le ku kongo tupai ia ole ia fo ina ia fo ia ku ngo pe ia o so fa ia ku ia e fa nga iom ka upu e ia la ko nga a ku ngwe ke e se ka we ku pui o a o se malanga inga wale le pe o fa le ku nga male pole nga e ku langa loi e wai pēnga no sa ngō fo ia ka wai fo ngai tunga wheo ingo wale pe ia o wha moe ngā pi fo ngā le se le ka ape o wale le mai le i le kule e kupo le wha le ko umane ia e hai pa wale me le ngai kakanga fo i lo fo ia fa so ka i pe au kampangi wale le whai ko booking i kuli o i pi kula i a kungula e le si le sanga le mule confiki ya me langa ya wa ka look forward and mako fi wa pe a ko los full mako malang ya ala la wa ku punge fa de ku e va ya ko ola kasi e me pase se a lo sa mot ku ko kasi pe mana ya fol na tu sole ole ma sina la van la ko fa fo yo me ya i o me ka kom ka ke ma ku ka ku sa va di fo i ku langa ya ka ko look forward ku nga focasio ko ka vale que unga
Yanga, vai me manga yanga ai pena manga ia foi ngia ngola ko fo ye yanga ye nga vai kai ai mo ye ke wila ia nga no fo ke wila nga manga ia fo ia o ka ule ko ke de fo yanga ku lisi wa pe al me nga fa ke wila yo ku lisi ia aka fika e kusar ke wila mare ma ku ko kasi manga ia fo me ku ko kasi rai fo ko ke ka fio ko maka ai ma ia vai a corculanga nga e unha cosa me corpa se ai algo dicime ia foi oina ela e malanga tui to pai pe fa pe tau nu ia tal si va vela uma le tau ia ma qua broken out bank ia malo fa tai la va me leva ngo mong ia na veru aso e ro ma finge fa tai ia fa so mana ia foi talo fai foi nei ainga Savelina o levona fa pe na ola tola e fai foi la to malanga ia tunu uia o tele foi ta to e malanga i ia tunu uia pe ona ta ua i tono sai tu tonu ia to pai foi o telo o lo ia foi ni ta to tanga ta sa mo lo a lala mau ai e pe sta to vala wan io o telo ia ta vala talo va malo soi fu Manuia ia taurua tausala. Ia malo lava soifua ni tai. E malo lava. Se ke loa. E se le bela o vai akune ia Trump ali a. E. O kango Trump se imana akanga kai ale pa fika uli lalo ni edi. E. Ia le mele o vai ko inga ri cho. Ia uia manga ia volisi mea ia la afia foi ke lo kanga ka. Ka ka ko inga ele o. Tau le upo ngai la vea pofuanga ele fai misa. Ia, moni. Sauni le. Ai, pape. E ai sengo ponga foi ngai le inga i kanga pa fika uni nga. Ia. No e ma ngai ai ai sa o ai le misto ko inga ia. I ia senga va nga ma pa fika uni le. E wa ka va ki ai le kele o ka pa fika uni le. O mo wa uma medica sole. Sa tam ya o vai ngo mga o samba ya le ro mo le ka sa ole anga le me ole e pe sa wa yo la ko kama mali ole sa le fulo va lo ko ro ka ngo sole o mo i ro ka sa le ai no ngama tanga va sa le mas ne ai tani atu ele ya o fasila fa ta to se la uri mas fulo sa o le saonga le me ai ya ruali e mo kupe ka uma ele ai ya mas se mo se kupe ama ka mal pe o saonga le me aka ko kilo emba va ia le saonga mal palmbia o le pepe e kauka ka makua pole al makua ka makua mo se ri msu o vol palmbia e mo se ri msu wa ka uma sa mo la mangingo le saungo le ele o fa pe ai vola ai ke ru du si le fefo e vola u ka po ele kongo fa so ngo menga vola le fa long stinga nga fe me yo nga fe me nga la u skala pero que le nga me ele se me va pe nga fe me ku fa nga la u skala de ai o le mela sau du le saungo nga pa le mia ka uma ele o ye banga nga fa sa le nga lu le u fa le kongula ko le la ko kupe le pro ke kia ele o lola ia i po ka ofi male la ko male benga le banga wala lenga o ka ofi la ele iso ala le polar kula nga o ye le kuma lolunga ya ka uma e mo kupe o pele lola ya kia upe mo so kupe ke o visi mo pe ana fa ya to o fasila fuata to ye e se la ule mas fura samo o visi eu pe kusaka ko ngal ka ko mo ai ya ala ma mu ka jamo moni mangu nga ele salilo ale umbo kwa fali ali ngeke mi ka ko mu ya paulo me ole ya o mo e foi ma okupe o wa ka vai ku ngai me ole lungo so mi le fi ai ngai ole fas male e HPP mai si ya o ma kupe e deixe me ko e kai le si ai o e sangi kupe uma ma o fa nga ka nga kupe ya fa nga le ya ole
whaonga whakawai trucks ma meo. Malo lava whaonga le e whai ei fuanga la inga. E kongi ei pili, whakawai meo mea onga kamaiki. Ya koe se vaenga ia whasoso le whakawai se kau mawhukanga ko inga malom kua lai kausi. E mo pai pai se mea whala me lawe he kupua kua whakau o aso umam whala me lawe. Moni le. Malo la whaftai mo lau whasoan le tae au. Alo whātu. Tai lava ia whāsoi fua, whāsoi fua. Sabrina te lol ta mana muli foi. Ona o le uto e wa minute ile se fulu. Ia ai tal tonu o le tato po kalame foi na o le tal no nei ia ne tu fangol se lau lima se fulu le. Ia o le va stalo sai foi nei ni so mato ainga samalanga i Samoa lai nei fala lave. Ia sao ai fono mato no mantu foi la mato i tu malo ana oi ne ai le lave oto e lave oto na sa fata le se full million o le la fata sa i la vanga ia i te o fai tala tu i fono mato no sa ia la to i el fono mato no sa fai ia tata no foi po ia le full e au fi te la me no sa tano e au fi la man full million la le e fa mani ai nai ona va foi le no wan len taft fa longa tu tal fo wala wana nei tai o le wa mata molianga o tangata ia sa wala va tangata New Zealand ia le wa mata molianga ai o nga tai tonu o mato a inga le ai e ngoto le va no lo pe 5 miliona tonu o mato ai wa nga tai tonu o mato tu sala e te o popole te le se la lima ai te le popole o le mo to 5 miliona il se 1 miliona ale va mai na vale fono ia ia la ia inga tu sala vo me restala tu ia inga o malava ai mai inga ai sila ia inga tu se luau idea mo mia wa tu la po pe fanau o tu sfolau io la sene av ta vale le ala va tu simtai ele av ta vale uma tangata ele av ta vale uma ia mais ia ele tu tofu sfolau uma tangata waile ma ID ia man tua e mau o mal pe fanau al tu sfolau la waile fa pe malanga uma tangata ia tu sfolau lo fa se la ta la tu sfolau samo ia ele to fa mais mali o la fa mais toin ia ele to fu la sene av ta vale uma pale moltus for la ele av ta va me le stoi na mai ia vai o to ele in la sene av ta vale we fento la sene ave wil pelo man la sene ti so fa no sei tu lo so sta la fa mali em talie ia ape o to nga mai ia inga na to na e mo mia to ia ID ia mavaenga mo le tu fanga ole o se fulu miliona na tu malo mana foi la ta ni Samoa stai mila tamai ta la to ta lo ta no foi tu sa fata ai awa alwa oi tu potas alwa oi potas o le sa foi la base a feta la me tu 5 miliona io ia onisio tala ia o la walunga foi sio ta tu no Samoa ele nei vai aso te lo foi la mo se o telinga ia pe te mo foi se o telinga mai ata si sai telefone ni vai aso ia ana no le uto ono minuto sfulu o sfulu tato pa kalame se fo malo loina ia fa tai tele lava fa fonga mai ni vai ngol tai au tato pa kalame le atol tai au mai lava le lan tai au si pa ia mai nei tai mi ole aso ia e ole a fa wa pia tato po kalame pe ma sani ai ia pe mai al tato po kalame o se fo malo loina nei tai au manuia lava ngalbenga ole nei foi tai ole solua Mano whaftai Savelina whatalo whātu i nei tato wōlu ngole o lo whatalo wha mai wangalo la wana whatalo whātu ata o tōlo o whatalo wha mai lungo tato benga so ta inga whatalo whātu tanga wa i Roni tautasi fono tau whale ma tamai a whasavalu ma lo lava le mafuta mai whatalo whātu Silulu Bolton o Malaki whatalo whātu fo i a Maraka Billy o Viliamu tole a foa Fatalo fatu petelo alo sio malaya vaenga ngaolo waina afu vai. Fatalo fatu Ezra o Siapo Vinciania. Fatalo fatu fo ia Sale Tyrell. Lau pepe yoane tinonga. Fatima Lome Tavita. Fafutai lavan mafuta mai. Tawalunga atul atau tayao. Ile faafiafianga. So ife filoi mai le kouda na liis au ta pena mai le porkalame.
Ia ale soifo maloloina whatautai e Lucia Savelina Mavesi.
te mā tele tele, te i ula vai le tu sa me me. Fia na vai toi whaatalo whaatu nei tai au malo lava soifo ia tau malava lo mwhai na whaafonga mai ele tau tua masani al siu fonga lau mua ta lofa lava o le fo I ua whatasi mai ia le sunga ia po le fionga fo ia po la tai vao le lua vesi le lua toi lolo tato po kalame nei o soifo malo loina po kalame ia solua te itasi noa tuai I au nanga o lo whaatino ina ia le ngā luenga o le puipuinga ma tau singa le o le tātou o la maloloina ma lo o tau soifua maloloina le lei. O tātou ia nei atu no New Zealand o nanga ese la nei o lo mwhai o nā wa I mai lunga o le tātou leiti o ia wha matala fo ia mai se lava o nanga Pasifika. Pela o na iei le sunga ia vese nei tai au ia o le atata noa tuai foi. E wha lau tele nisi o vaenga o le lātou foi tau tua. Ia ma au mai foi ni fautuanga o vaenga o lo lātou sila fia. Whai na soani lo soifua maloloina, ia whapia fo ilo mātou o la maloloina. Malo soifua vesi ta lofa lava. Malo lava soifua malange ma Savelina, ia whaatalo whaatu fo ili pa ia male malo si o tatu atunu pele sa mua ni tai au. Malo lule asoa. Moni lei sa o le lei. Ta lofa tia te oe le mamau fo I o le tūle te sa o I malanga mai. Tele, tal siena leile awal tele mina e sa o le se mtangi, sa vili tele. Ale lei mai a o le Hutt Valley sa I hewe makang whakimu heo mai I makua to o lua kimu ngai ia. Kua mamafafa maungi anga ia. Ai, awa. Ia, e whatalo whatu sa moa, ia le sufo I sunga whawhia inga mau tau whalitua la le lei, ia a fionga fo I pātele, ta mai tai sa, ia o sosoani katoliko ma epikopo whalitua matausi. Ia ele ngata foi lea ia na yo tatou mātutu o latou tapoa ia foi whea mga luenga o lo whenga ia ili pa ia male malo lea tunu. Ia ele ngata foi lea ia o I lava lo o whaafonga mai tu e feel o nei Wellington ia a mese foi o upenga so inga ta whailangi ia whaamanuia lea tuela o whaafonga nei tai au. Ia e mese foi ia na itina whailele pepe fau o e folo whata o tolia I maftianga o tino lawa maota ma ayonga singase ia. Tatalo ni e whapea na whaatotua whamalolonga le tua a te tato. Malo, ele ia o mai a fianga o le taua le tupu I o laitu ia o tau. O kau wanu I o I tau pai au koe kensolo wala. Whaasia e se lau malanga desi I mo taiminei. Se wawa aia ki e whai ngol kausanga pe a pe... Petua tula e mai I ran pele. Ia malo. O le ngaluenga sawhia ngai fo I le tau sanga. Ia ai le fo ua tātou lia ma nei tau sanga. Ia talitono o na ua umana whaatia le lei. Le tau polo kalame wha ngā solo. Mo le anga inga o whaatinonga o tau ngaluenga. Ia ai se I saunua ia inisi o fol sanga tā ua wha moe mo nei tai au. Ia. Ia le tua whaftai fo I le nei
Poro kalame matango fia mani eva noa. O lo o whapea na maua pea ia mātou te o mai ai whaalau loa atu fo ia mātou tautua a wale manuia lau tele pa ia male malu se tatu atunu le ngata i Samoa a Pasifika atua. Ia o le mātou po kalame le ta o le Pacific Shining Light le la whaalau atua mātou polo kalame a wale sila fia pa ia male malu le tunu ina ia whapea o na fisota i mai e whaongani polo kalame. Pe ia ona mātou mai fo ima tau longolongo atu o lo o iai fisosoani. O lo o iai fisosoani e mawhai o na fiso tae mai ele pa ia malo le tunu. O le mātou whaalaput potonga ia o le kupenga moana po le upenga o le moana. A tau lo le moana i tatu te mawhauwhau le whaalawa i tele ia o le Pasifika atua. Amen. O Pasifika atua ina ia whaapea o na o atu nei fisosoani ma nei whaamanianga i so se tasi e mana o mia. Ia o mātou prokalame, mātou whaaputonga i Lower Hutt, numera 2 Dudley Street, ia i Lower Hutt. Ele mamao mai malui me ele masana faile makete ina i Lower Hutt mātou whalaputonga mātou te whaia ia au nanga e tau o le wha social service ia po au na fo ile mo le manuia lau tele o tangata ia o le tasila mātou po kalame o lo o whaia le vaitami nei, pone fo i vaitau, e ta o le Pacific Shining Lights, o le Pacific Shining Lights, e tau la i le soifua maloloina o le mawhauwhau, ia a maamionga fo e tangata, ai mese lava o whanau, mo i la tau mo mātua olo ia ia la tau walo ma whanau lalo 5 tausanga, e mana o mia le fisosoani, a mese ia nei tamaiti fo ia la tau mana onga whapitoa, a whai ia ni o walo, so walo i lalo 5 tausanga, e te wawaias fo ile whapea wa e fiu wale o le tasi lea tau tātou whapea ula vale whapea se fiu whaanofo i lalo e fiu whaafili e mu ia no o lole manatu fo le whapea se o makto i sasa e me se fo ia nei mātua e oi ave e oi le lotu ia e wato tamaiti whewa i fo ilea ia na pele ia le mawhawha fo ilea o le maa Fape ma ona fape matangata ka ile mafofau o ai lau whanau ai mesi ne tamaiti 5 tausanga e ngalo ya tato o lai ai se tūlanga fo ile o soifua maloloina e ile mana onga whapitoa ia a le lata mawhai la venga ngau lalo lea mi o tamaititi ai le tutusa maisi tamaiti lai ato tuar malosia o to inga tūlanga la whapea e ile matou sosoani lea o le Pacific Shining Lights mo matua e ila matou workshops i o solo le taimi nei e ta o le upenga sessions o le pole upenga series so sa o mata workshops ia e whatatau tonu lava e ai mese lava le tupati na wa pe o la toia le e whasanga i matau singa tamaiti ina ia maua tuele soani o le ala ua a mata pokalamele o kilani na le ua sifi atu ia le mata uso lo ngalua il tulanga le o milita psoa le na ma o mai fo ile si tai milita tu litio e le ua se e atu mili o kilani o ia la le ua whaia pokalame so lulu lava na mata mai le asusfuta se February e o atu la solufuli mo mati le ua mata fo i lalo inei ia le upenga ia le ua mata le faletua po le usa fo ia Makerita Yeremia Tanielu nena mata le solufuli mo February e uma le sovalu a perila ia a fai o lo ia ini o so walo po o lo e fia mama lama fa tau singa whanau po o tina, po se grandmother, po le auntie, ia po le sister, po le uso foi. Whafso tai mai, ina ia mauso vanua, o leo lo o whaia mata po kalami e solulu umalawa i nei Lower Hutt, ia po o kilani foi. O le mata po kalami leo le inati, ia lea e taita ia le sunga e po le falitua ia tu ua wato, po 5 mawaenga mai awa, ia peifo ona tala noa, o le inati e sau mai i le ngai o inga po le anga tūma le anga nuu to e lau e iai fo ele upu inati whasa moa lava ia e pei o le tūma le anga nuu o to e lau lea mātou te whaongai na mai ele inati ia o le tu whaatasi o to mai ma resources po anga waa ia ma mea whaitino e to e tuwha atu a wale malama anga male sila fier pa ia malama malo le atunu.
O le inati la lea e whaia nei a mati i le aso muli le aso tolu sfultasi o mati. Ia lea e whaia i le matou inati. Ia e whaia lea i le Walter Nash, le whale lea le library i Taita, ia mo ina e whaia ia le inati. Ia susu mai, whesoota i mai, moso o wanoa, e tatala, moso se tasi, mātua mātutua, o maana ia pokalame lea mo mātua mātua. Wa whaia i mātou activities mo, au inis whaia, e o mai ane whanofu mata. Ma whalongolongo i pēsenga. So, tatala lea wanoa lea, so se tasi tono tatou, ai mai se lava ia le matou, whaitu mālo lea i loa hard, ia Wellington, ia amawa soa wanoa su mai, Walter Nash, ila so tosu tasi o mati, masina nei. O lale taimi? Ia o se furuanga i le sefulua. Ia wa le library. Ia e o atua le, ia la ia foi whai ilo. Ia awa foi lea, wa umal mato i nati sa whai a February masina le nati. O le sia mato polo kalame, o le pokalame le sata ua o le Pacific, Parenting Innovation, PPIC Center, le ua sui nei o le ua veisau, o le ua nei veisau, o le ingoa fiti, tuisa e whaatatau i le ngalu, tātou te wawa ai i suinga o le tau, tātou te loa pea, tātou te tilo i ngalu. O le winga lana whaingoa i teine o le e leva il pokalame lea ona o tātou Pasifika e le whapena o tātou Samoa so se atunu o fo ia so se e masani il tūlanga lea e fiulo e peifo no tala no e fiulo e whaatonu tamaiti o le simea o le fasi o le sasa dia e whapea tātou o le tūmalanga nu a tātou, o le whasi o tamaiti. Ai o leo te au mai mātou e le suinga pe avawa ai ngalu. Le suinga le wai ai, ua sui fo i ma faufaunga ma o onga o tangata. Wa tātou lo ai, e iai si awa la fau. E mawhai o na o e tātou whanau. E mawhai o tātou whaatino ino o tātou mātua. Ina ia manuia e tātou whanau. E ese mai lo le sasa. Ia wa a whaapea loa. O se awa o le mta puale tala no ina so. Ia e whinau e foi tangata. Ia mātou te wawa ai awala. E whisosoani e mātua. Ina ia mawhai o na awa oina tamaiti awala talfea ngai ele o tātou o tātou nganu ele ni nganu fastangata o tātou tuma tātou nganu tātou te whaalo halo tātou alolofa ia pe foi la le folo ai foi la pokalame le ua nei veisa lona winga o le suinga o ngalu o le moana ia tātou te o fatasi mataltonunga ia wa se tulo foi ia foi ni se te mai alo te molimau atoa ia wa ngai ata wa so se furu la fa na ia wa mata ta fa ta ile melo le sasa ta mai ti fa mo tangata se matua sasa ki o makukua e fa pia ia e o talo ta o ngai lang fa fa ia o nga mata o nga ia o nga e winga i matua o nga meta so i fo malo loina mata ilo ai ele se mela so ta sai fu so o ta ita o ta fault pe aleanga ia ta maiti ona o le lava o ta mafuta malota talitonunga i le atua e awa oita maiti. Ia e talitonunga o tangata alo te whai atua o ia langa lena e au ngai lena o ngai ia tūlanga lea ia o te wa ai awala ese ina ia awa oita maiti. Ia o le matu pokalame na o le ua vei o le ua nei vei sau ia o le upo whawhiti. Ia whatasela ma le si matu pokalame salu leo tu atua i o le roots o le pokalame mo ta mā ia e ta ia lea e le sunga ia Dan Olive ia o ia na te ma Michael Sua la ua ia la te whatau ta ia pokalame o lea le tamai lalo mo tama tamatala vou ia e mese lava ia o le roots o le o le tele fa fita o le tono ainga e tato te vava ai po le a o ni taimi o tato vava ai lunga i lau mafunga la au fa pe mana ia le fo la au mana ia ia masanga fuia ai to tele lo po le ale me la lalo ia o le la e vava ai ina ia va ai po fa fita o ia vai foi po ani manuia ina ia tu fa istangata
O le Pacific Resilience o le pokalami na mo le whaititia po le tauwhia o Sauwanga. Le ngata i Sauwanga i tono a inga family violence. Ia a o Sauwanga fo i whamanua lia o alo mawhanau po o so se tasi lava e ala i mo whiusua inga po o sexual abuse. O le mata pokalami na ia mato te e wavala lata te lela ia le pokalame lea ma leo leo ona e te leo mato referral ia o tangata foi le refer mai po le oranga tamariki pe mai leo leo e mana o mia le fsosoani ina ia mato ngalulue ina ia mawase whaamalo longa mo nei tangata ia a fiel tūlanga lea ele ngata i a inga ia o whanau foi pela ia so Swalele na tea, ia nao mai ia nisi le matou staff, i le kolisia leo leo le i porua, ia whai lato presentation, ina ia whai loa fo i leo leo, po o a matou tiute matou ngalu ngalo matou ngalu lue le community, ia whai ngofia fo i lato, ona refer mai, a whai o tangata fo ina e mori a tu whasawai tamaiti, ia lau lato loa kupenga moana, la ia ile lato, la lato pokalami, a whai o se ainga fo ina le mori a tu whasi tama lo le fine, ai mawae o laima i tanga le te fine, la ia ile mato tautua, a vil tama loa i le root, ai maili tina ia mato, ia a whai o ni whanau fo ia wa abuse, sexual abuse, pe o a meo tūlangwa iai, la ia ile mato fe a Pacific Resilience Program, la ia ia le mato tamaitai social worker Mackie Fellow, o ia lea, so sai o le winga lea mato te whaai loa tuaini pokalami, o le ia ili tautua, e mawhai ona apa mai ai, ia pe amana o mia, ia ma lea o onga lo te whai, o lea o onga mo tina maitanga, ia ma lato pa anga, ia a whai o tina maitanga ua, leo, ai mestia tina maitanga tai mua ma lato pa anga, fiso tai mai, ia ma le pokalame leo o whai o le health education, mo le soifua maloloina o le fatu, ma le sa whailta sangalente ele kōsle na o whaia e le Heart Foundation mo le soifua maloloina o le soifua o tangata umalava mai al pepe o tangata matua ia whaatasi ai fo i ma le type 2 diabetes le na mato whaia le Ministry of Health ma le ukole la tō kōsa ia maua ia le fsosoani o le tasa fsosoani le o tu o tonu sa o whaia fo le tau sangalentea o le tūlanga lea tau chaplaincy be e tau tātou whapeo po se whaife au po se tangata fsosoani e whaia ia tūlanga le pastoral care ia le uma whai o na o tu o tonu o mata pokalame umalava so se taimea lai whai mata pokalame ia po pokalame le upenga po pokalame mo matua o te nofo ai ina ia whaatau a whape ei se tangata i whimana o mia se e le whiatala no le social worker ai mana o mia le pastoral care ia e mawhaiona o whaina atu ia le tūranga lea e le whapito whaina le whape a mia na tangata po oani e kale sia pete le lotu po la whele e kale sia te iai ai mana o mia le sosoani le whale anganga ia le wai ai ia le sosoani Malo tele la ia vaenga ia wa fa tūlanga mai mo tau tua. Le fo tau sanga. A fo lava ia le tau sanga talu ai. Sa tele ni sina na mawhai ona wala watu i be tele fo ini sina refer atu be ona ta o tai pila o le to nanga le e refer atu i pe fa sino to ai leo ia ni tangata fo i mo mi se so soni mai ni po ta weni solto la fono po ni fa le to fa fitau sa fianga ai. Ia, e to tele, wa manatua o nei pokalami umai, te tau ana whaamaumaunga, ia ai o tupe foi nei au mai, e wawa ai foi numera, a tele, e au foi numera, ia maa matu, ina ia tilo iai, ia matu e sau ai foi la, ia le tupe mo le stau sanga, mai matu te wawa ai la, matu te le whaia ona o le tupe, ai matu te whaia ona o le matu alolofa, o se tali atu lea, i li poti foi e au mai, sau le li poti le ofisa o leo, e maua lunga le numero tangata Pasifika i sonu ngatu la fono o alo mawhanau tala vau e le ngata lea a maile li pote soifua maloloina e maua lunga tātou e le soifua maloloina ma le whaale e tono soifua maloloina e o foi mea tawa onga pe o tūlanga lea mato te tali ai e ma mato wawa ai foi e maua lunga tele e mato numero wa o le tūlanga lea i o tama whai lea o ane so tūla fono loa loka loa ai ia toe sui le suinga e hala ia o onga
E ala I whautuanga. Pe ona tala noa le upu le matau program folia sa ta o le ua nei veisua, veisau. Tusa o le swinga e ala I ngalu. Le fati o ngalu. O ina te loa I le tau. Ia tatou wō fo ima le tau le wa iai. Mua vavete le alu technology ma suenga ma awa onga ia tutusa fo ila le tali atu iai ina ia afai alu atato le old fashion whaanga le maya o kengia alu e te vai atua ele ia masuinga ai au mai lola ia lea faasino iai o ani awala e mawhai ona to sina mai ele loto o le tamaititi e whaalongo I mea le whātua le mātua. Ia awala ele na o ele mātua le whafsanga I malautama. O la fo e alu le a onga. La e alu yang whelengi. La e maka I lunga TV. Ia e whai atu lata o onga ia whapea. Maanga ia I o kala le whai mai la vaenga. Maanga ia I o kala I whai mai uo. Nga le e oinala e le whaalongo mai. Alo whaalongo I o. Nga ia I lo le o le whete nga inga. Ai ai awala la o mga test. Ma la wo mang mautinoa e work awala ngai taunga ai pe on tatala no le mindset fo le kausalenkia e fu le tato mindset ole manei ole vaenga le te au mai e pe le au fia uma ia au nanga I totono le tofu I fala potonga pe le amata mai la vaenga le te fatinoa o tinama matua ma le pepe lefta fa nau ia tupu e lava leo le pepe le ia to o nangai ia pe o le mo o ia no tato al puipuinga au ane I o ia so sala le te amata mai I le amatanga lava o le puipuinga le ia ia matua ele mfai ona o atu isi la sanga I matele isi fa fita pe sa o ita pe service nai moni wai ia le talanoanga na fasili mai se li poti mai la pokalame mo leo ia no famatala le ia ia le afinei setina na refer mai na mai la setina le se itulofo o la lokalo na vai le home detention e saula le leo fal pui po le supervisor e au mai no tala no la ia ai le io le so fail pokalame le es oltina sa mai tanga ai le io le so na ma so ta I male case worker my social worker mo fai ai family mole o mai le tangata sa e matina le o tele mana e saule leo to tono le potule fai ele o tele mana e fa amale e fa fine le malan to olua ia saua le tangata no foi fa foi ta avale ai o mai le ngali tala no mix matangata ia so sa nya uma le aso nya ai meli mai le social worker fa mai vesi fa fetaia fa fetai lava molo amana ia malta noanga e mai nya mai le ngali tu sale taimi ale yo mai nga popole finga le pinga popole pinga matamuli pinga mama ai nya mai ile pokalami le ai maselo atina ia ngai kongo pokalami o tinalia la ese meo sai tia ya ele e molon to ele ia fo ngi winga vinga o fa ali ai fa apia a meo la ese meo tupua la se me nga uma faile puti ai o so fa to you okay nga lolo mai fa good make yourself at home why ele sitina sa mo o tina ai o winga na te o inai la wa uma le pokalami o mai o le talanga mai whawhetai wa maua le ngai pokalami o ngai tangata mana tua le tele o ngai tangata se tulofo inga fiola inga tupulanga ave nga ave ese mai ele malo mai rata wa inga ele aingi o nga finga ele lei mangi mawhitanga le leina lata o maua paual mea wa ai lata o le fasi o le momori sa wa o le violence le ala o faila to te to lua ma faila to mama mai ele lopo le ale o nga la faile pepele o ila e mo to le so sonya a fenga misi me tangata ena no foi o ta to la lewa le community le fai pokalami nei ia maua to isa o nga e o nga mo nei tangata ia na uma wa uma le fasalanga ai a fai ia foi nei ia mato events
lai o mai a fia ele ai ma se whapea a mea wai loa inisi o le paua tangata i loa ngā oa ua nei ia male social worker lenga whaia pauanga ma tangata lai o inisi tu ai e lungi mea whainga e ka ke kango whai loa fua i tangata o ngā o le puipuinga peo ne e tala no mai e aru la tangata ua la ngona fia whapea ele i wha masinoina ele i whai mengi kala whainga e whai tio mai ai ese le alofa le ngā wa ai o le saunga fo i lalo kano fo koe me sa ipuki kalo o mai le ti mai le mea ai whatu help yourself ele ese fia whainga le peo menga i whai mai e kawawa ai po pe whaakanganga ai pele ai. O winga ngā lewa le ina o tangata nei whaia mio whainga e le kaupulea. O ngā o le whewhe ma le saua aina sa ola ai a leo mai i. Vai mai o le mawhanawhana. Pe o whea o le suinga. Pe lai su e fo i la tau se tuli manu po whea se me lau te maua i lea lofa lea. Ma whata wina o la tau. Ai lo fa longo me avak o linga ya longo me wai lo me kanga ele isa sikanga ka wai lo o le kalesia pe lo kama fa nga le lenga sa o le ya ve si ma lo ma na ya tele le approach po le to inga a walo lo to fa fia ngai ai ma nei tangata nei se ta sta pe se vai foil ta pukala me nei ta ya ia ona to e fa wa wa toilea ile va enga lo na lua. America Samoa Ila teine e saulia tau Io I pango se I fili ai Se mea te malia ai Se fili ai se mea te malia ai Funai lau La teine e saulia tau Io I pango se fili ai Se mea te malia ai Se fili ai se mea te malia ai Funai lau tali tonu aluma su e ile whaatonu o le numera o si o unu atu tasi ile atu ile teine e saulia tau Io I pango se I fili Se mea te malia ai Se fili ai Se mea te malia ai Funa I lava ai Ila teine E saulia tau Io I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se fili ai Se mea te malia ai Funa I lava ai Ila teine E saulia tau Io I pango Ia o le
Tato po kalame pe on talanoa tuai ia male sunga ia pole fionga ia pola ta ivau le ilua vesi le ilua toi lolo mai le kupenga o moana talanoa tuai nei tae au. Vesi le ifa ai le ifa awa watu le ta talanoa ngai le sivaenga o le pole kalame o le sa fai le matou Pokalame le teo sa o ai tua, sa fai fo i poriru al masino Januari. I al vestal wai le sa o atua i lo wahati, matal noa male mamalo le au whaafonga, i a po afo ini sosoani, po lafo ini la tau ta aufi i Pokalame se fonga la mua. Ia e to tele ia masalo tangata umai ana saunoa, sa whaftai a Pokalame, telo Pokalame, ia alai la vea mai fo i mal Pokalame se fo maloloina, i whaftai e la tau au nanga ese nei e o tolo o mai ia matal tano ma fa manatu atu pe o tatou tangata le ta o le tau singa ma le va ainga le le o soifo maloloina ia pe la na ona fa ilo atu fa pena o lo talia fia ele ma malo la fa fonga mana ia tatou tangata ia po kalame nei ma mata upu nei tau te tau longo ai ia wale tau singa le o soifo maloloina fa fetai ia ai o le siva engolena e ta o nei le ta o le awala sa o sa e whawhiangai e masiungali i lea na e whaamatalaina e le i whawhitau le matulang whapea. Ma o te lofo, i stasi le vaenga tā oi tono o tau o nanga sos whala tonga o le puipuinga o whaamatalanga patino o tangata te ito tasi tono lo tau tua. I o tau tono fo i fio o i sau noa ngai le vaenga le whaamalsia toa whaamanino mai le tūlanga le vesi. Monia Savelina, ia e moi ona peo o tūlanga ia na o wawa ai le ua mawhai ai mama foi ona ofa Pokalame lea te whaia online whaina le ua ai a whai o iai ia na tina lai maitanga whingatana o ese le taimile o le au po le e tau sau fu tangata au mai wai e awele apalai inga Italia masau mata Pokalame ana whapele a whape wale mwhina o mai o whailunga online e iei fo i tina o te alu iai o te alu iai ai e whingatana o alu whale o ainga ia pe a whape o le tūlanga lea ai online pe o le mafuanga lea ai pe la ona ta ua o le tasi leo vaenga le ua matua whamamafa matua e whamanatu mai whaalaputonga mātou o le tūlanga le Privacy Act po le Privacy Information o whamatalanga whaalilo ma whamatalanga patino e le ngata e whalapatpotonga o lo o tautuaina le pa ia ma le malo le atunu ia o tātou fo ia tātou sila fia po o a tātou a ia tātou ina ia tātou malamala mai o whiale ave ia tātou whamatalanga o tātou whamatalanga umalawa o lo o whapea o nā o ina whapea wa refer mai nei le tina ia te au. Pāua le tangata na te loa, le tangata le refer mai o le tangata mātou lewa ia le mātou website le refer mai ai ia na tangolo ia titira whapea o ia o tina le maitanga o le case la le ealu a vesi. O tangata le ialu o po o le vaenga le va ia mātua ia po tamā ia po o le vaenga le va ia to say e le ese mela asa ona tilo i fua ia tangata o whainga luenga i whamatalanga ia e a whaini e puipuia malu mai o le mea tatau ona wawa ai e tātou tangata umalawa o ai o pete alu vai le fo mai po o le whalea onga po o e o fo i mea ia fo i nei whainga pāluta o tātou whamatalanga e iai le puipuinga e malu puipui e tātou whamatalanga e awane ia tātou loa po la mafuanga nā leina a fesili mai seisi o te mana o mia o whamatalanga i e fesili o le ale mafuanga la me te mana o ia o whamatalanga ia o le ale me whaonga ai e whaafewhia na teu whamatalanga o ai e whaasoa i whamatalanga nei ia mai a whapeise me tupu e whapewhia o na toe maua mai pe whawhena o loa o wai pe ma sani un tatu whaalong fo le news whapea wa whaai loa mai e fia ni whamatalanga na liki so sal puipuinga nga a whapea i loa whaala potpotonga wa hacks po wa liki lato whamatalanga e tataunga longo e tataunga longo i la vaenga i e puipui whamatalanga tau iai e iai le masalomia o whamatalanga i ala waru ina i e loa tangata
a fa pe e maua mai la fa matalanga i o i na va aila i le no winga o ile stanga tale alu i fa matalanga i o ne ia fai se puipuinga sa o wai o le talwai nei le fo isa ye a fianga o company fo ia le fa ngai e le soifo maloloina ni si o lato app e fa ngai fa mo patino tanga nei se no ngala ta wala sa no nga vesi a fai o ele longo mai a o le tolanga le o lana i o fa matalanga te u te lo po lai like tu ai le la ta wai fo ila le lo sa no nga nei ta ya e ta ua mai o fo le mato e le ai maseme e ala i fona tati lo fo fa matalanga o le sia e fa ele fa pe e finally ola e tele mai tanga e te kalu fosia ki fole ia le e tamala i o ile vai ele ai mas so sala faitala ele se me foi fa pese vai ata se tu lo foi ata se pe fa se vai pero ia ta singa lo le mas me la lo fosse ele se me sa fosse se fa pe no vai me o sa e sa valinga o ia ka sa valinga lo se vai fora se le ai mas me pe ole newsletter na sa le vai so e por vai so lente pon sua o le mai tai fo mai ai wa lu ai le lisi i faila olona to olua mua male mastanga tale won no fo manon to olua mua fa mai wa tilo le faila e ngalo la man to asoia o faila sa fai pepa yo avele to i faila avele stoi mo me o pusa me fa pena vai terminei le wa digital uma ia faila le wa to me computer e ke opening lo le faila o come ki le failo ai le kaiminga open ai male aso open ai ia fai fo langa e open e fa ngala o password po lau lock in name ia e fai loa e po ai o ele na opening le lau ai po wa mata mai ta ile i faila po angi ma yo mawai si fa fingele ai po wa ri ta le nga mai lola ia le o le complain alu ngali i masalo la te lo o fa matalanga ia ngale fo ma ia lai lo le po fa ai lo ele fa fine ia nga saule complain ai su e kunga o ia le maua lele ia e la sa fai malona i loa ele maua ia ai saulan fa matalanga nga ia filoa pe maua il fa finge laiva ai lang wa le se fa mai so sala ole fa mauninga le we matua fa mani no avesi ele ma fa yo no tu fa il tu lang le wa e maua lele ia mai a fa ina fo yo tu menga po so se si lava so se o nanga la ina ia fa mauti noa i tatu tangata o te pole o lam to i malu pui ia fa mau ia te auto pe fa pe o se si ma fo angale le no o musu te al watu na te fa pe an me visita la ia ma fa pe sitina na sa sitina tala vo na sa po kalame ia lailo sitina o te masani leo na matua o te lo na uso mo te ngalu fo e le ngalu mato ai mo te network ia o te le ilo ala o le uso o le o sitentiti le wala e te wa umaloa la o ai te family tala mai you're not going to tell my sister I'm here fako fako no fako le ai ele ai e confidential lava me uma to sabe close ma maftanga malo uso ai le ai ele ia atalo fa mai for my thank you to so lanka facility mai o te leta uai ilona ai nga polo na uso o ia le sa i pokalame o te loa longa ile ilo elona ai ngola mai ia o mea fapenga ka ke pui ai e te o sau se fa pe mai ngova ai mai sa vaningo sa mai sa vaningo mai o mai e van i o nga fa ngai ia ngai ale ia se nga te ale wai loa e tangata i ai ele ia so e te le mana o fa i loa fu to sal tu langa na e o foi la tanta foi ngai vili mai amato pe facili mai e power mato tal a fa pe o ele te vili mai fa pe avesi fa mo le se va ai pe pa fa tumu pe a fa pe o oi la te ro oi e fa o ia okay le la ka fa sa ai a fa e te lo te le motino po o te facili atu e ka ka fa pe ko se ka o lalo address malo asfanga inga ia o mautino ai po oi wanga o oi te lo ia ni fa makalanga finga e a fa pe fo e vili me sei si mai si fa la potonga ia fa pe mai ve si fa mo ke fia ma fa makalanga winga ia ai mai para utala va ai fa mo le fai mai sau e medi kusi ia au mai le e medi i lungo le head o le letter head la ile local ko officer o nga e saingi mai la ia lea
mai mal mafuanga ia ava ai ko lai fa makalanga mafuanga lai sau e mali e lo roko fa ko ma faidenga kali kusala le ai lava la se alo o la nga sau le emaili alu waku le emaili a o fula kai me se case e su e uma fa penala ia mato cases ia fai a meli mai ele midwife po ai lava se case worker ia fa pe mai se tina mai tanga fa inga le mo ke nga lulue ia lo kalinga ia fa mole emaili mai inga ia loa ia le fa matalanga o inga fo e lo tangata le makalongo fo ilale ia au mai o lenga consent penga malie mai pe mai fakanga tanga kalia e ave yang fa matalanga I o ko so le winga ngale puipuinga ia mana tueta to awaka ke musu fo inga le e sa lo tanga e kusia fa makalanga ngo fo ma ave yai fa ira kalanga fai mai yai no le ai fesili mo amua o fe ave ia fa matalanga o aiva ai fa matalanga ia o aiva ai ia e fa fefenga teu fa matalanga ngai o le a fo ile umi lale umi uma le kaimi pe va pe mai tanga uma mai tanga fa na o istula fono pe fitu tau sanga ka ofi uma lo fa le nga ai foi la ai te vidi mai pe visi o ia lo lalo e dress nga o fa makalanga nga em venga fa sa wa ku fa pe le wole to ye so to was it to low le was separate po le wa te ia pe le was sulo e dress me fa pe nga e ia la wa ia ke vili mai ai me fa pe mai o ke fia kilo e fenga email mai ia se copy fa makalanga nga ia lo vinga nga le mo me pui fa matalanga ma ai tele o fa matalanga pe no ta o le ki tu ona ele fa pe o to o fa o company po o nanga ia le ye mai si fa matalanga ia le fa so ia o la le si process por fa nga solonga ta Italia pe ta fa ta tali o to te longo mai o le a fio fa matalanga I le vainga le liki na ia mata I tu a fa pe o matou ale matenga lulu ma se si fa la poputonga ai te o matou lo o lewa fa le kongo fa makalanga I o ku sole ole o matou mo te tama fai pe o afia ia matou inga ia matenga lulu ia lato a fa pe mai ele ai esele department pe esele va inga la liki ia te tauna a mai se lato fa matalanga tu sia lo ia e fa pe mai ai ele o ia se afianga ai a fa pe au mai o le e afia ia inga matenga lulu ia longa winga o kulanga ngai ka fai e te tawhulanga alo le process inga ia mautinoa e apalai la ko e kauanga e vaenga le e va ia fa matalanga mal pipuinga tangata e fa elo mele o tupu e maka mai mai ngua ia kusala wal melenga o va ai fo nga vatule tusia e fa matalanga o le matou le kemi e le mea o fa matalanga nga liki ale sima matanga ngal malo ai o le talana fai mai ele o mautinoa pe o afia I pauli mea lau fa lau e tele mai le tusi inga ia no fouta ai o nga o lainga nga whingi wa hata tangaka ia le lato website ia ma ave ese whamatalanga ai le o mautinoa kusalanga won mai ia a whapela e muri ta mai o lo mautinoa ia la waka iloa ai ele leila nga ai a whapea e te ua lele ain whamakalanga I o ale kene iloa o ngala ma whainga e alu e avele pela melenga whailunga li whaile complain e ma whaifunga li walenga mo li atu la fono mo li atu la fono wow isi me popole ele puipuinga whamatalanga ai il ne whai tai mo kawa ai o le o mome o ele me o ai no va ai lunga le atai I le Facebook I Samoa mo meo pepa vinga sala lau alo kilo ki ai pengi fa matalanga on tangata la ai e mau e foi la songo sa wai mai le falo ki alunga luinga a sala lau ma ia pepa I le va me foi le peria le va o la la ku modi o fia kanga kakala ka so kilo po o langi pepa la po se pusa wa pa ngai lungo ka vale a pa ua fa pe o me fa penga e loa o laua sala lau fa penga pe mawa pe la kilo officer I simeanga o latu tona fale mai over ai lunga the screen ai po fai me tangata lenga ngarula ia ala e open le fai lai lunga I kokongo le poku I no screen mo fai ai fa I think there's something there I shouldn't see
O le whamakalanga o le kangakale, le ola kuanga whaiwhai mea king fo ma inga iai alua, a le ola kulis fo mai whamau ke sau, alo ke kilo iai, le screen ke le, kuso whamatalanga whapenga, e le kakaunga ngā wa ai estangata, ia o mea ngai whaitete ai, o le o loa, o oe aia, e kanga oe kuununga whamakalanga, le se mea o iai, o oe aia, ai a whape tu estangata se whamatalanga i runga, e iai fo ilal puipuinga, a whailoa wa, mi fere me le vai le Facebook fai akul kala le fai merkala le fai ai a o lo turang fai fa pe wa lu lunga fa makalanga ise kulanga ua ele saunga le mo ma fa afefe oi kusala kulang flanga ka nga complain ai ele e fai te vitato so ku fa makalanga pe ke kaloa ya alu le lunga le ya moni le ai mi se ne vai tau desi le tato va ai pe o le si me na fai le stanga ia pe fa pa la le fa pa tau pe tau fa mata o le si halo lo fa mata lang ia ai ngalo ai wa ngana em fai ona fai le tangi ama ia ma mai lo fo le tanga tai em fai na fai lan tangi fa sangai to nga fa mata langa ia wa so na ave lunga les ia pe o walan tatala no I ona ole matu pokalami ele ngata ile physical well-being o tangata ai ole mafau ole vaenga le hoteli na taula I mato ole emotional ma le mental health well-being o tato onga ole tele o nai tangata fo io mai be fifi fo ile o mai ona fa pe ne te o matou whai loa I nisi ia latou whamatalanga. Be o le situlanga na ia o le situlanga wawa ai le situlanga lea o le family violence ma le sexual abuse. Wa wawa ai atua I le te leo tangata lawa o mai lunga wa mai latou tala. Lawa open mai ale tala noa isi wa tau mai mea sa tu tupu o latou o langa. You know, o lawa ai ata taula na. Ai fo I ele whape fo lala matou o tu ulunga Facebook e lei o lei ata wanga tangate. Ai o whamatalanga au mai tangata I winga I le sauwanga a whai ona e sauwa ina oe e se tangata mea tau sexual abuse po le family violence, la sawa o malau whanau, ai le oi loe sisi, ai wa e fisa o lotoa, o lo o iai mata o onanga, e mawhai o na whaasoa mai ai, ina ia maua le sosoani. A whai fai o esta mapa stina te sawa, ai wa e mana o sui, fesili mai mo le sosoani, e le whapea o le a mata o ie ina oe pe whaitio pe li poti oe, ai mato te ngalulu o le mato naunga, ina ia maua o tatu tangata, ia le manuia, file mo, ia malasoifua lau lei. Malo, yo te loe, te lea ni mau whaamtalanga o whaiona, ona pu e mai, ia mawhaafonga ielo tatu, ia tatu atunu, ia po na ia tatu tangata fo i o lo mawhai, ona fia mauani, whaamatalanga tāu e wingal vaenga le pui ngā malu, o whaamatalanga patino, ia po whaamatalanga whaalililo lawa I o le tangata taito tasi, le tā ofi o tau. Mahalo, o le tusau mea, o le unai maua e mwhaiona access le Privacy Act 2020, ina tā lawa le Privacy Act New Zealand, ia ona vaai lola ia le naelua e umalawa ilunga o ki principles po ta iala whapitoa lama e vaai ai, I whato se whamatalanga lava o le purpose po le a le mafuaanga. E a whai sautangata te au pe au mai fo se referia wa ai atu e le talwhianga I moa. Tango ave ese ave le sangata. E le se mea la atu e fo te au pe a whai te loa e lo sangata e lo stina mai tanga. A whai fo sangata la e mana mea fsaswani I mea tau mafa molo na fatu ina iso I fua malolo ina. Ina tuule I. A whai te wa ai atu e le ia. E ave sao lava le tangata e ave iai. Awani o tau fia fo se whamatalanga. Ai le se me patino ia ia eva ai fo I pe fa pe fea ona collect pe au mai nei fa matalanga o fe tu si ai ia o le stangata e umana fa le telefoni fo le tu si la fa matanga tala na vili mai alu atia e fa sa o le leia moni alu atia e fa sa tu lo le si fa tau lo screenshot ia na go e ke va ko le ai o Facebook a fa fenga o ale kalang
Ia mea ngai maua meli aku Samoa meli Australia meli aku wa elo ele silunga. Ia lenga kakalu fam kamala so mea fa pena to timatalai ia ole storage ma security if I feel pensando pa fenga ke ungi fa makalanga inga ia malu pui ma dia le talan fa matala mai sa siro fa kala ko langa fa me kia e vile aku ia si tinalia po sanga student loan po se mea nga vile po le almenga vile ai lo tala no fa mai lo sanga tale fa mai ui e ke lo vesi fa mai lo o ska kale o ke mai lang tala mai hus vesi la langa ke lo mai no vesi fa ya ole lang fa on el sistema kos fulu lang fa nga do you know her fa ko sikinga le ana wa da fa mai e kukusa lo fa fa mai le kala le kala nga fa are you supposed to ask me those kind of things? Are you supposed to give me those kind of information? Okay, lo la kanga kalia. Esa lo fa makia ole talinga ya vavenga e kafia. Se kanga kafinga le ke wala ku se fa isi office wa afa yo life file kala ngai le si. Lo go ke u me fo lo ku ala fo fa yo kala le sa fa pe. E ke lo fa finga la. Me fa pena. Ya sa lo skenga ma kam fa mai ya mai sole. E popular yo e fa e ka kanga popular. Ai o fa matalanga nga ele mafai ele kakau nga fa ai loa foi stangata mai fisili foi stangata ia fa foi stangata fisili meta winga sesi o pawala utali o kele loa ia sa o fa ile de mata puna laina e o mai ia ai lo winga nga utala le pui nga fa matalanga o so fu maloloina le o vatua matu te pui I fa matalanga o I lato umalava leo mai I mato service o fa mato taranoanga po fa fine tina mai tanga malat paanga e ia la utala fa ia o tato taranoanga fai I tu I o tato fa matalanga fai e tu ulava I ia ngai lo ele kangaka ele mfailanga o e wala fa ia mai lo tina matama e ero open mai lo la talanoa ia nga sa wala ia leo mea le mama fa la tuma fa fa talanoa me la to ainga kalangoa mai la ko in-laws kalangoa mai me o anganu so e umalanga kai ele mfainga o alufua a fai fo la titango e fa tai por fa kai inga le e fa kai le kala au mai fa kai inga au kele ka ua fo le ngor kangaka me fa pese se king fenga foi apa harle ko se fulang fa se le e lo makaka pa wala ka ko se fulang fa so fa malo allo tsere Molu tau mana ya ngala ya lo winga nga ya pui fa matalanga ya e motino la pui no fa matalanga e foi tono la onga po feo eta so fa na ya motino la pui fa matalanga o tangata umalava awange eliki aku tele yo le afianga o le so fo malolo ino le mafo fa o le tangata I so inga mata upu ngaonga fa pe le fa pe I se le ngaonga o mtua ngaonga lava mataulia o sa fa nga mataulia so tu stel phone tu ai fo inga e ke la kwa la lo ingo man me ke ofo ai ma ke fo ya ia ma meo papalota nga fa nga kanga kai fa ia le lo ne kanga ka inga o su e po fengo fo kanga ka pe afi video ne tari me o le tsong ya rai tsala sai fo lo tu la fongo ele ma fu nga la inga fa me nga ai ma wai me nga fo ai se le dress like ku si on me le fele lo malo ves ia pui nga manga fa tsala malo alfa malo sinita ia o mai fo si u tata no nga nita no tai mi fa malo lava tatonu lava e se tau nei vai ngai tau lava tatu no fo te ia ia mai se vol pui nga mala o ia tau mala o ia tau e tu langa fa pe ia e fa tai tu mol pokala me nei tai au ia fa pena fo ia fa yo yestina mai tanga ia ole o lua tasivalu tolu lua lima tasilima ia por kopenga moana me lima ia pe e fi awai matopokala me leo fa tatia mataina ia e to fa so fo sa mo ia malo ia tatopokala me na so fo malo lo ina neta hel pe tata no to me le fionga ia pola te vao le lua vesi le lua to lolo ia ile neta hel to mo fo tato fa poponga por kalame so fo malo lo ina te masani le vai so fo ia ai Mole te minei manuia lavanga alwenga o tatoe o le aso ia whaasoifua ia mole nei taimi.
Tai
fea ea. Sio mia ifunga la au ole po ualingo lingo ato ailo uma fau fau ilo mingoa amu ya lela Jesus ulupea ao itanei uata umalea na umana mea tailo po fea ea. Tafia saoloto tunga maua sio sio mia ifunga la au ole po ualingo lingo ato ailo uma fau fau ilo wingoa amu ya lela Jesus ulupea aho itanei uatau malea mana mea tailo po fea ea tunga maua sio sio mia ifunga la au ole po ualingo lingo ato ailo uma fau fau ilo wingoa amu ya lela Jesus ulupea Aho itanei uatau malea Lau mana mea Tailo po fea ea
Whawau ia pespesengo le tae au, ia o le ua 15 minuta te eleitu lai sfulmantasi, ta le sfulmalua na whaafonga le ili whaupoponga o tātou talafou, mo le nei fo ia solua, ia o la o tau whaafonga mai pe inisi o whaafifianga, sui whewhiloi, ili nei fo i vaenga o le tae au. Solo uma faufaunga Ia te oe Samoa Wa a mea mafu a re tau alunga Anganu fa alo alo Loa lo fau a pua ina I fafo Le ula lea o te tiwai Tu e fa o le lalonangi A te pai fo I le ea O se vainga e winga e se fo I lea Lausi usi le vao matua Ua ufitia I le lau fanua E salangi I le pae O matawhanga o loko si o ai Pangalu e pati sisina Le tio a taku oe o le penina
Samoa o le pele oi, e le paanga loi lobu lotoi. O maunga lanu moa nai whaapea ngai male sami tio ate. Waita pesu a manino e whaamalu ina ilo utino. Sa olotolona taanga e mai vaisi ona e a mawhana. Malama mai le tai au, tau sangi manu I kunga o le vau. Bella si ai ape o le la, tau sili tu langi e wha. Whaapi sanga o matangi, au le leua pe lanu lanu ai. O le sau wangi mali e le api api o tamali. Malama ua taula I le masina ua whaalau pito tasi. Ata ata ua la foia o logo emo emo mai ai o le sami. Na ua la nusilima ma le a fou ua mana vaina. O whaalinga e tele a le mataisa o poto sili sili esi. Samoa o le pele oi, e le whaanga loi lo ulotoi. O maunga lanu mo ala e whaapea ngai male sami tio ate. Waita pesu a manino e whaamalu ina ilo utino. Sa olotolona taanga e mai e vaisi ona e a mawhana. Ina ne ili uane o le
e ole la I Samoa Sulungi ai male nei motu ato La ufanua ua lanu lau ava Ai si omia ele samiti o ata Ei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale I ata ua mafale manono Upa ia na enita ilo uoto Manono lo ua pele Ula wila ai atunu Se ua peigo Se susana Ua sulu atulo malamalama Le telefoni le na o le vainu Ua sianu pini tasi oe ile atunu Ulo faiva masani ole alofoe Vitali tawa faamalua imamoe Tali uanela ila utale ni masani Tafefe wataule aini a ole sani Leva vea ole awa hulimale afiafi Se divanga na uangi mai se matangi Manono lo ua pele Ula wila ai atunu Se ua peigo O se susana Ua sulu atulo malamalama Fo I malaisimo tuitai Leone one e te samali valiai O mea uma ualasi ila uvai Tasilona pona uti le suavai Malanga mailo amasio fale tua E te tarai ile vai suolua Le puia io apai masalua Papo faleu osiona laumua Elua I pongo le talalei Usili a ilau aulele Ma ua peigo Se susana Wasulu atulo malamalama Manono lo ua pele Ula wila ai atunu Se ua peigo O se susana Wasulu atulo malamalama Sulu atulo malamalama Como Samoa, oh leo imoa, letoa uolema, kaulia isema, oh lia umea, aufa akoimo, ufa tuko, kole ao.
Tedumani Somana. Give me a low. Look around you, Manu, Manu, ni sina o whaafifianga ni vaenga tae au o le pesena sumpa mai vai papa o le isi whaafifianga lena mai a tunei o le pese mai a pule so viti ia o le ngola vana le pola i pe wha i longa i tono o tato masini le po e tato pese o le isi pese na tau whaafonga mai o le vi o manono mai le Tamate Brothers o le pese o le talinga mai a talina ia o le pese na nofo i au kilani mai le kode na liis i whape le pese le na o le pipa mai le Samoa Pearl of the Pacific wa o vai wa o fia moi mai le penina o tia whau, ia ma le sa o sa vali mai a sina para ma poasa. O ni sina whaafifianga nei vaenga o le tae au. Ia e be lava no sila fia o le e vive si lava la langi le taua be ona whaia lea i le va o Iran, o le United States of America, whaape ai ma Israelu. Ia e te le loa i aipo o pela wan whai loa tule. Tai an le lani se waenga o a fianga o tātou pensini o tātou kiwi save o tāu o loa i whale o loa i supermarketi. Waenga o mawhapena i aise i tātou wapa ai wale o si ili pensini pe ona mali ai fo ia. Whamatalanga i lunga o tala fōle na saunua i ai ia lawano. Ia aise i tātou tulu loa pel tūlanga o i ai. Ai o se fina ngalo ia o wawa atule fina ngalo o le sa avea fo i mapale mea o New Zealand, Helen Clark, ia le sa ia fesilingia, pe a wai New Zealand se os whainga wha a soltu la fono, so sai ta ue Helen Clark, ele o se awala wha le tō la fono le na whai ei le taua, po le os whainga lea wha sanga ia Iran, mai te tau lawa na tali ina le fesili lea, le na ia sau noa, ele te tau ia New Zealand tu inatu lana lango wha militeli. I se os whainga wha soltu la fona o whaia ia Iran, pe a whaia wha tele ina pele vesile le vama Amerika, wha pe Israelu. O le nauna ina President Donald Trump ili pola sto na i tangata Iran ina ia suila lato le ta ingo lato whainga malo, os whaia le Amerika ma Israelu le tunu Iran, wha sioti le o lato ta ia maisi sui o le malo, ai ole finangalo lava ia o Helen Clark pe atoi manatu lava ile tausanga lua felua tolu ele a wai New Zealand ile o sfainga lena fai e fasanga i Iraq lena ita i Amerika ona o lona ia talitonunga ele o lango ina ia le tula fono fa va malo le pulenga o sanga le mo malo fa tasi lona winga la taimilena tula i mai ia George W. Bush ile taimina i Amerika sauno Clark e tūmātila lava New Zealand i lona lango ina o tūla whana whaama malo mana i inga ile taimi ua tuanai mai manino mai iai o swainga Israel loma Amerika ia Iran ia o soli ai ta ia lam tūla whana malo fatasi le fo isna o tō whaafonga i sauno ngal Palmia Christopher Laxani ile asonga fua ele o iai New Zealand se tūlanga fo ile pito silon tala whea ngai em whai o na whai ai sana whai unga ile os whainga Amerika ma Israelu. Ai alfina ngalo Clark, leana wha amanino, o le winga tonu, o le usta ia, o le tula fono. Po i se tau wha amatau mauti noa ile saunga le mua le United States ma Israelu, o le tali ele ai.
ya se tato ma i tu pea po halunga le tau ai paul mea va ai le tau lau pensini ia po fea le pam pensini o lo tau ngofie mo oil nei vai tau o lo mo ile anga ia tui luma ia mai se fo ile fai fa leo tato paketi mo fa tau ngai fa leo loa fa ta lo fa tia Kevin Swalker na mafuta mai ile lifestyle furniture porirua ia asia tui fo ina ma nei fo ila to ile o fa lau lo la to pisinisi ai pe via mo fo ni o lo na vaenga tono pondua o tuina Cassidy Antonio Eli i o sina leo ma lo laval fa fonga mai ti resa ene fa tel ma fa mai o le o toi se fulu 5 minute o Natalia o le to la ese fulu malelua fa poponga o tatu talfo pe a Charles fulu malua fa fonga mai pese le a taulanga tanga lo le faiva le lau new Mr. T eva mai le pese o le o Dr. Band ma le pesele e le alo fai ia o ingola wana o pesele ilunga le tato masini o le vine ula mai a pia le pese o le afa o le pese sa mai a eni fale ma vaenga hankin ia ma le pesele si ufonga lau mua mai a ai ono fe au nachi ia nisi na vaenga o tato fafifianga i le nei vaenga o le taeao. Yup.
Le o toi ono minuti on tala le tu lai se ful malua. Ai le itaina lan se ful malua o ina tu tato tala fou. Ia se I tu lava sina li poti lea mai Samoa. Mo fo lea manoe tala noe ma le sunga ia ta sesa lem sam. Ona a faisa fa funga mal tai au tala noe ino tato mta upule le fo isa mai tala fou. Le se lau lima se ful tala lea sa tala noe. E se I toi fa emo toi Samoa po lea sis tala fou mai ta sesa. Leo te vea to lea ia se asi fo isi no fangolo tu faile ta se lau lima se fulu. Ia mtoi mai fo isi fa pulanga po lea le sa ongole se lau lima se fulu lea e. Ma wel fa manianga le mo na ia tatu tanga sa mo talo fa ta se sa malo soi fua. Ya lange mama soi fo mo Severina ya me se fa tu fe ana. Malo. Ya o amal ta ya. Ya faisi asa vale le la ya tatu tu lo il temile ya ai ele lo fo ya lungo le nia so no le mai ta wa sule. Le vani mani montuale ia ma se au vai montuale lan mona mania o le aso na nafi e fa impalasi wa ko se vai ngale le fo le tau ta fia Filipe fu ma le tau malu tu mama ne fo le velo le la ai ona ole teni ia ai pe le mata un po le wa failo o le sa pasia ia ma asia fo ino fanga le a misila vale ofisa tu o fenga palota I mulinu le sai au nei le masalo po se 5 minuti te ruai. O le la avatu se report fa mamna manga mai la vai te tono fonu fa vai man tu fo I o le se leni nei o le se lauri mas fulu ta la mo le toia e wa onga. O le tupe le wa fa matu watu vai nga tupe E tu malo. O la tola le wa ngafa malalo ta yala ya tu ina to le malo e la tu te lu filfina e le ta se lauri mas futa la. E man tofu o le ploketi nei o le mea lofa de e mo tangata uma ma whanau e o tangata uma e au fihai. Ai o le whainga leo o lo whata o tu pe o le wha amanino mai e lo fiso le mātou fo I foro wha vai o vai mongo le mea wha. O le se leni le nei. E wha o leo o lo whaungai nei le malo I le lola pālota ai tu malo. Ia. Whaungai nei le lola pālota. O le mafuanga pe afsi ai se amo fa nga le lo palota ai le tangata umana palota no winga o le ale famnia le se lau lima sfulu tala o le fainga le e mautino ai e saunga le mu le ono to e fria le tangata palota se to tasiolisi tu malo o se fainga fa sol tu la fon pe fa pe le fa nga ina lo palota e uma na piki le se lau lima sfulu la I vai monga alu le anoa ma piki se lau lima sefulu alu se la fai fa sare le anga piki ele si se lau lima sefulu alu na whenua ele fa pena o nei li se me fa mauni ua umana piki mo mona se lau lima sefulu o le whainga fa whainga langa le ufa o ngā I tu ma ia fon fa vai e latu la ia vai ia mai lo ngole lunga le lisi o le fon fa vai au tanga se fa o popo I le lisi le wasa tufa mai fo mo mua o fom sia sa au mai tanga ta ma le tu malo e fa tu moi o oe o lo tu onua ia mala mal fa nau e tu tonu ia o ta ma maltina a fa pela o le o fa ia le ainga fa te ingo ia maltina le ainga mal fa nau fa isala mato fom fa ise fo le fom a matua na yo matua I po matua fo le tina o le whanau e whai ese le nato fom o nei whai ainga ia fom sia o na vero le I tonu ia o na mai tau le lato o lato umala e le o iai lalo o le lisi o le fono whawai ma fuanga la na le utau fitu le sfuma tonu mon tu puafele anga I koe o Eristala awa e le ma whaina tala le lato se lauri mas funu whaamawina e tik lunga o le lola palota ale I tu malo nanga e le Eristala Pau tangata e wha o popo I mai le lisi palota lola palota lea I le tala ino se lau lima sfultala o lau whanau nang fo I lele I o le teme na whapeo se whanau se swele laiti ta meti laiti e leo la vela I lalo le lisi o lola palota ai wha o popo la I lalo a ule wo mana restala I palota Ona mawai leo le lato se lau lima sful ona mau a wha ale a wai e piki uma pepa whanau ai ave pepa whanau me mena e whaamau ni o le whanau ta se se tō tōru o le whanau a pai ia e tō wha sa o lai tō lima le whanau a la whai e vaenga I e manino ai
ma lai fa malama mai e sui fo io fono fa vai o tu malo pe fela ma to ma no inga o me fo wanga va o mala a watu la le tagata le a I o le wa uma fa pela uma pikira o se la mas fulu mato ye tu malo vai mo no merfa a to era la to la tu fa se la mas fulu vai mo lo e la tu su e le so mo no lo pa lota le se mo a to era la fa pe me ma fo la nei na tu li tanga te lo official figa pa e a restala ona sa we la no le lisi po le system ale official o figa pa le wo restala tanga le wo restala sa e mo moni sa mai ma o se fainga fo e ma fai e ona monitor le ia le tu fo no me ne tu pe tele a wala fa so tu la fo fai fo na wi nisi ia ma tu mai fo nisi fa le to e fa ma manga manino le sa tu ina mai e sui o official fo fa vai e la mo te si ai tangata umalava Mana ia, o le vaenga tonu ana le safia maua I sina wha maninonga. Ona inei tangata ina wala o mai. Pe ua whitoa toa ia le o malama. Mō nei o lātou ai ngai Samoa. A le lau matua manino wa oilea wa e alu tau whona wha awae ma e sila fia I tā sesa. Au le si fo I wamtalanga le nau mai. Ia ma nei fo I le whainga lea. Ia ele tui tau whai se tusinga ingoa Samoa na ua ilo ila wha ingo tangata umai tono le tunu. Ia, mane. Lua o le wa restala lo mai lato sa mo mo se restala mana le wa ma fai lo le restala umma o le wa mitili si vaenga le sa na ye le malo ina infatu wina ai o le si vaenga le pa watu o ilanto afa pela o lo wa fa fine le wa watu I New Zealand one of woman fai pe no fo mau e le tre la lo la le li si le ma to e le si la li mas futala e fai le fa maon ia ai o tangata la le alu ngalu fa vai te e toi foi mai e la ve la do lisilia e pe la alu te fa nai New Zealand po Australia e la toi foi mai la na avelingo o na avel pe pa fa na me na fa ma ni ai a wa e fa pelo e va tu tangata e ta pa ma fa mo nei e fa ma ni o le isa mo tangata e lo watali ile lo wa finele ai WhatsApp si mai ya e alu o le toi foi me lo fin no ta le ai e le toi foi mai Ola wa no moto. Ia, ele to le vela la lisi. Au la to le malanga fa pena te malanga tu ina e te fao fo fonga fa le ainga nga fa vai te mi. Vai le copy le pepa fana o le copy o le pepa fana. Ia po se. Po se CID. Ia, fa tu mulo le se sil tato ainga le ine o lo ainga le ine. Ave o fon fa vai e fa ma tu vai. Va tu la fa pelena o mena restala. E ala tu inga lo fa te. La fa ngo fi. Ia. Fai ngo fia la wana o mena restala. La lai maulo I sua fai ole. Lor pa e te sa wala to e tala lau se lau di mas futala. Sa se sa tangata le no foi nei na lua tu ina e le passport Samoa ma le tus fo lau New Zealand. Ea, e anga va. E le alfa manino va ngana e te fo to e vidi mai si pa pesini mai. Le ai. E tala noa la vai lunga o le lola palota. Mana ia. O le taiala. O le taiala le na. A fa pe o le sa e palota o le a umana restala na la ia va. A tu sa la o le mele sa fai mai le mātou fo fa vai. A tu sa pe te tu si fo lau o te tu si fo lau sa moto e tu si fo lau New Zealand. Au sa mo tu si fo lau sa mo e mai. A o te le restala la loi. Elia. Ia ele o la vela o ai inga na lai fa o le lola palota ale tu malo a fa pela o te pal au sa lo la mala u au sa la mala u passport Samoa mana ia la le anga ilo e restana lo te mini ia ava no ele mo palota lua fetos fu o na ngata la ele ina o la uia ioa o watu se fa mau se fa mtalanga ele I fai mai ai ia malo na ia o tus falau a pede restala ala u miel tus falau Samoa o te alu lai o le official finga palo talo lalo I mean restala lola ai ngata lo ina lo ia e tadi mai ele malo le vaenga na penga vai o no te de mana e watu se fa mtalanga po se information ele ele fai mai ele malo mal fala o tele fai te la foile pa io sia tata o fa fonga le nei aso malo fa tai tele la vata se sono il time tata tal fo ai mo ni se le mo fin ma ia tonu to e mo fi se sif so ta inga tai au manuia lo wa uli ia fa pena foi ia la vania so lual tata to ia fa soi foi ia fa se foi
Talo falava I le nei vaenga o telefou. O lea se mafua nafi na si iti ai le tau o le swau o I maketi fa ale vao ma lo. Ua so o le tūlanga ma le osa fa ia o va aswau o I le vai nuu o le Strait of Hormuz, le ua fa apopoli na ile lalangi, I le ono fa umi o na tāpunia o le nei ala maa, e fe lawa ia I se vaenga tele o le swau o e mana o mia, e le lanolangi a toa. O le swau e ta ua o le Brent Oil, na si itia le fa ma le afa pasene I lona tau, ua oi nei I le fitus furuono ta la fitus sene I le paelo e tasi, ai o le swau Amerika le American Crude, na si itia le tolu tesima le iwa pasene o lona tau. Lipotia wai fo I le pau I lalo leo ngā ma le tau o seo kompani vale le I atu nuu o Asia, mai o se atu wai kompani mfa la po tonga Inivesi ina I tupe I le whaonga ina leo le tala Amerika ma le auro mo tu langa o he whaatau inga I le taimi le nei ua wha te tele ai le taua I le vao Amerika, Israelu ma Iran. O nei si tanga ua so ma se whaalinga mai le fitafita le malo Iran e whapea na o la te wasu wha ia ni wa aswa u se tolu o Amerika ma Peretania I le whangaloa po o le Gulf whapea ai ma le vai nuu le nei le Strait of Hormuz. O lea vai nuu e vai Iran ma le tunu o Oman mai tusa ma le 2 miliona paelo le swau e masani ona fe ave ia ai le aso e tasi pe tusa lea o le tasi vai lima o le swau e mana umia e le lalolangi a toa. E le ngata I lea ai e fe ave ia ai foi le tusa o le 2% o le kesi swavaia po le liquefied gas mai I le tunu o Qatar mo maketi o le lalolangi. O se lipoti le Reuters na ta o mai ai whapea a whai le vave maua se file mu I le taua o tu lai mai nei I le vaenga o le lalolangi e mauti noa lava o le a taunga tā ma si itia maua ai le tau o le pensini ma le swau I maketi whaalewa o malo. E New Zealand ei e au pito I mawhatia maonga a fianga o Tangata Pasifika ona o sori ngā tūla whano mamafa e au fia I sa wanga a e whapea I fo I male tō tele o tamoiti o la ola I se si o manga ma se o langa mativa male le tango lima. Ua manino lea tūlanga I ni poti se lua na wha asalalawina whala wai tele le vai aso ua tuana ai atu nei. Mua o le lipoti whaapitoa le Salvation Army I le tūlanga o le soifuanga o le tuna o ato ai ma le lipoti mai le matanga ruenga whaamau mawina whainu mera le malo. E le ngata ia tūlanga e ua whaaria fo I nei lipoti o Tangata Pasifika e au pito I maua lalo le fua o la tongi ma tupe maua mai ngā ruenga o loo iai. Whaatusa lea I isi tangata ma lanu mga ngana ese I te tonu o New Zealand atoa. E lata I le tasi vai lima o ta maiti Pasifika umai New Zealand sa ola I se tūlanga mativa I le tausanga ua tuana I atu nei. E tusa o le lipoti mai le ofisa u whainu mela whaamau mawina le malo. I le tūlanga o te tele e le ai ase swinga tele na iai pe na mai tawina talu mai le tausanga I lua afes furuiva. Ai peitai, o le tasi vai tonu o ta maiti Pasifika, sa tūmau peo na whea ngai ma whaafita uli, ona o le mativa. O se si tanga maua ai lea I le tonu o le ono tausanga ua tuanai. O ia whainu mela, ua whaatawina ai, sili atu le tolu se furunua afe, lea whai o ta maiti Pasifika o New Zealand, o lo ola I se tūlanga mativa malele tango lima. Ua nu mela mua I tu langa whaale tonu ia ai lona nua atu iai I ta maiti Maori. O le fua lau tele o le tūlanga mativa o isi ta maiti uma o New Zealand o lo tūlai mai I le se furu lua tesi ma le ono pasene I le taimi nei. E ono pasene e maua lalo ai nai lo le fua whaatatau mo ta maiti Pasifika. O whaamaunga fo I mai le mtanga luenga o whaamisnonga na I loa ai se pau e tu se tolus furufitu pasene I le afianga o tangata o New Zealand I ni sori ngā tūla whono mamafa I le lua tausanga ua tuana I tu nei. Ai o le whainu mela mo tangata Pasifika
e wha se furulua pasene na si iti ai ia i tu ainga o a fianga i te tonu o le teimi lava le tasi e lua te usanga. E lima afe le a whaina wha au popo o tangata Pasifika sa a fia maa whaina ona oni sori ngā tula whono mo mawha e pei ona wha mawina ia o ke topa o le lua afe lua se fulma lima wha tusa lea i le a wha isa iai ia o ke topa o le lua afe lua se fulma le tolu. Ai mo le tausanga la ia na tua nai tunei e siri atu le se fulma le ono afe la wha inga o tangata Pasifika sa hawha ina ona o sori ngā tula whono mo mawha e pei o le wha o lima o le wha mea ma le wha o lima mātanga. O le teimi le lua tausanga e pei ona ta ua i nei ripoti o lo au fiai le vai teimi a toa talu ona tūla i mai le whainga mālo so whatasi lea o loo iei nei i te tonu o New Zealand. Ua whaia nei ni mōlianga whaasoli tūla whono e whaasanga i ni ofisa se to tolu o le fua manuao po o le Navy e New Zealand. Ona o le whaalawelawe lea na ngoto ai le waasu e sue, le HMNZS Manuanui i Samoa, il masino o ke topa o le lua afe lua sfufa. O i la tau e to tolu o whaia ia ia mōlianga, o le awhia ngai ma le whaamasinonga whaapitoa whaafitafita po o le court martial. O le tasi o la tau nei ua mōlia le whaatamala na mafua ai o na ngoto le nei waa, a o leisi ua mōlia le whaatamala ma le whaatakaina o le waa ina ia ngoto. Ma le tōtoro i la tau ua mōlia i le whaatamala i le ngoto ai o le waa, ma le whaatinoina o na tiute se tūlanga whaatamala ma le whaatalale. E le i tuina mai se whaamtalanga alo ia, mai le mtanga luenga le pui ngā le maro New Zealand, e tusa o le nei mata opu, a o tā pena ai mō taurumanga o le whaamasinonga o i la tau e tōtolu ua mōlia nei. O le whaalawelawe nei e pei o na sila fia, ua uma o na tutongi nā tuai e le malo New Zealand, ia se taui e ono miliona tā la New Zealand i le malo Samoa, ona o a whaina mai le ngoto ai o le nei waa o le malo o New Zealand, i ngā te whale o safata i le lua afe lua se furuma le whaa. E whaitau afe le a whai o pusa o loa te tele po containers o loa mai New Zealand na ave mō maketi whafo ua poloka nei o na o le taua ma vevesi ia ua tūla i mai i sa sae tūru tonu. O New Zealand e iai lana whenga inga sa o loto tau he whaatau inga ma tunu o a lapi ia e de tonu o le maafutanga e ta ua o le Gulf Cooperation Council lea e awhi ai a tunu e pei o Saudi Arabia le UAE po le United Arab Emirates whapea haima Oman. O le tausanga lea na whai wina ia iunia le tausanga taluai lua o lua lima e tusa e tolu tesi ma le tasi piliona tala le taua whai o loa New Zealand sa whaatawina atu ia atu noo mai tele lava i o loa ngau sia mai le susu a e whapea i fo ia ano o manfasi a toa mafuala au aina. Na whailo mai le company waa e whaingoina o le kotahi lea sa whaawaina le company le Fonterra ma whaatoanga le Silver Ferns Farms o loo ngā lulua nei ma la tau paanga i whafo i nisi a wala ma nisi whainga e ma whaiaio na wawe taunu atu i maketi sa sae tūtu tonu ia o loa nei a New Zealand ua poloka ona o le taua. Whailo mai le whaatonu o le company o Emma Parsons ua tāwhia nei whemalanga inga company wa uma e ui atu o lātou wa ai le vai nuu o le Strait of Hormuz ona o le taua i Iran. Ai tusa ma le whaafe le a whai o containers o loa e ta iluas furufutu le te tele a le kotahi e mo'omia ona ui e tuai i le vai nuu. Whai lo mai fo i le sosi ma kompania a fia i la tinae o a ano monfasi le Meat Industry Association a New Zealand. E toi titi lava o uta uma o ano monfasi mo le Gulf Cooperation Council e te tau na ui atu i le vai no ule nei le Strait of Hormuz. O le tau sangana te nei e tu se lua se lauiva valu miliona tā la le tau o ano monfasi a New Zealand
sa whaatauina atu i ia maketi i sa sae tu tono. E lua ni malanga whaatulanga ina le company va o le Blue Bridge sa tau fia e le ima whaia na whaia i la songa fua ona o le so-so o le sami le vai nuu o le Cook Strait. Na malo ia le ofisa le tau le o atu i le 4 mita le maurulunga o uma ma matangi malolosi o i le 20 kilomita i le tula. O malanga e lua le Blue Bridge sa afia o le malanga o le afa o le tasi le wauli mai Wellingtone ma le malanga o le lua mai i Picton e le ia i se fuafuanga a le kompania le Kiwi Rail e ta afia nisi o na malanga a ona va ala upasese i le vai nuu a ena whaalia sa mata i tu ina pēa ia tūlanga e winga i whaale tono le tau e whai fua ia ia la tū whai o ngā ta o mai fo i se sui ala company e ono tuai i a taimi e whaatau nuai malanga pe a whai e whaale tono pēa ia winga o le tau ai i le lau mua i Wellingtone sa ta fia fo i malanga vaa i le vao Eastbourne ma Wellingtone i le tai aole sa ngofua nafi ona o tūlanga loudo wao le sami ma le malo losi o matangi. Ua sua nei e leo tangata na o lātou sei ia ma whaapāpā ia pāo ni taamale se tolu o le whalamai po o ni ambulances e se oso whainga na lipo tia mai au kilani saute le whae unga le vai aso ua mawai atu nei. Whailo wai e leo e whaapea e iai tangata na o lātou oso whaia le nofuanga tu tonu o le hato hone St. John's i le ai o Manukau i le po o le asto nai ma o lātou whaapāpai na ai pāo e 5 o ni taamale le whalamai se tolu na pāka ai le tonu o le lotoa. Whailo mai e le lisa tini le leo si nia o Ralph Bircher o ni amionga ma tautia ia i tu ai ngō whainga e le ngata ina whaalenga i nā ia mea tō tino au ngā ai te le lava la whaina ai le sui fuo tangata e mo mia se veso swani se whaalave lave e ono tūla i mai. Na ia ta ua e mauti noe umi se taimi e le wheo ia ta vale mai o lona winga o le aafia ai le tari atu o le St. John e ni whaalave lave whaafosei e ono mo mia ai le la tau veso swani. Whaalia mai e le pule o ngā luenga le St. John ia Andy Everest o le pāpā ma le whaalenga ino pāo ia ta vale sa tua iai o na lātou tari atu i se wāla au whaananati Mosef so swani le sa ona whaato ai loa i le teimi o whaale tonu ma le anga pāo ia ta vale. O whaonga ina leo i ata mai ni me poe ata i le wala o le Station Road i Wiri ai whapea mo le ofisa o le Plunkett o lo lātou tua oi i sa idinga ua whai nei mo le fia maua o tangata sa whaapongai i lea whaalave lave. O le whai unga le tausanga e pei ona sila fia le pālota tele New Zealand ai o lea ua maita wina ua ngai atu le tele o pati po o vaenga whai o malo e sa ili le whaonga ina le lei o le ata mai whaafolinga po o le artificial intelligence e whaso swani i le whainga o la tau whaatosina. O le ua amata o na maua ia i tu a inga o whaasara launga i lunga o whesa o ta inga tele wawawe e ma tele lava i whaalinga ma whaasara launga tau ngō fie ma whai ngō fie o na whai wailonga o na avea ma whaalawe lave i taimi e whaao ngai nai telefoni ma masini computers i whesa o ta inga i lunga o le social media. E wha i ngoa ina le nei whai ngā whau o le AI slop. E pei o se upu whau leo le tausanga lua o lua 5 ua wha mau i le tusi i su e upu le Macquarie Dictionary. E wha matala nai le wha ngā ina o le AI e tusinga ma wha aringa ma wha amtalanga. E pei o na ta tele nei lunga o platforms e o pito to tele ma fia tangata e asi i ai i whesota inga tele wawawe. Whaalia mai whoi o le tele lava o ia i tu a inga o whaasara launga e le sao mai o ni tusinga e whaasese na i lātou e whaitau ai. E olo whoi ni ata video ua whaasara lawina ua nā o le whenumia i ai o le au whaitau i ni telefou i me tupu mai le taimi i le taimi ai le o ni mea moni. O le whaalawelawe taruai nei i le solo o le maunga o mawao i maungunui i a Januari
sa tele ina whaasara lau ina I lunga o se o te inga tele wawe ni ata le sao o le maunga ma lea solo ele mai sa tele ina whaase se ina I le tunu ui le taimi o se whaalave lave matuia na whano ai le soifua o te ngata. Ua tele ni la pata inga o whaia winga ini a whaina o na tūlai mai I le whao ngā ina se o le nei tu a inga o teknolosi o le AI. Ai wādia ni mai le nei vai taimi, ua ta tele lona whao ngā ina I le tonu o New Zealand, mai ua whao popoli na ile tu tele, taruai, ona o le taimi nei, e le o iai, ma e le o lava ia ni tūla whono ua fausia, e pui ai le whao ngā ina tu tau o le nei fo I mea ua ta ua o le ata mai whaafolinga po o le AI, e pei ona whaai ngoi nai foi ia lea I tu ainga o whainga whaatekonolosi. O le poana nei o le a mawhaiai o nei loa le lei ma manino mai I New Zealand ia le ngase toto o le masina. Whailo mai le standaumi au kilani o le kuata I le se fulu I le poana nei e amatai una wha ngā solo lea wainga ua wha amatalaina o le ngase toto a toa o le masina. Ta ua fo I whapea ona pau eo se ngase toto o le masina o le amawhai nei lo atu mai I New Zealand nei I le nei tausanga a toa. E tari tonu le wa ai tau e ta ane li tulais futasi le poana nei o amata ona ngase toto pe pongi sa le susulu o le masina ma folinga ai e lanu mu toto pe a puni tia lona malamalama I le ata o le lalolangi e a po le tātou paneta o lo o tātou soi fuai nei. Ai a whaane le se furulua I le wawao ua de tau na matua a toa na wha lanu mu I le masina I le vani monimo. E le mana o mia I ni mea wa ai wha abitoa e sila ma mai mo ai I lea tūlanga e pei ona wha ai lo mai e le stantau mi au ki lani. E taalonga soka wha ale wao ma lo a le tu pao ta mai tai o ana po le na whai ai honi ara le lau mua le Solomona le taalonga lona lua le au a New Zealand le Football Ferns I le tamarisanga sa ili ai a wanoa mo le ipu le lalolangi. O le au le Solomona le na la tu taalo ma o ai o le taalonga e valu New Zealand ai le ai Solomona. O le taalonga mua le Football Ferns I le Asforeile o ai le wafo ia na iai e valu New Zealand ai le ai se ai o le ausoka ta mai ta I o Samoa. Taalonga na fie Samoa ma Amerika Samoa na manu malo ai Amerika Samoa e tasi I le ai. O le si taalonga e so ai nei le au New Zealand I le taamusanga level nei le tulangi o le Oceania o le a whetawi ai ma le au soka a ta mai tai o Amerika Samoa le taalonga e whaie le stofi o au e lua pito I lunga o le taamusanga le nei o le a se I le vaenga o le semi-final whape hai ma le final ia o le a whaia mai I New Zealand nei I le masina o Aperila. I tu unga ta male sawa na tūlanga lua le I New Zealand o Scott McLaughlin I le tu unga mua le taunisanga o ta male sawa le IndyCar Series I Amerika I le asonga fua nafi na mua o ia I le na mua ai I le tu unga le mua o le tusanga ia le li mai se pania I ngoa ia Alex Palou le ua wha o na siampini I tu unga ta male sawa nei. Se furulua te si whaiva se kone le taimi na mua ai Palou ia Scott McLaughlin o New Zealand. O leisi New Zealand sa tau vai le tuunga o le li o Scott Dixon na la vea lana ta vale ia mai le uma ia lana tuunga I lona whaase furua ta amirusanga. O le tasi fo o li ni mai New Zealand nei e ngo ia Marcus Armstrong sa tu langas fumaltasi o ia I le tuunga le nei o le Grand Prix sa whaia I St. Petersburg. O whaiunga leo te la whau.
te te whaatala whaatulu tātua tunu umale au whaafonga le nei whai whaopoponga. Nisi o tala I meolo te tupu si o tātua tunu I Samoa. Se mai ele whaafonga. Wa tale sui komsino mtanga rengo leo ina ua fasilingia. Ele tuaina tu I lunga oata mawhaalau I loa swafo I lantou. Na maumuli talwe nei o sa whainga manu le malo. Ia I lantou lo msalumia pe whaatawina whala au whaasaina. Na whai loa le paanga whaamoemoina telefou. E iei nisi o lantou na whaalau I loa mua swafa oata mawhioanga. Wa whaauru ni tange whaasanga le mtanga rengo leo. And if I loyally ato Samuel wa from sanga. Nga kaka e fasalo mako kaka ya mako sfa inga rates ile mako campaign. Ko confirm mako kaya o ai kawanga lunga le kanko. O sfai o man malu malo na faatino tono la so se firma le lua ila solusa firma le fitu Januari. E o mai le te milenei ele ia inyata wa atu uina lunga. Wa se mai I o sfai inga sa fai mo mua na vave ona tu uina lunga. I vai aso lava sa whaatino ai. O nisi o whenga inga tā ua, wa sainia nele vāo le malo Amerika ma le malo Samoa. E pe ona malanga mai eile whailau tusi au au le malo Amerika e a Christopher Landau. Wa sainia ai se malienga e tala I nai le tele le lave mo whi malanga inga a ngai Samoa mo le vāma Amerika. Ma o se tasi le neo whenga inga wa sainia e wha mai matala tala nisi o notanga, sa saisei tia pui ai, whe malanga inga tu sa o le vāo Samoa I Amerika. O se tasi o whenga ingo le wha aleleia leo tūlanga tau whiso ta inga, ai meise o hawa noe wha aleleia e tūlanga whi wha tau wa inga, ai meise o le si itia leo le tūlanga o le tā whawhau mai mo mai o tangata I lea tunu, e tā whawhau maa sia Samoa. A tuai ma leo whainatu le tangal renga o leo, o nisi o ofo e pui mai ai I la tō mai o sa whainga, e meise le whaonga ina o ne pulu whana se I tulou. Ma o ia whianga inga o sa india wha malo sia e pia lava le so tanga o tanu e lua, e ve soha soani wha a wau e pia lava le malo tele o Amerika I la tanu o Samoa. Mai I le tele o tau sanga ma masina sa ta wa nawi na I la tanu o e resitala, mo le whainga palo te tele ua mawai, peitai, o lefa to ava ia nei ina ua mana o mia le se laulima se fulu tā la, le toi lo lofia ndio I lantou e le ire stela, a ngai le ofiso whainga pālota, wa fia whaatino lantou e stela mo le maua le se laulima se fulu tā la. O se whaatalunanga ala komisino whainga pālota le whia ngā tuia Filolo John Stanley, ma le TV tasi na whai loe tole a fōa. Waila leo whaiu. Asisile le column ngale mulimuli le column number 6 sukolu afe balu salau sukas kuso kangkanga ile skap karunga kapungi ka kolo la mo fanga paro ko ya kuso ko so ngale ke kakalanga mo slikely kakanga de kum mai luma ora wa ko kala mai la ko salau di musufu ya lang fa ngalo palo kai lo ila ko swa so wa sisile fo lai e kusa nga ole akusa mfabo mga kusa lau fa valu kakasavai I kumalonga e ungu ele skala ia ole pauk ole kumelanga yo ngia ka ku por la ve mapo lima ma ainga kai vai la ve mal ka grida o por ngai su ko wa fa lau ungu ai si la peixe momo ia ngai ro la ia man mafo e ko kele le skala o ia vai maunga faleaka ia masanganga ia fa solo kala I a ngalofi a inga kai le fanga fa se la sa faka fa la li mumu ale pakai ku pai la a som samba uma le fa penga foi mangwa ma e wi o au lampe na tu ena mai a o le fai le whainga palo te tele e tu tongi e le tangata I le fili e restala le whainga palo te le lua feta la ai se lauta la mo le tangata wa umana restala ai le whaatino ina lana pālota pei tai wa whaelua mai e tole foa o le isi la ava nole o le atu inatu. O le pokalami le sa whakoko I pūlenga o le whakatkarea si mai e uma ia me o whamsungunga kau pāloko. Si whiwhi koe kasiare koe, koe a whalea lili mua le toi.
e mai alo le ngā po la tūlanga ia ke whase pa election pele ai o mai ale whakingo lo le supasenge supasenge fuelele ia so o rola ia ma whasisilanga le ofisa fuelele a wakule tolu masina ia ila ko umele ile skala ko akule kolu masina e o mai le skala mo le whainga paro kalu o tolo e malala kolu masina ile i le skala kaka ia o nga whapenga rola ia o nga whakingo le lua fuele foi whasalaka so lo ua i fu whang whapenga ko kul grace period ko ruma singa ia ko mu e o nga fuele le pokala mele al maro back to school ia le ko vai kumu mai le au le skala ia la ua makanga le skala me whapenga ai mo i latou foi wa mai ona restala ai le i palota sau notu ia felolo o le piriota lava le ai tasi o le atu i natu ia i lanto e ngai mai ia e wha malama le mafua anga nā lai o na le restala mai talia le ofisa le tūlanga sa ngai pe malanga ia tunu i fafo bo oni mafua anga le maalo fia au nisi mafua anga o le awhia ngai pe lava la ma le tutongi na o le sala i selauta la ke le iso ba ngai sai fafo e mei la wha malinga sai fafo me lang kusfolau ya ke ki lo ofisa ia talia la ia ka fuile le sanga sengase ale palo kele po pa election se fai ya me fa dat pe fa maunia me se evidence we fa maunia I fuile le na ile palo ko ma fuanga ia o sui ma fuanga talia le ofisa we sa e tau sengase o matua ya me fa dat fa maunia mela ya amaya ya fui vai ku ofisa fui ele ai no se ma fo anga kalfenga nga ile palo ka ya e malia la ka wa ko ngela fa salanga sa ka so ole fo fanga na ofisa o kol ma singa le ku ku ele nga ka ele i leskala ola fo ku la mo ka ile palo e mai fa ma fo ra ma fo anga na ri ai le i o ke me ya fo impose fa salanga si fo ya e ku su fa su e ke kari mai ai pa ba ku sia we mo su fa so ke le kari mai ko le su fa so fa ka se mal fa pu ma fu le silinga lo e la mori o fam sumo o tu la fono na pe na sila fie tols fu maltasi tu maloi u polo ma le lua se folo i tu maloi sa vai e le mai ai o le finga palo te tele na fa ma wina i le lua se fu ma le fao i tu maloi mo tu u polo na maua i tangata ele restala ai ono i tu malo le motele i sala fai. O tala fowia, anga leile tuai fōwhanga la fia ngai maluta tu o tunu le yaso, fa soi foia. O whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le awoli, I le awauli o le aso. Ona o le atulanga o le awa ai le whaatuai o le taliantu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai o le whautuanga mo le totele I a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tulai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa ia awa le tula fua ia mana tua a whaie tulai mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia jane le tulau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. So
Una
Whaawiwhianga sui whiwhiloi o le pese mai a ini whaaleo mawa inga Hanken. Pese le nawina mua atu o le pese o le wha mai le wine ula mai a pia. Ia o le sifo I pese le nawina atu o le ele alo whae mai a tau whanga meke ma le eva mai le pese mai a Mr. T. Pasolongo tatou pese ia pe on tau whaafonga mai ai I le nei a wauli. Le o ato e 7 minute ona tale o le tasi. Tale tasi I on tatou whatou whafo I le anai tatou wompa anga I lunga o le tasi o ono te siman tasi wha mo. Ia ato wha malo atu tatou au whaafonga. I la tau fwoi o whea ngai ma malo longa. Ia pe le ua malo lo mai I le awa uli. Ia ona toi so ai fo I le o ngaluenga wha awau. Le fia na nei. Wha malo atu I la tau le au ngā sese. Ia ai lau tau ma whapaleni. Ma aini au lau la au mea mata. Ia mani au fuala au tau ma whamata. Fuala au whaisua. Ia whapaleni lau tau mawhtanga
i le nei aso lua. Ia, wawil tato savalinga le ua aso tolu nei o nei masino o mati. Ia, pe tato te hoolo atu fo i le vai tau o le isita. Ia, ua la tato fo i le afal tau sanga. Ai, malo atu le tato au whaafonga i lato umalawa le whaatalo wha mai fo i nunga o pinga o fisota inga. Malo lava whaafitai le whaonga mai o le tautua si ufonga lau mua. Ia, e mafuta mai ai. Mai lava le tae awana le ila. E ile, o le whaalawelawe le ana maliliwa ia nei tato, ia nei tamasa moa ia na maliliwa i Aukilani. Ia le wa mai tua le i ungo suenga po le lipoti fo i o le ungo suenga ia na maua mai. Ia whaapea mai sa o se whaalawelawe tau ta avale sa mawhai ona fo ia pe sa te tau lava ona le tupu. E ia le veni lea nai tama ia ngaluenga whaavai taimi le ana maliliu au Kilani la solua ono o au kusolua whelua wha. E whai mai ana whaape i se pāfo i le o ngā tutonu e vai lua ina i le tu i le awala. Ia ono mawhai ona fo ia le whaalawelawe lea. Awale e lipotia sa whai uma ia fuspa o nai tama ia na malanga mai le veni. Ia o se whamanatu tā ua fo ile nei vaenga o le awa uli, tau tuana le saunga le mu. A tau wina i atu i tawhatafa o awala le whafsanga i Matenis, le whasanga mai uta ia lea o ngā Porua School. Si matua o ngā Porua School. Ia nai o lo tapuni lau papa, na lo atua le sta avale o soe tutonu i le vai astaluai. Ia o le whamanatu maasani, o se tasina o kolosi e se le pisi le taimi tu ua ia unga. Tau tuana le tatou sone mamaila whaatulanga ina, ia i sone o a onga, e mai pif le saunga le mu. Ma vai whaile awal ne i tatou pakalatalata i kolosi. Te loa ai ui atu lumai i le awala nai te anga i mai da ten mara warehouse, e te alo atu lai pupuni mai lau papa i lumbole. Le vaenga na o le pa Porirua School. Ona le ana tifatu alta avale ia o le whamanatu maasani wa aile saunga le mu. Toi ta amilo fo i au tafa lau ta avale pe whapea lai pe alata taimi pike alum whanau. Wa le saunga le mu o ta maiti e nunofol fale. I te o atu tafa whao ta alo i tafa o le ta avale. Ia o le whala au. Tatou whala au i nei tatou ta mamatina matutua wana i ngalo ma tatou appointments. O nisina whamanatu ai ono tatou taimi mo le atu le anga whaafitai nei tatou wompa anga umalawa i lungo le frequency alofa te le atu mo o tau whamanga alofa i tautua nei aso pea o i se upu ua le longo maa liefo i lau whaafonga whamanga alo mai le tautua alofa te le atu lava mo o tau mai le afionga le li pule ma lau whainga luenga ma tau te whato whawa soifua atu mo le nei taimi.
Falava e le nei vaenga o telefou. O le aso fua nafi na si iti ai le tau o le swau o I maketi fa ale vao ma lo. O so le tulanga ma le oso fa ia o va swau o I le vai nuu o le Strait of Hormuz le o fa apopoli na ile lalangi I le ono fa umi o na tapunia o le nei ala maa e fe la o ia I se vaenga tele o le swau o e mana umia e le lanolangi a toa. O le swau e te ua o le Brent oil na si itia le wha ma le 0.5% nei lona tau. Ua oi nei I le fitus furuono da la fitus se nei le paelo e tasi. Ai o le swau Amerika le American crude na si itia le tolu tesi ma le 1% nei o lona tau. Lipotia wei fo I le pau I lalo leo ngā ma le tau o seo kompani valele I atunu o Asia. Ma ua se atuai kompani mfa la po tonga Inivesi ina I tupe I le whaonga ina leo le tala Amerika ma le auro mo tu langa o he whaatau inga I le taimile nei ua wha te tele ai le taua I le vao Amerika, Israelu ma Iran. O nei si tanga ua so ma se whaaringa mai le fitafita le malo Iran e whapea na o la te wasu wha ia ni wa aswa u se tolu o Amerika ma Peretania I le whangaloa po o le Gulf whapea ai ma le vai nuu le nei le Strait of Hormuz. O le vai nuu e vai Iran ma le tunu o Oman mai tusa ma le 2 miliona paelo le swau e masani ona fe ave ai le aso e tasi pe tusa lea o le tasi vai lima o le swau e mana umia e le lalolangi a toa. E le ngata I lea ai e fe ave ai foi le tusa o le 2% o le kesi swavaia po le liquefied gas mai I le tunu o Qatar mo maketi o le lalolangi. O se lipoti le Reuters na ta o mai e vapea a fai le vave maua se file mu I le taua o tu lai mai nei I le vaenga o le lalolangi e mauti no lava o le a tau ngata ma si tia maulunga ai le tau o le pensini ma le swau I maketi fa aleva o malo. E New Zealand nei e o pito I mafatia maonga a fianga o tangata Pasifika ona o sori ngā tula whanu mamafa e au fia I Sawanga a e whapea I fo I male to tele o te moiti o la ola I se si o manga ma se o langa mativa ma le tango lima.
Ua manino le tulanga I ni poti se lua na fa asalalawina fa la waitele le vai aso ua tua na e tu nei. Mua o le lipoti fa apitoa le Salvation Army I le tulanga o le soifuanga o le tuna u. Ato ai ma le lipoti mai le mtanga ruenga fa maumawina fuinu mera le malo. Ele ngata ia tulanga e ua fa alia fo I nei lipoti o tangata Pasifika e au pito I maua lalo le fua o la tongi ma tupe maua mai ngā ruenga o loo iai. Fatusa lea I isi tangata malanu mga ngana ese I te tonu o New Zealand atoa. E lata I le tasi vai lima o ta maiti Pasifika umai New Zealand sa ola I se tūlanga mativa I le tausanga ua tuana I tu nei. E tusa o le lipoti mai le ofisa u fuainu mela wha mawina le malo. I le tūlanga o tu tele e le aia se swinga tele na iai pe na mai ta wina talu mai le tausanga I lua afes furuiva. Ai peitai, o le tasi vai tonu o ta maiti Pasifika sa tūmau peo na whengai ma whaafita uli ona o le mativa. O se si tanga mawa ai lea I le tonu o le ono tausanga ua tuanai. O ia fuainu mela ua whaatawina ai si li atu le tolu se furulua afe le au whai o ta maiti Pasifika o New Zealand o lo ola I se tūlanga mativa malele tango lima. Ua nu mela mua I tu langa whaale tonu ia ai lona lua atu iai I ta maiti Maori. O le fua lau tele o le tūlanga mativa o isi ta maiti uma o New Zealand o lo tūlai mai I le se furu lua tesi male ono pasene I le taimi nei. E ono pasene e maua lalo ai nai lo le fua whaata tau mo ta maiti Pasifika. O wha maunga fo I mai le mtanga luenga o wha misnonga na I lo ai se pau e tu se tolu se furu hitu pasene I le afianga o tangata o New Zealand e ni sori ngā tau la whono mamafa I le lua te usanga ua tuana I tu nei. Ai o le whainu mela mo tangata Pasifika e wha se furu lua pasene na si iti ai ia I tu ainga o afianga I tu tonu o le taimi lava le tasi e lua te usanga. E lima afe le a whaina wha popo tangata Pasifika sa afia maa whaina ona oni sori ngā tūla whono mamafa e pei ona wha mawina ia o ke topa o le luma afe lua se fuma lima wha tusa lea I le a wha isa iai ia o ke topa o le lua afe lua se fuma tolu. Ai mo le tausanga lava ia na tua nai tunei e siri atu le se furuma le ono afe la whainga o tangata Pasifika sa hawhaina ona o sori ngā tūla whono mamafa e pei o le whao o lima, o le whao mea, ma le whao o lima māta ngā. O le teimi le lua tausanga e pei ona ta ua I nei ripoti o lo awhi ai le vai teimi a toa talu ona tūla I mai le whainga malo so whatasi lea o loo iai nei I te tonu o New Zealand. Ua whaia nei ni molianga whaasoli tū la whono e whaasanga I ni ofisa se to tolu o le fua manuao po o le Navy e New Zealand. Ona o le whaalawelawe lea na ngoto ai le waasu e sue le HMNZS Manawanui I Samoa il masina o ke topa o le lua afe lua sfufa. O I la tau e to tolu ua whaia iai ia molianga o le awhia ngai ma le whaamasinonga whaapitoa whaafitafita po o le court martial. O le tasi o la tau nei ua molia le whaatamala na mafua ai o na ngoto le nei waa, a o le isi ua molia le whaatamala ma le whaatakaina o le waa ina ia ngoto. Ma le tōtoro I la tau ua molia I le whaatamala I le ngoto ai o le waa, ma le whaatino ina o na tiute se tūlanga whaatamala ma le whaatala le. E le I tuina mai se whaamtalanga alo ia, mai le mtanga luenga le pui ngā le maro New Zealand, e tusa o le nei mata opu, a o ta pena ai mo taurumanga, o le whaamasinonga o I la tau to tolu ua mō lia nei. O le whaalawelawe nei e pe o na sila fia, ua uma o na tutongi nā tuai le malo New Zealand, ia se taui e ono miliona tā la New Zealand I le malo Samoa, ona o a whaina mai le ngoto ai o le nei waa o le malo o New Zealand, I ngā te whale o safata, I le lua afe lua se huruma le whaa. E whaitau afe le a whai o pusa o loa de tele po containers o loa mai New Zealand na ave mō maketi whafo
ua poloka nei ona o le taua ma vevesi ia ua tūlai mai i sa sae tūru tonu. O New Zealand e iai lana whengainga sa o lori o tau e whaatau inga ma tunu a lapi ia e de tonu o le maafutanga e ta ua o le Gulf Cooperation Council lea e awhi ai a tunu e pei o Saudi Arabia le UAE po le United Arab Emirates whapea haima Oman. O le tausanga lea na whae wina ia iunia le tausanga taruai lua o lua lima e tusa e tolu tesi ma le tasi piliona tala le taua whae o loa New Zealand sa whaatawina atu ia atu nuu mai tele lava i o loa ngau sia mai le susu a e whaapea i fo ia ano o manfasi a toa mafuala au aina. Na whaelo mai le company wa e whaingoina o le kotahi lea sa whaawaina le company le Fonterra ma whaatoanga le Silver Ferns Farms o loo ngā lulua nei ma la tau paanga i whafo i nisi a wala ma nisi whainga e ma whaiaio na wawe tau nu atu i maketi sa sae tūtu tonu ia o loa nei e New Zealand ua poloka ona o le taua. Whaelo mai le whaatonu o le company o Emma Parsons ua tāwhia nei wha malanga inga company wa a uma e ui atu la tau wa ai le vai nuu o le Strait of Hormuz ona o le taua i Iran. Ai tusa ma le whaafe le a whai o containers o loa e ta iluas furufutu le te tele a le kotahi e mo'omia o na ui e tuai i le vai nuu. Whai lo mai fo i le sosi ma kompania a fia i la tinae o a ano monfasi le Meat Industry Association a New Zealand. E toi titi lava o uta uma o a ano monfasi mo le Gulf Cooperation Council e te tau na ui atu i le vai nuu le nei le Strait of Hormuz. O le tau sangana te nei e tu se lua se lau iwa valu miliona tā la le tau o ano manufasi e New Zealand sa whaatauina atu i ia maketi i sa sae tu tonu. E lua ni malanga whaaturanga ina le company waa o le Blue Bridge sa tau fia e le ima whaia na whaia i la songa fua ona o le so-so o le sami le vai nuu o le Cook Strait. Na maro ia le ofisa le tau le o atu i le 4 mita le maurulunga o uma ma matangi malolosi o i le 20 kilomita i le tūla. O malanga e lua le Blue Bridge sa afia o le malanga o le afa o le tasi le wauli mai Wellington ma le malanga o le lua mai i Picton. E le iai se fuafuanga a le kompania le Kiwi Rail e ta afia nisi o na malanga a o na waala upasese i le vai nuu a ena whaalia sa mata i tuina pēa ia tūlanga e winga i whaale tono le tau e whai fuafua ia ia la tū whaai o ngā ta o mai fo i se sui la kompani e ono tuai ia taimi e whaatau nuai malanga pe a whai e whaale tono pēa ia winga o le tau. Ai le lau mua i Wellington sa tau fia fo i malanga waa i le vao Eastbourne ma Wellington i le tai aole songa fua nafi ona o tūlanga loudo wao le sami ma le malo losi o matangi. Ua sua nei e leo tangata na o lātou sei ia ma whaapapa ia pao ni taamale se tolu o le whalamai po o ni ambulances e se oso whainga na lipo tia mai au kilani saute le whae unga le vai aso ua mawai atu nei. Whailo wai leo e whapea e iai tangata na o lātou oso whaia le nofuanga tu tonu o le hato hone St. John's i le ai o Manukau i le po o le asto nai ma o lātou whaapapai na ai pa au e 5 o ni taamale le whalamai se tolu na paka ai te tonu o le notoa. Whaelo mai le lisa tini le leo sinia o Ralph Bircher o ni amionga matautia ia tu a ingo whainga e le ngata ina whaalenga ina ia mea to tino au ngā ai te le lava la whaina ia le sui fuo tangata e mo mia se viso soani se whaalawe lave e ono tula i mai. Na ia ta ua e mauti noe umi se taimi e le whewa ia ta vale mai o lona winga o le a awhia ai le tariatu o le St. John e ni whaalawe lave whaafosei e ono mo mia ai le la tauwhi soani. Whaalia mai le pule o ngā ruenga le St. John ia Andy Everest o le papa ma le whaalenga ino pa o ia ta vale sa tua iai o na lātou tariatu
I se wala au whaananati mo se soaswani le sa ona whaato ai loa I le teimi ua whaale tonu ma le anga pa au I e ta avale. O loo whaonga ina leo I ata mai ni me poe ata I le walo le Station Road I Wiri, ai whapea ma le ofisa o le Plunkett o loo latu tua oi I sa idinga ua whai nei mo le fia maua tangata sa whaaponga I lea whaalawe lave. O le whai unga le tausanga pei ona sila fia le pālota tele New Zealand ai o lea ua maita wina ua ngai atu le tele o pati po o vaenga whai o malo e sa ili le whaonga ina le lei o le ata mai whaafolinga po o le Artificial Intelligence e whasoa swani I le whainga o la tu whaatosina. O lea ua amatau na maua I tu ainga o whaasaralaunga I lunga o veso o ta inga tele wawawe e ma tele lava I whaalinga ma whaasaralaunga tau ngō fie ma whai ngō fie o na whai wailonga o na avea ma whaalawelawe I taimi e whaao ngai nai telefoni ma masini computers I veso o ta inga I lunga o le social media e whaai ngoa ina le nei whai ngā whau o le AI slop e pei o se upu fau lea o le tausanga lua o lua lima ua wha mau I le tusi su e upu le Macquarie Dictionary e wha amatala nai le wha ngā ina o le AI e tusinga ma wha aringa ma wha amatalanga e pei ona ta tele nei lunga o platforms e o pito to tele ma fia tangata e asi ai I fisota inga tele wawawe. Wha alia mai fōi o le tele lava o ia I tu a inga o whaasara launga e le sao mai oni tusinga e wha se na I lātou e whaitawai. E olo fōi ni ata video ua whaasara lawina ua nā o le whenumia iai o le au whaitau I ni telefau I me tupu mai le taimi I le taimi ai le oni mea moni. O le whaalawe tarui nei I le solo o le maunga o mawao I maungunui I Januari sa tele ina whaasara lawina I lunga o se o te inga tele wawawe ni ata le sao o le maunga ma lea solo ele e mai sa tele ina whaase se na I le tunu I le taimi o se whaalawe lave matuia na whano ai le soifua o tangata. Ua tele ni la pata inga o whaia winga I ni a whaina e ono tūla I mai I le whaonga ina se o le neitu a inga o teknolosi o le AI. Ai wādia ni mai le nei vai taimi ua ta tele lona whaonga ina I le tonu o New Zealand. Mai ua whaapopoli na I le tele taruai ona o le taimi nei e le o iai ma e le o lava I ni tūla whono ua fausia e pui ai le whaonga ina te tau o le nei hoi mea ua ta ua o le ata mai whaafolinga po o le AI e pei ona whaai ngoi nai hoi ia lea I tu ainga o whainga whaatekonolosi. O le poana nei o le a mawhaiai o nei loa le lei ma manino mai I New Zealand ia le ngase toto o le masina. Whailo mai le standaumi au kilani o le kuata I le se fulu I le poana nei e amatai una wha ngā solo lea wainga ua wha amatalaina o le ngase toto a toa o le masina. Ta ua fo I whapea ona paulea o se ngase toto o le masina o le amawhai mai lo atu mai I New Zealand nei I le nei tausanga a toa. E tari tonu le wa ai tau e ta ane li tulais futasi le poana nei o amata ona ngase toto pe pongi sa le susulu o le masina ma folinga ai e lanu mu toto pe a puni tia lona malamalama I le ata o le lololangi e apo o le tātou paneta o lo o tātou soi fuai nei. Ai awha ane le se furulua I le wawao ua de tau na matua a toa na wha lanu mu I le masina I le vani monimo. E le mana o mia I ni mea wa ai wha apitoa e sila ma mai mo ai I lea tūlanga e pei o na wha ai lo mai e le stantau mi au ki lani. E taalonga soka wha ale wao ma lo a le tu pao ta mai tai o ana po le na whai ai honi awa le lau mua le Solomona le taalonga lona lua le au a New Zealand le Football Ferns I le taamanasanga sa ili ai a wanoa mo le ipu o le lalolangi. O le au le Solomona le na lātou ta alo ma o ai o le taalonga e valu New Zealand ai le ai Solomona.
o le ta'alonga mua le Football Ferns i le Asfreile o ai le wafo ia na iai e valu New Zealand ai le ai se ai o le ausoka te mai ta i o Samoa. Ta'alonga na fia Samoa ma Amerika Samoa na manu malo ai Amerika Samoa e tasi i le ai. O lisi ta'alonga e so ai nei le au New Zealand i le ta'amusanga level nei le tulangi o le Oceania o le a whetau ai ma le ausoka a te mai ta i o Amerika Samoa le ta'alonga e whaie le stofi. O au e lua pito i lunga o le ta'amusanga le nei o le a se e i le vaenga o le semi-final, whape ai ma le final, ia o le a whaia mai i New Zealand nei i le masina o Aperila. I tu unga ta ma le sawa na tūlanga lua le i New Zealand o Scott McLaughlin i le tu unga mua o le ta'amusanga o ta ma le sawa le IndyCar Series i Amerika i le asonga fua nafi. Na mua o ia i le na mua ai i le tuunga lea mua o le tusanga ia le li mai se pania i ngoa ia Alex Palu lea ua wha o na siampini i tuunga ta vale sao nei se furulua te si wha iwa se kone le taimi na mua ai Palu ia Scott McLaughlin o New Zealand. O leisi New Zealand sa tau vai le tuunga o le li o Scott Dixon na la vea na ta vale ia mai le uma ia lana tuunga i lona fase fulu o ta'amirusanga. O le tasi fo'i o li ini mai New Zealand nei e ngo ia Marcus Armstrong sa tu langas fumal tasi o ia i le tuunga le nei o le Grand Prix sa whaia i St. Petersburg. O whai unga le au tila fau. O te te whatalo whatolo tātua tanu umana au whaafonga le nei whai whaopoponga ni sio tala I melo te tupu sio tātua tanu I Samoa o se mai le whaafonga. O atale sui komsino mtanga rengo leo ina ua fasilingia e le tuaina tu I lunga o ata mwhaalau I loa swafo I lātou na maumul mule talwai nei o sa whainga madwa le malo ia I lātou lo msalomia pe whaatawina whala au whaasaina na fai loe le pa anga wha moemoina telefou. E yei nisi o lātou na wha alawi lo mo mua swafa o ata mafio anga. Mo wha auru ni tange wha sanga le mtanga luenga o leo. E na fai loe li atou sa mwelu a whamasanga. Nga o kakai e whasala o mako, kakai arui mako sa wha ingai rates, I le mako campaign. Ko I confirm mako kai ao ai kauanga lunga le kauko. O se whai o mahan malo le malo na whaatino tonu lea so se fulma le lua I le aso lusa fulma le 5 Januari e o mai le te mile nei e le ia iniata ua atu uina I lunga wa e se mai I o se whainga sa whaia mua na vave o na tu uina I lunga I vai aso lava sa whaatino ai. O nisi o whenga inga tā ua wa sainia nele vao le malo Amerika ma le malo Samoa e pe ona malanga mai ai le whailau tusi au au le malo Amerika e a Christopher Landau. Wa saini ai se malienga e tala I nai le tele le lave mo fe malanga inga a ngai sa mo malvama Amerika. Ma o se tasi le neo whenga inga wa sainia e wha mai ma tala nisi o notanga sa saisei tia mo pui ai fe malanga inga tu sa o le vao sa mo I Amerika. O se tasi o whenga ingo le whaaleleia leo tūlanga tau wheso ta inga, ai meise o awa noe whaaleleia e tūlanga whewhaatau wa inga, ai meise o le si itia leo le tūlanga o le tā whawhao mai mo mai o tangata I lea tunu, e tā whawhao maa sia sa moa. A tuai ma leo fwy nātu ni tanga luenga o leo, o nisi o ofo e pui mai ai I la tō mai o sa whainga, e meise le whaonga ina o ne pulu whana se I tulou. Ma o ia whiangainga o sa india wha malo sia e pe lava le sootanga o tanu e lua, e ve soa soani wha awau e pe lava le malo telo a Amerika I la tanu o Samoa. Mai I le telo tau sanga mamasina sa tawa nawi nai le tanu e resitala, mo le whainga palo ta tele ua mawae, peitai o lefa to awa ia nei ina ua mana o mia le se laudi ma se fulu tā la,
le toe lolofia ndio ila tu e le restala anga i le ofiso whainga palota wa fia whaatino la tu restala mo le mawal sa lau lima sfuta la. O se whaataluanga ala komsino whainga palota le fia ngā tuia Filolo John Stanley ma le TV tasi na whai loe tole a foa. Waila leo whaiu a sisile le column ngā le mulimuli a le column number 6 so kolu afe balu sa lau sukas. Kuso kangkanga i le skap. Karunga kapungi ka kolo la mo whainga paroko ia ukuso ka so kaneng ke. Kakaranga most likely kakanga de kum mai luma. Ora wa ko kala mela ko sala di masufu. Ya lang fa nga do palo kai lo ila ko swafa. So wa si sila fo ila ai. E ko sa nga ole akusan fa bo nga ko sala fa valu kaka savai. I ku malonga e ungu. Ele skala. Ya ole pauk ole ku melanga. Yo ngi ya ka ku po. Lo ve mapo lima ma ainga kai. Wa la ve mal kar kuira o po ngai su ko wa fa sala un ko ai si la page mom ya ngai ro la ia man ma fo de ko ke le skala o ia vai monga fa leaka ia masanganga ya fa solo kala i a ngalofi ainga kai le fanga fa se la sa fa ka fa la di mom ale pa kai ku pai la asam samba ma le fa penga foi mangwa ma E wi o au lape na tu e na mai a o le whaia le whainga palo te tele, e to tongi e le tangata i le fili e fia restala le whainga palo te le lua hawheta la, a e se lauta la mo le tangata wa umana restala, a e le whaatino ina lana palota, pe tai o whaelua mai e tole foa, o le isi la vanua leo le atu i natu. O le pokalame le sa whakoko pulenga, o le whakaka le si mai o uma ia me o whamsunga ka paloko. Si whiwhi koe kasiare koe, koe a whale a lili mua le toi. E mai a role ngā, ko la tūlanga ia, ke whase pa election pele ai. O mai a le, o whaking role supasengi, supasengi fwere le. Ia, so o rola ia ma whasisilanga le ofisa fwere le, a wakule tolu masina. Ia i lako ume le ila skala. Ko akule kolma singa e mai le ska mo le whainga paro ko lu oto ro e malana kolma singa e le skala kaka ia o ma fa penga rola ia o ma fa kingo le lua fe foi le foi fa sala kaka so lo ua ia fu fa penga ko kul press period kolma singa ia ko mo e nga foi le po kala mera malo back to school ia le ko vai kum mai le au le skala ia la wa makinga le skala me fa pena ai mo ila to foi wa mai ona restala ai le I palota sa no tu e Filolo o le periota la vale tasi o le atu I natu ia la to ia nga I mai ia fa mala malama le mafua anga na lai ona le restala mai talia le office le tulanga sa nga I pe malanga ia tunu I fafo bo oni mafua anga le maalofia au nisi mafuanga o le afea ngai pe lavala ma le tutongi na o le sala se lauta la ke le iso ba ngai sai fafo e me la fa ma ni sai fafo me lan ku skolau ya ke ti lo fisa ya tali ala ya ka ka fu le sanga se nasi ale palo kele po pa election se fai ya me fa dat pe fa ma ni me se evidence we fa ma ni ai fu le na ile paro ko ma fuanga ia o soi ma fuanga te lia lo fisa fu sai to singa se o matua ya me fora fa ma ni no bella ya ama ya fu vai ku lo fisa fu le ele ai no se ma fuanga ka fenga na ile paro ko ya e malia la ka wa ko ngero fa sala nga sa ka so le fu fuanga na lo fisa o ko ma singa le ku ku ele nga ka ele I le skala Ola foi ko kula mo ka ka ri paro e mai fa mam fora ma fuanga na ri ai le I o ke me ya fo impose fa salanga si foi ya e ko ku su fa su e ke ka di mai ai pa ba ku sia we mo su fa su ke le ka di mai ko ku le su fa su fa ka se mal fa punga fo le asilinga lo e ola mo ri o fonsumo o tu la fonona pe ona sila fia tols fumaltasi tu malo I upolo
ma le lua se fulu i tūmālo i Savai. E le mai ai o le whainga palo te tele, na wha mawina i le lua se fulu ma le whao i tūmālo i motu o polu, na maua i tangata i le restala, ai ono i tūmālo le motu tele i sala whai. O tala fawia, anga leile tuai fōwhanga la whianga i malu tātu o tunu le yaso, whaasoi fwia. O whaeloa mai la official le tine i mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine i mu, mai le se fululuanga e le tasi le awoli, i le awoli o le aso. O na o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele, i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le whale, ma vili le tasi, a si esiane le tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Le masina e pae pupula fa sia sia i se a o e matea e ale tupua sana tia ua poulingia o le langi a o fea lo usola
osi omia elesami atunongala nulau ava efewa ifia fia o tangata lau samola usa moa ea lea tuayo fa'avai e monile lea olo malo sali ilani Samoa e malo au fa'asasi Tula ta oe I le enku e ta e mafana fana foi e levevela so o se mea aua le popole e mamulu mai I le fa'amole mole la usamola usa moa ea tuailo fa'avai e monie ea olo malo sali ilani Samoa e malo au fa'asasi Toa ua ma lo tau o nei upu fa'ala e semane so Samolo tava'a isao la usamola usa moa ea le tuelo fa'a
se whaamali uliu whaamane ele lau te ula e ia Samoa moni tiu ile atunu awa lau tofia e mana tua o lau anabana e anamua me inga lo lau siva Samoa mayo tama tua se Maria maninoi ile te soka amani uliuka amane lau te ula e ia Samoa tiu ile atunu awa lau tofia e mana tua o lau anabana e ananua me inga lo lau siva Samoa mayo tama tua ia e mana tua o lau anabana e ananua me inga lo lau siva Samoa mayo tama tua Ioe, ia e le ngalo lava le siva Samoa, ia toi whamalo atu tata o whafonga, a me se lava i la tolo o mafuta mai lungo tata upenga fisota inga, pe o tau le whapitoa i le tata i tu la muli muli, whamalo lava le unsai, malo lava le whianga i matiu te mwhaivo le nea solua. O le tala le mai nei lunga le le tio New Zealand, ia le olo o whaawau lava suenga tuto tasi, ia e whaasanga i le fo isa avea ma sui kumasino leo ia Geronimo McSkimming, ia o leo e maua mai i whaamau maunga po o li poti fau. Sa whaonga e McSkimming ia tupia leo e tutongi e ia whale tali maa lo, ia lea sa te leina ina oa i ma se tamaitai, ia lea sa oa i ma se tamaitai, ia o avea ma sui kumasino leo, ai pe o tala leo mai whapea ua o tupia leo ia na whaonga e tutongi e ia whale tali maa lo po hotels. Ia, o te loa le a tele lava ina tala atu ia i tala fau i le aso a tae au, ia me tāpina mai Savelina. O le aso a tae au, ia, o rawa i le fesu ia inga o tātou por kalame po rosters o neiva i aso, ia pe o ne mata o lua tu malusu a Savelina nei aso. Ia ai o le aso a tae au, to o lua tu ai le tuangane a Mari, ia ma le fionga i a lawano a ti lawa. Ia e tala fau i le tātou tau tua i le aso a tae au, ia mana e foi sina fesu ia inga o le tato o whainga nuenga nei fatalo fatu ia Kevin Swalker leolo whalongolongo mai le lifestyle furniture i Porirua fatalo fatu fo i le uso ia tuina keisa li le mafuta mai i Wanganui whaftaila man mafuta mai alo fatu ato nio papali i sina leo mai lato umalava o lo mahua mai le tato tautua ia tautua nā ia le saunga le mununga la tele il nei vaenga o le awauli le wato e sifulu wha minute o na tānoa leo le itu la e lua ia wani fufuanga o le awauli tali tonu na ua maana ia le vela mai o toi titi ha vela le kuka o le afiafia po le taumafa fo i le iputi le afiafia nane ia por kuka o leisa e alu le toast o le maalia ia o te li lope te muli muli i le i tu lauleta o le Lupes Accommodation ia po o e isi vaenga le whaila lato i a B&B i Samoa. O ro fifi e tawhalongolongo mo matamatai i videos teine leo lupe. Ona na whiwai ato i le whainga mai o le te upo sana whalau ala e whai mai e whaonga ia uluvo ia o Valpula ia po i e tau ia o urupe pe o e tau mai a ia whamai o urupe ia te wea tuitango vau whaatasi te ropos whalau mata la e tau mix whaatasi whawhiloi mea tu lau whaili mea pise slice ma le te leona recipe ese e tango e experiments e tango whaataitai e lelo se me tango whaataitai e whai ana baking ia e whai le koko e whai le pe whaonga le koko e whai le chocolate mousse ia poa o mai si tuainga mane whai mawai fo isi idea ia e whaonga ai ia tato tau mawha Samoa
Ia te loa Samoa ele o nge Samoa se mea ai matua te lea. I o tova ai mai a te watunungo o tato penga te whailangi ia o au whai. O ulu. Te lo Samoa matua pālasi al fuata taimi nei. Ele o fia ai, ele o fia ai fo isio tato atunu ele tele o le oa. Ia o le oa o whatoanga, fua whatoanga. E nā lo tau sia e nei tato a inga I Samoa. Mama wai le tupewa a ova le tele le fuia ia whai a wawe whaatau. Ia nā, o le oto esfu lua minuta tā le tu lai lua, tā le lua tato wha ma vai, ma whaato wha ia I tato wolunga o pengo ta whailangi. Tamana le uli o le isi. Ia tau mai mua mai I isi nei. Ma nei al visingo le isi. Ia te vai atua nei tau vangi mai whawhama le o. Tamala na o le uli. Ia e whaisina vai ainga vo I leo le uli. Nisi o tala I lungo le One News.
Ina vai atu ua mo tātou ia I Hawke's Bay. Na vai atu ua sau I lalo numero tangata I mawasala I le paka sei paka mo tangata I latou mana o ngatu mau. Talona si itia I le fase lau pasene, teimina si itia I le fase lau pasene li sala mo I latou e paka I mobility parks ia po pata ia mon paka ia mona I tangata ia mana unga whapitoa. Lena si itia ia o ke topa ia le paka mai le selau 5 fultala le sa ia lena si itia le fitu selau 5 fultala ale lau whamauina taluana si itia le sala I paka ia ua whaititia ai le numero o tangata ia o whaonga paka ia nei tangata ia I whamamonga mai le pulenga nua Napier e whapese lau 2 ia tickets po o sala na maua mai a Januari la so mo le 2 anga ia September le aso 30 I le 2 lava iwa 10 ia tickets po pepa I o whalaitite le numera iwa 10 tickets na whalaitite numera I le 2 ia o le 2 o le whaingol tupe na mawai I tickets ia e 10 tala iwa e se 10 iwa se lau tala ia o te loa o se whautuanga masani mo tato umalava I le paka lea paka se ma tuama I maua o fitu se lau 5 tala pia whapete paka se ai mau sau sala wale toi se lau 5 lewa fitu se lau 5 tala tautua na ala awane I paka I tātou lea ele tātou pepa whailo ilo fo ilea awa pe fo inai ia le tangata e ona ngase pe tangata I mana o ngatu mau e le pepana e display luma tāwale awala ne ngalo ne te o e fina o atu ilo vaenga I e tu spaka o e isi o tina e whaonga le paka lea ai wangalo le pepa alfale tawa I olo walu mawhea vea I tono lo tāwale ia wai whaasala o e pea le isau pepa e whailo ai o e te tawana I whaonga le paka lea ia o nisina o tala o sa manatu foi a mese lava pe a pisi le awala pisi foi paka le ise paka e maua tu salava pe te tuai lau fono na te alo po hani vaenga e te anga iai awala vani e paka ia I maulau ia matola ia le lintupi ia e su e lava le paka wa te umai maule fitu se lau 5 tala te le atupe ia ono tatou taimi alo fatele atu lava mo oto uma o mafuta mai pamanuia le atua I fofanga uma ne aso ona le wala taimi mai ai le tatu tautua whamangano mai matautua msavelina ne aso pea ua ia se upo ua pa o papai lau whaafonga ai alofa tele mo outou tato wheloa ai foi I se aso na newa aso ona le sui mai foi le au tiu te tae au ai alofa tele atu lava mo outou whamanuia le atua tiu te mwhaiva o tutoe o le ne aso lua whaasoi fua ia Fight for it.
solela e anu masau ni aso che fa amalo ya oe e anga wa ele tali tinga ai la muna toe wa ni fa ingata e o mai ata che kono sai se ia toi wa solela. And friends. One day I'll become a prince of friends. I got a picture, what you know. I got a vision, was long time ago. Rich people from the local. I got a better know that and let it go. Listen and pray every day to the Lord. We love you with all our hearts. Yes, yes. Help us up.